You have a better idea of how is the entire game going from a top-down level. Is my carry happy? Is my mid happy? Off lane, you're not supposed to be happy. Yeah, it's kind of why you see, I guess, with Alliance, you know, S4 being the captain in off lane, and then they push in FNG as well. Of course, that's kind of an old transfer, but you can see why they're bringing in more experienced voices within the team, because again, you cannot have your captain be the sole shot caller from the off lane. Especially on some of the more, I remember trying to play micro-intensive heroes. Oof. Trying to play Furion and shot call is impossible. Your only call is, haha, I've skipped the wave. Haha, I go rat, you know? Like it only gets you so far. See, the bans from Helper make a lot of sense. And this is the danger, though, when you do first 2 TA, you have to cover it now. All 3 bans targeted up against lane counters. And there's just, you have to. Like, this hero has to start off well. Has to be able to control ancients, cannot do so against heroes like bad. But that also means that they can't spend those bans on the heroes we keep saying Alliance are really good at. Yeah, I guess the main thing here is for Smashers, when they have this pick phase for the TA, they're still going to be able to respond later with having the carry pick, right? They're going to be able to see 4 heroes, then pick carry. So they don't have to ban counters to their carry because they'll have another 2 bans for it. Alliance, they make sure they have some kill threat on the TA. Now with the clockwork, is pretty annoying for all points of the game just because you have the hook shot, you have the vision. Yeah, you can never really sneak a Roshan with a TA because of course the flare. You can rotate I always early liked to mid. playing against Clock though. You can Sideblade off the cogs. It's a lower armor hero, and I guess the main thing is you're setting really... someone else up though. That's what I'm afraid. Sure. And so far, I mean, Alliance is, I think, the only team that has gone 3 games with all their series, right? So they have the biggest amount of games played. That's true. They've not yet played Clockwork this season, that is. Interesting. I suppose they see it as an answer to the Centaur in the laning phase. Not really much you can do. Okay, they go for a Lion. A Clock loops up behind you. Yeah, pretty standard. I really like Lion with a more burst damage centered cores, notably Ursa and TA, because you have so much control that you then set up very easily for this Blink hero to come in and pack a ton of damage out in 3-4 seconds. I guess the key thing here is Smashers. They're doing a Centaur Lion lane against Alliance. This is basically the same as doing like Timberline against VP. Yeah. You know, it's their bread and butter. They should know exactly what plays well into this lane, and Smashers isn't really being too, I guess, flexible with their heroes. Like every single hero is kind of has face value, and same to Alliance, and pretty much. I wonder if they save Limp or Nico Baby's hero here, because you do have flexibility still with the Mars. We aren't sure yet whether it'll be 2 or 3. Just life. I guess you. Dragon Knight is pretty nice against TA. The laning isn't perfect, but later in the game you really enjoy it. They go Medusa. For okay. That certainly gives you the late game advantage. Quite nice against Centaur Lion in lane, if that's the route you want to go. I think with the Clock, there's no real way to play offensively on the Dusa. Now, if there wasn't a TA already picked, I'd be like pretty happy for like a Spectre. Just have the big carry fight, you just slay everyone. But because of TA, they naturally want to be a bit more kind of fight hungry. So I'm probably not going to be seeing that. It's not a bad PL game. Oh, it smashes. Go for a little cheeky Arc Warden. Oh, that's it. There it is. The Ace Arc. Dude, we saw that. Who was it playing? I mean, they played it against OG. It did not work out though, but it was close. It was I a great game. You're right. Fnatic played, I think it was Obi Neon, and crushed him with an Arc Warden in near, I think 32 minutes. It's excellent against the Dusa, but more importantly, I think it plays well with the hero or the concept that Hellbear are going for, because you'll have traps everywhere. Yep. You'll have a Lion, and Lion plays best when there's pressure happening all at once. You know, with chaos, you can hide in the trees, play in a side lane, and then there's a TA here as well. Like any hero that pops up, suddenly you have an Arc Warden porting in with just a clone, and you're finding a kill. Maybe you lose the line. It doesn't matter because your core is there virtually. If you want an Arc Warden, would you pick it up now? Yes. Yeah, you were not going to wait for the final pick. They go for the monkey instead. I'm not a huge fan because they just won't put the Mars there. I think they probably will though, just because you have like there's no other like the tri-lane of a Medusa. I mean, Liv can play Mars as well. He's played it a couple times this season. I guess the main thing for the monkey pick is simply the last time that we saw him play Monkey King on Ace, he went for a quick BKB, quick Desolator, and it was about a pressure. He's playing with a TA, she'll go for the Deso Blink, but it's about just flooding the map. When they played this TA strategy earlier today, they played into Slark, Warlock, like big team fight, big just annoyance, and they just had
cheap items to take fights. That's kind of what Smash is saying for. It might be the first time the clock comes out, but this is a perfect game for the hero. That's so true. You know, all you're really doing is protecting your Dusa. You get vision control. If you see the monkey in the trees, boom, you've got every hook shot feels great. Exactly. It's such a nice hero to have here. And Hellbear Smashers, their lineup really requires initiation and some sort of jump advantage, which is tough to get because Alliance are going to be comfortable just sitting on their heels farming. They will have the late game the way the draft looks right now. In regards to Alliance, I'd like to see the clock actually in a 5 role in this game. Yeah, me too. Because Medusa needs someone to cushion the aggression of that. So it's just going to be Grim Mars offlane duo, clock bodying for the Medusa, and it just makes the 5 clock even more happy that which is really my concern because I think Grimstroke Mars is pretty damn good against a Monkey King. There's a lot of damage for sure there. And that's why this last pick 5, Alliance is banning out much stronger potent laners with the Enchantress, for example. What can fill that role, though, as a bit more of a laning presence? Yeah, like the DK ban. Well, it's not game 3 what yet. Could Alliance pick last overall? I mean, there's a lot of heroes still in the pool that Limp plays if he's not going to be the one playing the Mars. Sure, but it's the matchup against TA. That's the thing. And Razor, DK both win the lane or at least trade, but more importantly, the link. Like, they would neuter the Smasher's damage output, and that's really all you have to do as Alliance so far in this draft, is just delay the game until your Deuce is online. Love this Oracle ban as well. It's less about laning pressure at this point, but more about the fact that Monkey King will be able to stand his ground into Medusa wants to stand her ground. It gives that Monkey a little bit extra into the fight. And of course, Oracle into a 4-position Grimstroke will have some upsides there with a Purge on the Inkswell. And now they need to think of a strong 5 position that can lane into both Mars and Grimstroke. Chen. They've done it before. I think you need creeps in your draft. That's my concern. Because right now, Centaur, in theory, is going to be your frontliner. But right now, the way Hellbear Smashers take fights are like the isolated fawn and everybody pounces. They don't really want to be walked at. Okay, yeah. That works. I was thinking like maybe they want to go for a bit more team fight just to give them something to get over the hurdle. And they actually have quite a nice lineup, honestly. It's going to be, the key thing for them is their laning phase should be okay. The only concern is simply the Grim Mars into Monkey might be pretty annoying, but the Warlock kill offsets that. And it's all about that first Roshan. How do you get that Roshan, itemize for aggression, and break down the map before Nika Baby eventually will find the farm that he always does get? What is the active mid now that can apply pressure to the Templar Assassin? Puck, Lina, or Lina's gone. Puck's in the pool, but not a great matchup. Just go casual. Oh, Viper's banned. All right, okay, don't worry. Yeah, I was gonna say casual Viper. That would be sick. Yeah, or you just put the Mars mid. Should be all right against TA. I don't think it's favored at all. And then S4 gets something that he's comfortable with against a Monkey. Leshrac actually looking really good here. Okay. All right. That can be a little dangerous. So it's all about Limp's positioning in this game because you can see the strategy for Alliance. It's kite and win the war of attrition within a team fight. If the engagement goes on for 20, 30 seconds or more, Alliance are probably winning it. Hellbear Smashers, you need to strike hard and fast, get a kill, drop the Golem, another one, Fatal Bonds, Tower or Roche, keeping up the aggression. They want skirmishes, not big 5-on-5s, and Alliance, their team fight's pretty nuts. Yeah, I'd love to see a quick nullifier on the TA, potentially have some arguments where if Ace wants to go full aggression, go for the Deso, then TA maybe goes for like the nullifier, and then you mirror a quick Deso, Monkey King, quick nullifier on TA, double whammy, then take the fight. But yeah, this is all about Smashers is high pace, cheap items, pressure the map, whilst Alliance, they've gone, we know that we're the better team, we're going to just play it slow, we'll fortify our areas with Mars for area control, vision advantage with Clockwork, and then Nikobe will eventually scale to being unkillable. I wouldn't mind like skipping Blink on the TA this game, like a Dragonlance Hurricane Pike later, just because you're playing against Clock. I think you're going to run into trouble on Smashers if you invest too much into early Blink Daggers. And let's say Ace does go for an aggressive build. Suddenly you have so much gold spent on positioning tools, one fight lost, and suddenly Medusa farms the triple ancient camp, and it's just like, oh, well, okay, we lost. And for a team coming in as the underdog here as Smashers, do you like that the pressure is on them? I like the fact that they've had a series already today in a different tournament. They've had success with certain heroes, and they're bringing that straight into this series, riding the kind of the coattails of previous success. So it puts them in a, we've already won with this,
we know we could maybe win and prove everyone that we They should. got to get onto the back line. Yeah. It's Grimstroke Pugna as well. This is like the OG TI winner special. You get space in a fight, double decreps. This whole, almost all of the damage. Killing him late game. Lineup. Oh, the suck and then the It's all late physical. game's disgusting. Oh. So you both still think that despite you like what Smashers has, Alliance still going to run away with this one? I just hope that Smashers have come out swinging so that we get a close game and we get to see the clutch team fights that both these teams should be able to present going into the late game. Okay, the hopes are for a close game here in the first game of the best of 3. Let's find out if we're going to get exactly that. It is over to Moxie and Purge for game 1. All right, well, this is a big day potentially for Alliance, and it looks like they're sticking with the tried and true, as well as the Hellbear Smashers here, Purge. Got a lot of early aggression coming out from this draft. Yeah, I like what Alliance is doing here with their heroes. Pugna Grimstroke is really, really strong in the mid game before BKBs come out. So, and usually heroes like TA or Monkey King buy at least one item before they get BKB. So if Alliance has great positioning, if they're clockwork hook shots, disjoint some of the chain stuns or the nice team fight that Hellbear Smashers want to do, they have great solutions. I mean, just putting like a cogs between Centaur, who's initiating, and everybody else on his team is really beneficial to make sure that those heroes can't fall upon your disable. So Alliance has some really good tools here to deal with the enemy draft. Now, do you agree with what Kyle's saying on the desk? I know that's a tricky thing to answer because I know a lot of us... my brain turns off when Kyle starts talking. What did he say? So he said that he would prefer actually, with Stormstormer here on the TA, not to go for that Blink Dagger super early on. I mean, it sounds like a cool idea in theory, but I don't play TA, so it's like one of those questions where I'm like, yeah, okay, I could theory craft that and it sounds good, but in practice, it probably has some major issues. Like TA is pretty vulnerable if she gets caught, for example. So having a Blink Dagger sometimes is like the best way to get in cleanly, get a kill, and then get out. If you have to walk in first, it can be really dangerous. I mean, it would help them like hit towers earlier, I guess, because Monkey King can sometimes struggle with that a little bit, but I don't see why you wouldn't just itemize Monkey King for the towers and allow TA to be ready to blink initiate personally. But maybe there's some value in what Kyle said. I just haven't played the hero enough to justify that. But considering I see every TA by Blink Dagger, I have to assume that would be a poor decision for some reasons. Okay, that's fair enough. I know like the big thing he was concerned about was mostly the fact that you do have this clockwork, right? He's going to be trying to disrupt these fights as much as possible, and having, you know, something later on like that Dragonlance into the Hurricane Pike could be very, very value. Yeah, I could absolutely see it be like some kind of a mid-game item, depending if they don't need nullifiers too badly or if Stormstormer is being pressured too much. Absolutely, that could be a reasonable thing to go Dragonlance, even with Blink Dagger at some point into potential Hurricane Pike. But I haven't seen too many Hurricane Pikes for a while now. Even with like the prevalence of like Drow Ranger being played by Dragonlance, they don't go for the full Hurricane Pike usually. It just feels like it's not. I don't know. It's still pretty expensive. For what it gives, even though it did get buffed recently, arguably with the 4-staff change, it gives you more health than it used to. It actually gives you like, what is this, 500 health Hurricane Pike gives you. It's pretty beefy item right now due to the 4-staff change, but people still don't buy it. So just seems like damage or other items are more important. Fair enough. So it feels like right now the side on Hellbear Smashers, they want to play Dota very quickly. They want to try to take advantage of the snowball effect if they can get it online. But on the flip side of that, got some really nice options here coming out from the side of Alliance, right? You've got Limp playing the Pugna, and he's going to be able to, you know, we talk about the double decrepify, which is super, super nice, the double suck, as T was also mentioning. And then, of course, you've got Nico Baby, who's a beast at farming. So this guy, you know, eventually he's just going to plop himself over in that triangle region, most likely. Can the Hellbear Smashers, are they going to be able to disrupt these farming patterns and whatnot? They can for sure. I mean, if they win the lanes, it's gonna be a lot easier to be aggressive. Pugna playing from behind doesn't feel the greatest, but he usually lanes quite well, so it's difficult for that to happen. And yeah, he could be ganked, but we're talking about a Warlock who's not gonna gank very often, maybe once or twice tops. And Lion can gank, but isn't the most durable or the best at initiating, so you can deal with him if you spot his rotations or have good wards. So I don't really see Pugna necessarily getting behind. Medusa should pretty safely farm. Mars should do okay, but has some issues potentially against Monkey King. So I guess that's the lane to watch maybe, is how well the Monkey King is able to do against S4 on the Mars. If they can win that lane abnormally hard, if they can get some good tower pressure, maybe with rotating heroes and that kind of thing, it can be really good. Is that balanced? I believe that's how he said it. Is that the correct I believe so. inflection? I believe that sounds like the correct inflection. We've all heard that. We've all watched that video many times. Have indeed. All of these different fun voice lines and sprays that are getting dumped everywhere here.
30 seconds. I, for one, have been enjoyed spamming Suns fan all over my map. Yeah, the graphics are cool. I mean, it's very different, right? Because it's not all the graphics are top tier, but these Alliance ones are really good. They're really nice. Yeah, I think Wogies, I believe, is the person who went and designed these. I could be wrong. If I'm wrong, I'm so sorry. But they're really good. yeah, they definitely put time and effort into them. Although, you know, I'm a fan of the Hellbear Smashers, the little stick figure guy that they have during the draft. You know, somebody had to make that too. Oh, what are you referring to? I haven't seen. Oh, I see on their flags. Yeah, wow. I could have made that, guys. Ooh. That's it, guys. Fine. Purge is now offering. He's going to be offering up his services here to design sprays. Hit him up, Purge Gamers. I, too, can design terrible graphics for Tier 1 teams. Hey, how dare you Division 1 say that? teams, That is a great graphic. I enjoy the little Hellbear that they drew. It's not quite, you know, the level of Alliance here, obviously. Those are very nicely done. But, all right, we've got that mid lane matched up here. Creeps coming in. Pretty much even. And so it begins. Oh, he goes for Blast, not Decrep level 1. Opting to pressure TA a bit more, I suppose. Oh, is he going to get the courier? He does. Oh, he missed! Oh, no! That's really unfortunate. He was so close to the top of the hill, but he must have counted as lower, and as a result, he missed. Really big bummer there. God, imagine how much that would change around this lane if he was able to get the snipe on the courier this early. It wouldn't like massively change things, but it's obviously a really big deal. At least it's not. I don't know. Like it's okay. It would have been. It's a little bit of gold, but he got his magic stick at least. It would have hurt my regen later for sure. Yeah, that's what I was thinking too. Like the fact that, you know, trying to go for the bottle or whatnot and not being able to just call it to yourself easily. It's in the bottom lane. Rasmus is poking away over here, Nico Baby, but Gilgear on the back line. FNG is really just poking here. Can they finish him off? That's a question. The creep wave will try to use the tree. Tries to salve up. Can they turn this back around? They should be able to. Yes, FNG will fall. And Gilgear sits on very little health. I mean, that was such good harass on Gilgear initially, and I thought he was dead by turning back to the right, but the south play absolutely worked out. They get enough right clicks in and a first blood. Really good for them. Gets split, I suppose. So, but they both get decent gold there. Not bad. And there's more harass that they can place over on the Medusa as well, knowing that you don't have that pesky clock poking around the back lines. He's back already. Not that big of a deal. Ace on the top lane doing a great job dodging nukes so far from Grimstroke. They're just going to spam out this wave. Tofu healing Ace and Fatal Bonding entire creep waves and them. If they stay low, then they're going to have to play even more carefully here. Out of worry of going for kills, but they've got a decent amount of regen still. Just gonna be a pain to pick it up eventually. It seems like Stormstormer is not going to go for a bottle this game. I'm not super surprised because from what I've seen, TAs do spend a lot of time jungling in the mid game, especially if they are like the mid laning stage. You know, like they'll like jump into the jungle and they'll take a camp pretty commonly, and that's one of the things that just means that they don't really need as much HP regen because they're not constantly in lane. They have cleave on creep waves anyway, so just like little dip ins here to grab water runes is already going to be more than enough. So I think it's not that like this is why it's not that big of a deal if this courier got sniped. But most other heroes, absolutely. You don't want to delay that bottle. Just know the value of having all of these runes available now if you're able to, you know, fill up a bottle and whatnot. In the bottom lane, though, FNG, he's taking a lot of this damage again. Rasmus, can they finish it off? They do. He's just having a good time over there. My goodness. Has to be careful, though. Nico Babies shouldn't be able to finish him off as in the top lane. S4, he misses the spear. So Ace going to be fine. Just going to heal right back up again and could potentially poke away here at S4. Not bad. Yeah, that'll cost them. There's still oh no, there's no Salpanskin running back to base. That's going to keep them on a lane for a bit here. Tofu will take some damage, though. He's got to be a little careful about a stun, but no, he's not going to commit for it. So this will all be fine. TA has 23 last hits right now. So Stormstormer is doing really good. But there's probably some small camps inflating him a little bit. If we look at the network total, they're actually dead even. So we'll just ignore the CS total for those two guys. Rasmus still low, but he's about to get his Ring of Health, so looks like all the lanes are pretty stabilized for everybody. Yeah, I don't imagine that we're going to be seeing a lot of movement early on. Probably not until we see level 6s, most likely here, considering the playmaking heroes that we have on board for both sides. And of course, for Stormstormer, probably not going to see much rotation until he gets that first item, or if he gets a particularly nice rune.
Exactly. Yeah, you just don't see TAs rotate that often. You just farm so quickly because you effectively have a Battle Fury or whatever. It's 100% cleave damage. Keep in mind, Battle Fury just got nerfed down to like 40% cleave. So, why gank when you could just jungle super fast and get ahead? Unless your team really needs it, but that's more of like a draft issue or stabilizing lanes that have lost more than they should, that kind of a thing. So if he can just play his game and get his normal high tempo farm acceleration thing, then it'll be fine. Now, it feels like this top lane is going pretty well for the Hellbear Smashers, and I believe that is one of the requirements necessary for the side of Hellbears to, get that tempo going. Yeah, but and while Mars is a little bit behind, it's the same for Centaur on both sides. So that's like a really even game right now. The Vanguard timing will certainly help for Centaur. That's one thing that's really good for Hellbears. Once they get that, they can't really pressure him well with Medusa. While she does have snake damage, right click is definitely some of that. So having Vanguard to protect yourself from that's going to open up Gilger and give him space to move across the map as well. But is this also a situation where, the Monkey King should be able to make some moves around the map earlier, whereas Nico Baby is going to want to plop himself over in one of those areas and just continue to farm up? It's basically the same for both. Oh, we're going to see it'll go on Medusa bottom. Oh, no, just a Hex alone. Never mind. It's all fine. Look at you. Hey, you liar. Hey, look. Pro players do not waste spells. You almost always. That was clearly a miscommunication or a misread, or they saw clockwork when they weren't expecting. That's all. That's all. Purge coming for my job, Bunkus. What I was saying before, though, is that Centaur and Monkey wanted to play the same way. They want to stay in the lane and continue getting last hits while preventing the opponent from getting as much farm there. So I don't really expect to see them do that many rotations. Fair enough here. Yeah, pace the game pretty slow for the time being. Just going to be seeing each of these heroes working on their next big item. Do see a bit of the stacks coming out here. Stormer, again, being able to use those side blades always feels pretty good when you're able to use the jungle to your advantage. Boy, is it. And that's going to give him still about the same net worth as the Pugna, actually. And now some mid-pressure. Hanskin rotates over with the catapult. Really nice move here. While Mars is fine. Little damage on TA. Bit of a slow, but they have a rotation here from Tofu. Gonna try to push them back. Fatal bonds are applied. And they'll turn right back around again and just start life draining away. Oof. That damage. But they defend their tower for now. Yeah, that's worth it. They've got Salve. He can heal back up. Stormer pressured again. Honestly, Refraction does pretty good against life drain, surprisingly. It really blocks the first couple seconds. FNG is just bullying Gilger here. In fact, he gets himself a solo kill. Nicely done. He does have boots on Lion. Just got caught, I guess. The Observer were probably spotting him out and letting FNG get that grab, and now Rasmus in trouble, maybe? I mean, they've been poking each other back and forth for a while now. The battery assault coming out here from FNG. Oh, it gets him? Go grab him up in the cogs. There's a rotation here from Hanskin as well. They should be able to get themselves a nice kill. Hanskin will take down Rasmus, and Gilger will teleport back in, but does need to be very careful. That one was really lucky. That battery assault caught Centaur when there's like 3 melee creeps right there. And I think he only had like 1 or 2 chances for battery assault to hit. The fact that it hit him let him get close enough to do cogs, and that's what guaranteed the kill. I thought it was lost, personally. I was like, oh, he got there like a fraction of a second too late, but he ends up getting the kill as a result. So that's what a great minute for FNG there, getting 2 kills. Definitely feels pretty value here. Couple stacks again, like we talked about, is going to be very important for both sides. Stormer is just forced away, though, here on the side. Putting the pressure on him. Oh, we got level 6 online, too, for S4 as well. Surprised if we see some sort of plays coming out soon from the Mars. I mean, the same thing keeps happening. He approaches the creep wave, he gets decrypt drained. I almost wonder if he'd be better if he'd go somewhere else at this time, but the reality is that if he leaves, then Pugna's just going to take his tower really quickly here. Yeah, Stormer can't do a whole heck of a lot. Get the D ward off here in the mid lane, and just Nether Blast after Nether Blast. As we also take down the Psionic Traps as well on the side of Alliance. So yeah, I mean, either way, I think you lose this tower pretty quickly. You're up against a Pugna, right? Yeah, there's not that much you can do. Stormer? Oh, Stormer. Oh, Hanskin and FNG have found themselves a TA, but they will be able to get the kill on FNG. So Hanskin now having to be very, very careful. He's going to get the little trap pop, followed up with the Earth Spike, and Tofu will collect the kill.
Not terrible. I thought that was really looking bad for Stormstormer, but good choice for him. Just turn around and go for that kill. Grab some nice neutral items as well. The sentry is going to block his ancient spot, but it's not the end of the world for him considering he got some kills out of it. So small gold advantage now for Hellbear Smashers. I think this has probably been Mars sacrificing a little bit. Not too bad, actually. He's doing fine. 500 net worth behind Ace. So despite what seems like Grimstroke just being mid for the entirety of the mid game here, Alliance is still doing good. I mean, they got the mid tower. All their heroes still have good farm. And they got the... I mean, that's decent for him. I think it looks fine. Alliance is in a good spot. And the pressure's on here in the top lane. Limp is making his own rotation. They just want to take down all these towers and start to make the jungle feel a little bit claustrophobic here for Hellbear Smashers. If they do that, it's going to be easier to invade against TA or anybody else. There's Stampede bottom. Stampede down in the bottom. Gilgir's here along with the Monkey King. They're looking to blow up Nico Baby. They're going to be able to. The follow-up, though, here from Limp. Have to decrepify. They go. They use the life drain, and they're doing a decent amount of damage. As Res is just ticking down over to the side. They do manage to get the kill onto FNG. Nico Baby goes down, but they lose Ace, and they're going to end up losing Gilgir. I mean, they lost out a bit, but Limp gets a double kill, which is really good for him. But I think that was okay, honestly. Killing the Medusa for that's going to slow down their farm speed. I mean, that was like a, what, 500 net worth disadvantage from losing that fight. That felt okay to me for Hellbear Smashers. I really like that early rotation. The ulti pop, we don't really see that feel very good early, but that was one of the best early game Monkey King ultimates I've ever seen in my whole life. So just unfortunate his stun was on cooldown, so he didn't get to stun the life drain right away, but that was all right. Kill Medusa, slow her down, limit her farm speed because you don't want her to get to the ultra late game. And in the meantime, TA's farming. And giving Pugna a little gold advantage doesn't matter that bad. Oh, the arena, the spear to the wall, and of course the life drain. That's a dead Rasmus. Stormstormer is rotating down with Gilgir. Meeting the hookshot though coming in from FNG, cogging up. That's another kill going over to Lip. And looks like we'll probably lose FNG here because they are not happy about this on the side of the Smashers, but they do have to be careful. Hanskin making his way over here. Again, that Decrepify over on the TA. There's not much that she can do against us at this time. Gonna clear up the creep wave, and they're gonna keep on pressuring the tower. Limp is doing a great job showing us how good this last pick Pugna was. He just decrep life drains everybody, and they can't do anything. Look at this. Here it is again. Again, and they do have the Inkswell on top of it. They just have to close the gap over onto Ace. They'll stun him. Oh, a little bit of a whiff spear here coming out from S4. So they go use the Stampede. Stormstormer chasing after S4. Got the tree dance over on the side here for the monkey as he leaps back down again. It's just going to try to take down the Pugna ward. Another shot coming out. They'll go. They'll drop the chaotic offering. They've had enough of Limp, for God's sakes. On the back line, though, Hanskin does get left behind. And S4 is trying to wait patiently. Will try to push this golem away. Oh, the stun, though, coming out. The spear, is able to save Limp. He's still alive, but not for much longer. Eventually, he will fall to Tofu. Dude, that was really cool from Ace. The stun into Primal Spring. I'm pretty sure it's going to kill Pugna because he was decrept as well, but that spear prevented it from connecting. That was really cool. But either way, that golem felt like rage to me as well, did it? Like, it was like spite. Like, stop draining us, please. Yeah, God, turn that off. Enough. But it worked out, actually. They get a big fight. They finally take away the killing spree on Limp. It goes to Tofu. Congrats to him for his new 400 gold. And that's kind of what they need, though. He's going for a fast 4-staff. If he gets a 4-staff, that's the hard counter to the life drain, guys. Getting people away from Pugna is clearly the only way they can stop the damn thing. Yeah, there's a couple solutions here. You know, you've got that to help with the life drain. You've got that to help with the cogs. It's really a very valuable item in this particular game against this Alliance draft. But what's is going on? You can see that smoke is coming out here for the side of the Hellbear Smashers. Now, we do have a Blink Dagger picked up now for the Mars. So positioning is going to be a big deal here. Absolutely. If they can catch Warlock or Lion or basically anybody but Centaur, it looks good. I like this. I like this movement. They know that this Medusa is going to want to be hanging out in the jungle here, so they're protecting her. They smoke up around the area, and they're on the hunt. All right, let's see how the smoke breaks here. Hanskin's going to place a ward. They're going to see right away. This could reveal that there's a smoke. Hook shot. Immediately over onto the TA. They'll pin her to the wall, and they just need enough damage. The Hex does buy a bit more time, but eventually they will kill Stormstormer as Limp sitting on the very far back line gets the kill onto Gilgir. Double soul bind, double silence coming out here as well as they'll try to burst them down. Can they do it in time? Oh, the stun coming up from Ace, though. Will be able to keep the Warlock alive. Rasmus looking, oh, good shield bash, though, again, coming out here as they just can't seem to get their hands on the side of Alliance right now, even with this Warlock slow coming out from Tofu.
those upheaval levels really paying off here. He's got 2 points right now, and that's the only reason that they're having some success in disengaging, because these fights just look almost impossible for the Smashers to take. If they jump on TA like that, they almost saved them. The healing word came out, but the cog push did a little bit too much damage and guaranteed his death. So things looking good for Alliance. They're getting the pressure on the map. Medusa's still hitting creeps, finally catching up a bit. Before that fight started, Medusa's net worth was not very close to TA's, but now it's looking pretty good. So Alliance is chipping away at the small lead that Hellbear Smashers had. I think the other thing is, oh gosh, she even has the Manta completed now for the Medusa, is just the idea that, you know, Nico Baby, he's going to farm so incredibly fast. This is a hero that, you know, just like we said, sits over in the triangle area, just hits creeps, has the split shot. And the Smashers have not been able to really challenge it past that one time in the lane in the bottom. Mm-hmm. It's difficult to get on top of her and get that kill. They have some lockdown, obviously, between Lion, but the Monkey King and the TA are a little redundant in what they do in terms of them just doing physical damage. The Pugna kind of counters that already. So, like, if any of these fights happen and they just decrep the Medusa, I think it's impossible for her to die. There's literally not enough damage that can burst her. So it's really difficult for Hellbear Smashers to take these engagements. You know, you got to give credit to Stormstormer. He is farming quite well. But it definitely, you know, it always feels like whenever we say, this draft is on the clock, well, not the clockwork, obviously, but, you know, the timing within the game, it's always feels a bit sweaty, I guess, is a good way to put it. Yeah, you got to be careful. And Alliance got their opponents. Great ward to have. We do notice them retreating. Yeah, we've got the blink, though, online here for the Centaur. So that's going to be a little bit more lockdown, perhaps, you know, like the panel said, ooh, the hook shot not connecting. Look at how fast they just back off as for even popping that haste rune. But, you know, the one thing that they said is that this draft coming out from Hellbear Smashers, they don't necessarily want to take a 5v5, right? They're looking for small skirmishes. They're looking for these pickoffs. This is a pretty good time for them to potentially roach. With hookshot being down, Clockwork's not going to be able to be as obnoxious. They scan immediately. Look at this. Is it going to be fast enough, though? We'll see. It's a lot of physical damage. Oh, no, I mean, they don't have the Dusa. Nico Baby's all the way back at base. He teleported home, so I'm not sure. Do they still try this? They can't even hook in to steal it. It's just done. It belongs to the side of the Hellbears. All right, can they get a pick off? They're going to grab S4. At least he's got Blink, though. Does have the Blink. He's got someone nearby, though. Immediately saying, all right, they fight up with this arena. The Soulbind comes out. The finger came out, but it wasn't enough damage as they split it off to the side. They do manage to go and drop down. They get the kill over onto Hanskin. On the back lines, S4, he survived a little bit longer, but he is going to eventually fall. But that is, again, the Aegis getting taken off of the TA. All right, they're going to look for some more kills if they can get them. A lot of cooldowns. They should have hookshot now, though. They have the Deuce nearby now, too. A great fight for them, though. All started from the missed hook shot. I think it was blind when he threw the hook shot. I believe their smoke broke, so he thought somebody was standing on that cliff is what happened. And because of that, they get Aegis. That trap was able to catch S4. He did not blink in time. He could have blinked after it triggered, but he didn't get it off in time. That forces him to use a less than ideal ulti. And then a great initiation from the TA as well. They burn Aegis for it, which is a great kill, but still 2 kills, and they got the tier 1 tower. That's excellent for the Smashers, but they're going to have to keep more tempo. This is not by any means the end of the world for them. Limp would like to go and just remove Rasmus here as FNG with the hook shot will ensure that is a dead Rasmus, but they do have to be on the run now. Ace up into the trees. They're dropping some of the traps. S4 is nearby. They'll stun over here onto the Clockwork. S4 waiting patiently here. Are they going to be able to keep it alive? No, but they should be able to put a little bit of damage over here to this TA. It's the rest of the side of the Smashers getting into position. Again, it feels like they're just continuously buying this time here for the Dusa. Smashers having to be very, very active right now, but the problem is they don't have creeps. They don't have, you know, they win this battle, and then what's their objective that they take, Purge? In this case, it's not as good, obviously, but they've gotten objectives on the Smashers the last 2 fights at least. So even if they buy a little time, right now it's okay for the Smashers because they're hitting a big timing soon. Once they get BKBs on the Monkey King and the TA, then Pugna just doesn't matter anymore. Pugna is going to have to start playing really defensive instead, and he's queuing up a Octarine 4. Nice spear over to the side here. They even go, they drop the arena just to ensure that they get the kill on Stormstormer. And Limp is hunting. Hook shot coming in again from FNG. The push back immediately. This is just going to be a dead Warlock, although he had the force. He's trying so hard, but the stroke of fate coming in from Hanskin will ensure that Tofu falls.
Very greedy in some ways. He dewarded his observer ward. He knew his opponents were going to regain control there, but by dewarding it, they spotted him in time. They get him with a hook shot. He dies. So he saved them from getting experience from his ward, but then he dies himself. I mean, his ulti wasn't up for 25, so it's not like they're going to fight. Roche isn't there either, so not the end of the world, but just a little bit defensive for Hellbear Smashers. They just need to finish their BKBs, and then fighting is going to be so much easier for them. Mars is going to feel less. Pugna's going to feel massively less. And their right-click heroes can do what they want at that point, outside of, like, Stone Gaze and Clock. How did Ace's courier die? Good question. May have clicked it in the wrong place. I guess. That's how it always dies for me. I'll like try to send it to myself, but I right-click the ground before reselecting my hero, and then it might be somewhere weird and ends up dying. That's my guess. He didn't lose any BKB parts, though, but... I've been told sometimes the couriers like to make some weird detours in the middle lane, too. Gotta be... Like when they're walking? No, like just traveling through. Sometimes they bug out, actually. That's happened a couple times. Okay. But positioning here around the top tier 2 here for the side of Alliance, and you can see they're just doing some mirroring action currently on the side of Hellbears. Best thing to do while they're buying time, for sure. FNG is teleporting, though. Figure they've got this tower in the bag, and they're looking to probably try to fight them off of the building down here. Yeah, the smoke comes out. FNG trying to get into position. Does see Stormer. Be careful. The teleports are coming out. Hookshot in again. Immediately over to the TA. Going to Cog. Throw right off the side. They go and they drop the chaotic offering. But look at this damage. The Soulbind comes out again, looking to just spear him over, and they're going to be able to go. They take it down. Follow up here over on Gilgir. Who's next to fall. Ace the Stone Gaze is a sake. Just holding them into place. The split shot comes out. Oh my goodness. Ace goes down. Rasmus goes down too. And now Tofu is trying to hide in the corner, but you can't run from S4. It's a triple kill. FNG punishes them so often in this game. He's been playing so good. This clock is so value. Oh my gosh. They see it coming. They hook shot the TA consistently, and he can't blink afterwards, especially with the Ink Soul. He got refraction off. He might have been able to blink out otherwise. The healing ward, the nether ward is down. The Mars ulti comes out. If they just have BKBs, this fight is completely different. BKB comes out on TA. Clockwork instantly dies. Yeah, maybe he's a little bit pressured, but they can actually stand and fight. Instead, they just get outmaneuvered. They thought that they could split there and get the tier 2 in time, but they didn't even get to half HP. And they again take a huge fight disadvantage before they hit their BKB timing. And this just buys more time for Medusa to hit her late game. And steal your stacks. Yep. That feels very bad for Hellbear Smashers right now. Working on the Scotty next as the item for the Dusa. Limp has his positioning has also been very, very good throughout this being, oh dear, oh Tofu, he just stepped out of his base. He just wanted to put down a ward, guys, over on the back line. So they find Ace. They're gonna try to hold him into place here. They're stunning up S4, trying to keep him in place, but they just lose Ace immediately. He takes one step out. S4 even going for the arena. He would like this kill over on Tofu, and by God, he will find it. They are punishing the Smashers so hard. These like last 2 to 3 team fights that just went a little bad for the BKB buyers. It's just completely messed up their whole game. It feels so difficult for them to play now because they haven't finished their BKBs, and thus the net worth advantage for Alliance is just too close. So Medusa now gets the death ball. She sits in front. Pugna sits behind. They get to do their decrypt combo still for the next fight, and it's just getting worse and worse for them. How do you push these guys off of your buildings right now is the question. You can see that, you know, the Hellbear Smashers, they realize they can't do anything currently. They just try to push out the other lanes, and Alliance is just going to walk right away very easily. Probably go hit creeps a little long, and they have a really big goal today. They want to get their first 2-0 of the season, so they don't want to lose any games that are won. And right now, this game looks really, really good. So they just have to play a little safe. I love the halberd on Mars as well. He doesn't really need BKB that badly this game, so being able to disarm TA as they go in is a massive advantage. So they're just going to farm the enemy tri-camp. That's going to force Smashers to spread out in areas that are less efficient as the tri-camp, and they'll just look for a pick-off, take another tower, or take the racks. Game firmly in Alliance's hand right now, as they just methodically are sweeping across the map. And again, FNG, okay, the 4-step comes out. They will end up leaving Gilgir behind, though. This is looking like a very dead lion as they get the Soulbind off, too. Spear over onto the side. The double suck coming out. They'll go and they'll drop that golem on the backlines. But look at Nico, baby. He's just chasing them down one by one, taking down Tofu. He'd like to take down Rasmus, too, but isn't going to be able to get his hands on them. And now they're so far ahead, FNG just needs to initiate on any hero, and his team's going to be able to follow up. So
Gets the hook shot again. They've got Solar Crest. They're not slowing down. They're going high ground here. I mean, this has just been the FNG show, honestly. The way that he's gone in with the cogs, the way he's grabbed people, held them in place for Limp to go get the drain. I mean, everybody's been playing really good. But FNG's definitely been there at all the fights. It feels like 17 of the 21 kills. Yeah, that's pretty good. Oh, yeah. But it's Limp as well. Limp has been at 18 of the 21 kills. So both these guys playing excellent. Solid laning stage, good tower pressure, not getting picked off. And with the golem used there, it's looking rough for the Smashers. They've got their BKBs done at this point, at least, but now their net worth advantage doesn't look as good. They're not just going to instantly blow up supports and maybe be able to pick off somebody else. It's still going to come down to initiations, obviously. If they get hookshotted and then they BKB, it's not going to feel as good. But if Smashers can initiate first, could be a very different world. But it just also hurts that Gilgir had to go force this game because of the clock. He doesn't have Blink. That means their initiation feels more difficult. Upper game. He did buy Shard though. That'll be pretty good against Clockwork. Make yourself magic immune. Yeah. Kind of cool, but if they can get a grab. We'll be able to take down some of those illusions too, was always pretty nice. But again, this has come down to who gets to jump on who, because that's the problem, is that Hellbear Smashers, they don't want to take these long, drawn-out engagements because Nico Baby just super happy to sit in the middle of everything. And look at this, the hook shot again from FNG with the Inksplode just immediately pushing off to the side here on the Centaur. Stormstormer jumping on the other line, but they have the Stone Gaze here. They've got the Mystic Snake as they just chew up people on the back line. They take down Tobu, they take down Razzus, Gilgir, and now they're soulbound up over here. Stormstormer and Ace in this terrible-looking, just three-legged race as Nico Baby chases down 8. They really want to get the kill over here onto Limp, and they're not going to be able to because it just gets frozen here into place. That's another kill here, and the G's get dropped. I mean, it was time basically. They needed to hit this BKB timing against their opponents like a couple minutes ago, 4 or 5 minutes ago, without giving them team fight advantage wins. And they just didn't hit the timing. And the reason that fight started the way it did, I just saw the sentry was slightly too far to the right. It didn't spot that observer ward that was the far left of that cliff camp. As a result, Hellbear Smashers thought that they didn't have vision on them. They did. That gave FNG the initiation to start that fight. So once again, Alliance takes another initiation against the Hellbear Smashers, puts them on the back foot, and closes out this game, certainly. So it was a cool draft from Hellbear Smashers, but they just made too many mistakes. Yeah, and this is definitely a team you cannot afford to make these mistakes against. They will punish you at every turn. So very nicely played here. Coming out from the side of Alliance, they're going to be able to take game 1. And Hellbear Smashers, I think they need to go back to this drawing board, maybe draft a little bit differently, and maybe, you know, just shift around these lanes a little bit more. But again, Alliance taking game number 1. And looking good doing it too. And of course, Nico Baby on his Medusa. All the freedom in the world, really. We're going to talk about that and prepare for game number 2 after the break. You ready? Huh? Hey, easy boy, huh? You ready? Huh? Start your esports career now at play.eslgaming.com. You love it, you wear it. What's your style? Get your merch at shop.eslgaming.com. I got a feeling, damn it, feeling something new. So if you're feeling me, say because I'm feeling you. I got a feeling. What we know, Zinuchev Kelly is the 3rd member of the Special Operations Unit to be attacked. They better hope he doesn't survive. They crossed the line. My wife, my family, they brought their war into my house. They had no right to take so much from me. They're gonna play by my rules now. No remorse. Got a
somewhat even, or at least it felt somewhat even, until you realized that there was one person, one hero missing from a lot of the skirmishes in the early stages of the game, the Medusa. And to be fair, I mean, even the skirmishes didn't look super convincing when Hellbear Smashers was fighting 4v5, or 5v4, I guess, in this case. But in the end, it is indeed Alliance that take game 1 of this best-of-3 series. Smashers, they struggled a little bit, and we're going to talk about that here with Kyle and T-Gov. And where do you want to start, T? With Smashers struggling? Because we said at the start of the game, the pressure in their draft was on them to set a high pace, right? I think that the main pressure came from Limp, honestly. Yeah. After the first couple creep waves and Pugna started getting some levels, it was that constant pressure he was applying that didn't really give Smashers that nice clean timing of making plays. You know, quickly takes mid tower, Smashers didn't really rotate that well into that one. Then the pressure bottom, they didn't rotate that well into defending that. I think just the overall amount of forward momentum Limp applied to Alliance did free up Nico Baby to free farm, and then you have the connecting factor of Mars, Grimstroke coming into that as well. It was too much to deal with for Smashers to cleanly get themselves into a game that they had to have a high pace in. Yeah, I was disappointed in their lack of movement towards middle. Like, I'm just watching Limp take the tower. They didn't even glyph it. It just straight up dies. Yep. In Alliance, like, they know what they have to do. They play around it. They bring Clock there for a little bit. Hanskin shows up. They're just spamming Decrep and Drain. Stormstormer's like, guys, I can't do this alone. Yep. Bottom lane, disaster. Monkey King top, not even really beating the Mars. You pick this hero to dominate this top lane. If it doesn't do that, well, you know, why not Arc Warden? Arc Warden would have been pretty sick, but no. And then Smashers, they did come back into the game, right? They got the Aegis that looked pretty good, but then positioning kind of unfolded. You have TA dying in the mid river, and then you go to the bottom engagement for tier 2. TA's playing in front or behind the tower whilst trying to siege. Like FNG just had an amazing clockwork game. Yeah, punishing this every time. And Nico Baby TP's in with a freshly finished Ags. That's just like stone, dead, bye. Yeah. I mean, there were a couple of fun moments in this game, for sure. And Brian actually thought also that there were a couple of fun interactions, spell interactions in this case. Let's hear about it. Thank you, Shiver. I always appreciate the unique interactions that Dota presents us with. So first and foremost, we're going to talk about Templar, Assassin, and Clockwork. So the way Psyblades as a spell works is that when you hit the primary target, however much damage they take, the people behind it that get Psybladed will take pure damage equal to that amount. So, as you see here, he's going to be able to Psyblade off the cogs, something that you can't Psyblade off buildings for some reason, and the cog has 0 armor. So that means he's taking 100% pure damage on FMG, dying full to 0, and just a few right clicks from the TA. So for the next interaction, we have the Grimstroke ultimate as well as Pugna, a common synergy that some of you may know about, but what the cool thing is that you have the Phantom that usually takes attacks to remove, but the Decrep makes it so that you can't attack, guaranteeing you a 2-man suck, a 2-man silence, and 2 guys that can't remove the damage over time from the Phantom. So that's why this combo is so popular in professional Dota. And then for the last one, we got ourselves a cool interaction between Grimstroke Ultimate, and you got to be careful as an ally. So you can't Force Staff out of it, you can't use mobility spells when you're leashed, but what can happen is if an ally uses the spell that forces movement, so he used the ultimate on Centaur, and Mars is about to spear the Monkey King out of range of the leash. So what happens is since he used it on the Centaur, the leash, which is still going for another second, is going to break and reattach to the nearest hero, which in this case was a lion. So if you guys have a Grimstroke on your team, be a little bit careful to break the leash, and it's always fun to see how different spells interact with each other. Definitely fun to see indeed. You know what's also fun? A new quiz! Pop quiz time! I hope you guys are all ready for the DHL drop quiz. We have a couple questions coming your way, not just today, but also for the rest of the season. And the first question is right here. It is the question that is Enigma, Io, Keeper of the Light, and which other hero are known as the fundamentals? Is that A, Weaver? Is that B, Chaos Knight? C, Elder Titan, or D, Arc Warden? Now, if you know the answer, very good for you. Go into Twitch chat, type !DHL drop, and then a space, and then the letter of your corresponding answer, and you have a chance to win loads of prizes. We will have a leaderboard on the DHL in Motion blog, so make sure to check that out. And of course, the answer to this question we will show you after the break.
The first game of Alliance versus Hellbear Smashers went convincingly to Alliance. Can Hellbear Smashers force out a third game, or will this be the first series that Alliance is able to 2-0? We're going to find out as we are very close to being ready for the draft of Game 2. However, we did promise you an answer for the DHL drop quiz. So the answer to the question, which of the heroes other than Enigma, Io, and Keeper of the Light is known as the fundamentals, is Chaos Knight. So that would be, if you did exclamation mark DHL drop B, then you are correct. So you should be somewhere on top of the leaderboards. Congratulations. That's not all, though. You gotta continue doing well throughout the entirety of the rest of the days where we're gonna do the questions. So you gotta keep paying attention and hope that you get lucky enough, and if you're smart enough, to catch a prize. So that was our first DHL drop question, and we are now ready for the draft of Game 2. I'm here with Kyle and Seagov. Hello. Hello. Are you happy with this elevator music behind me? I want there to be like a mini meta developing where a group of people who got the first question wrong now start deciding to tank the answers for future. Because like Twitch has like a hive mind, right? Yeah, yeah. So if all the guys like just got it wrong, you don't have 100%, start spamming the wrong answers. Yeah. And then hopefully a couple guys would believe you, and then suddenly that hive mind loses out. So yeah, there's a mini meta for DHL drop potentially forming right here, right now, live.
All right, for this one, Smashers will be on the Radiant side, Alliance on the Dire side, and they get their hands on the coveted Ancient Apparition. We see what it was, a 93% rate of picked and banned. Contested rate, that's the word I was looking for, yes. Gotcha. They still, surprisingly, ban out first phase Monkey King. No, again, it's a lot of respect towards Smashers, and I think like that first game, it just showcased Alliance discipline and understanding of their timings, and it gave Smashers like their ability to try and play with a high pace that they do. But again, they lost that game because of their positioning, because of the punishment that Alliance put upon them. Yeah, I mean, it's the big green machine. Just might have looked rough at a point, but I don't think any fans were really concerned. They've seen Alliance play that sort of style all season long, and they really met less resistance in that game than they would typically. And Are you saying that this could be Alliance's first 2-0 of the season? It's quite possible. They really haven't 2-0'd anybody yet? No. It's been 2-1 the entire way. Wow. Even the series they lost was a 2-1. Like, they haven't even been beaten cleanly. So, yeah, it's... And it goes to show just how evenly matched this entire region is. In some ways, Alliance winning this season could be considered good for Europe as a whole because it would guarantee 2 spots directly invited. Would be a little shaky if it was anyone other than Alliance in that top spot. Yeah, because we keep saying that there's a lot of teams that still, if Alliance lose a series, we keep saying that there's a lot of teams that potentially have a chance of a tiebreaker for them to still make it to the top. But realistically, all of Europe DPC should be rooting for Alliance to get top here so that it can go on based on points alone. So that to an extent, I mean, you wouldn't TI, see that is. like Nigma make that argument as an example because they want 500 points and they want to be and they the want ones. the tiebreaker. Yeah, exactly. because a lot of these regions are way up in the air. I think SEA and South America specifically are going to have a lot of impact on how the point differential actually works out. As an example, Fnatic, they won Season 1 in Southeast Asia. Now they're in a 3-way tie for first place. So if they win, that's very good for every other region because now suddenly they have this point buffer that they don't need that guarantees their spot. Yeah. Whereas if they finish, say, 3rd, they're still going to TI, but now these someone other else teams gets a lot of points as exactly. well. So the same goes with NA as well to an extent. That aside, Smashers entering the second game, they try going to the tried and somewhat tested ban out the tanky boys. You go Timbersaw Centaur ban. If you don't pick up the Mars, it gives a Alliance, that next pick in line. I think they're the key 3 to Alliance's success so far. There's only 2 bans, so Alliance will always be able to get at least one of them. What do we think of the Tree and Protector? I love it. I was talking with Fogged about this. He thinks the hero is busted, and I can agree. But a lot of it comes down to the skill build and how the hero was played. What do you say, T? I'm just going to say that Holy Locket, of course, works on your living armor on towers as well. That's why we're seeing that being a rush for the hero. And I don't mind it because I think we just saw it in lower division, the idea of Tree, which is when you have a carry that naturally plays into the jungle, this hero can thrive playing off of grasp, keep the tower alive. And when you already show like an AA5 and then you respond with a Mars, this isn't just innate tower pressure coming out. So it does give Smashers game 1, high pace, high tempo. Game 2, they're like, okay, no. Let's slow the game down, give ourselves a way to play into the mid to late game, and don't force ourselves to constantly try and find engagement, because against Alliance, they're going to pick you apart. I'm concerned if they don't ban Nico's PL, though. I think Illusion Cores look very strong in this instance, and keep in mind, Alliance, they just won a game with Deuce. I'm sure that they have answers in mind. Yeah. The Mars, specifically, I think was a big key for them with the Dusa because it provides the AoE control. It's a pretty even laner no matter what it's up against in the off lane. And it's also very good against the Dusa. You're going to eat all the arrows with the Bulwark. Yeah, and that's why you see also they're banning out Puck and Axe, all heroes that are able to make people face the way of the Medusa. Or rather, keep them in an area, keep them controlled. Love to see a Beastmaster from Rasmus. One of his better offlane heroes. I believe he won the Shanghai Major while playing it, though of course it was a little stronger when you could buy Necrobook. I will give a little bit of props here to Smashers, though. We see the player cams, they are keeping their spirits high, they're still smiling. They're 0-6, they're a game down now in the final series. And they're still being happy, still enjoying the fact that they get to play in the DPC upper division. Yeah. This is their final series. This is the most glorious time to be a professional Dota player. When you're in a big match, the enemy team needs a win, and all you need are memes. Playing for the memes. It's just... Because memes make the dreams. They do.
They're going down to Division 2. What does that mean? That's a great question. I don't even know. They still get to play qualified. Yeah. What does that mean after TI? The next DPC season seems like so far away. This does. one started like a week and a half after the major ended, whereas the next one will be in what, like 4 months, 5 months? After we've crowned the next champion of the world. Yeah, it's wild. That is wild. Smash is now respecting pretty much just Nico, baby. Oh, you know what? We've picked our Medusa. You're going to know what you're going to want to play, so they get rid of the counter, which is the anti-mage, and then the pressure that is applied through Morphling and Void. And they go back for the Lion. Pretty much just a block pick here. When you see Alliance with this Mars, you need to think of what's that +1 with it, and often it's Tanky Boy plus Lion. We can develop the analysis of that strat there, and yeah, you just take away the Lion. They could just... You don't really want to go clock anymore because, of course, against Tree, Medusa, this is kind of underwhelming. Pretty nice Darkseer game for Alliance if they wanted to put the Mars to mid. I'm still feeling a 4th pick PL likely going to come out, but here you're just going to take Hanskin's hero. Well, Alliance hasn't really played against Medusa so far in the DPC. The one time that they did, they tried running a Slark where it was very kind of hit and miss early game, didn't really get into the game too much. Couple, When you say moments. tried running a Slark, they lost that game. Hence tried. Uh-huh. Because they haven't tried it again. No. But they haven't had to play against Medusa again. Yeah, exactly. Exactly. They're one and done. They're like, woof, let's not do it again. But yeah, it'll be interesting to see what their new plan is potentially. Or if they just run the Slark again because Alliance, they're not in a position, they don't have to really reveal anything, right? They're already secured at the major. Yep, and they have, they're also a game up. So, like, no pressure, right? Pride's on the line here, Shiva. That's true. Can they take a series 2-0? You want to close out this season, finally getting a 2-0 against a team that, on paper, again, when you're seed 1, they're seed 8. This is the series that should be the 2-0. Exactly. Yeah. And the question is, they want to go double squishier range support? Do they want to give Hanskin something they can rotate with, like a Tusk or an Earth Spirit he's known for? Could just go for like an SD here. You mentioned Darkseer most likely for the illusions, but it's the kind of same idea, I feel. Ooh, we got the cow! I know you're a big fan, I T. love Spirit Breaker, but Spirit Breaker is not that good against slows. So Tree's actually really good against Spirit Breaker. But you can charge and find him wherever he would be hiding in the trees. Quite nice against Lion too. Alliance, in their very first game of the entire DPC League Season 2, they played the Spirit Breaker on Hanskin. They also went for the Limp Mars that game as well, by the way. There was a it did PL. not work out. There was a PL in that game There was also a PL in that game. I will say, I think it's much more likely now that Darkseer does come out. This is the old school combination. Darkseer, Spirit Breaker, put the Mars mid, really active. Tango. Okay, wow. Interesting. Interesting generally is not necessarily a good thing. What do you truly think about the Rasmus Pango? It potentially could be Rasmus, could be Stormer. I expect it probably just to be Rasmus, but they are giving themselves some type of way to play into a potential illusion hero, adding wave clear through Pangolier, can go Maelstrom, and they go for the Darkseer. Yeah, so mid Mars, they go for the classic combination of Spirit Breaker Darkseer. And this also makes it a lot easier for them to take Nico's hero. You can't really replace Darkseer as an offlaner. Spiritbreaker Mars is not a great combo. And sure, Hellbear Smashers now, they'll ban out probably PA and PL, but then you still any have melee the carry Jugger in there. The Lifestealer is still up for grabs. The Sven is still up for grabs. The main thing here, though, Spectre's still up for grabs. This Spiritbreaker Darkseer lane isn't going to be the easiest lane for them. Sorry. They're playing, no, it's fine. They're playing into a tree. Naturally, is very good against these heroes, but the grass can punish melee aggression. Dusa will free farm. So for Alliance, they don't have clean tower damage that they had in the first game. And that's the main reason how they picked apart Smashers was early tower pressure to prevent just simple map movement. So yeah, Alliance, they have to do really well at just early skirmishes to break down the map before Pango has Maelstrom +1, before Medusa has what Nico Baby had in game 1. This is really reminiscent of the sort of stuff that I used to play back in the day when I had Limp and Hanskin as my boys. You're punished mostly by big team fight spells, and if you can't play fast and just always be on map, things can get a little dicey, but it's a really fun way to play Dota 2. So is there a way for Hellbear Smashers at the moment to... Like, I just see this Alliance draft so far, they're gonna run at Smashers, right? Is there a way for Smashers to stop that? Yeah, counter aggression. That is king for Smashers. They have
the weakness of their draft right now is going to be this offlane. Pango plus Lion isn't going to apply a lot of pressure. It's why they're banning out Slark, for example. And if you have an independent carry that unlocks the AA to play with this Spirit Breaker, with this Darkseer, then it's a lot of difficulties, because Smash is the best way that they play right now is Pango TPing away from the offlane to counterplay that aggression naturally will come. Yep. So yeah, fundamentally it's having a mid hero that can also TP, so you don't always have to TP the offlaner to rotate in, giving Nico maybe free farm. A couple of times when Hellbear Smashers, when Ace had the Medusa, they paired it up with their mid laner for Stormstormer of the Queen of Pain. Honestly, I wouldn't mind a hero that has some type of disconnect on Why not? I think Storm over Quap, if that's the direction you're going. Any hero that can annoy Spirit Breaker. Spirit Breaker is a hero when you go to mid. If you're playing against anyone with kind of movement or kind of just a way to counter gank you on the tower, it is so hard to play into. What's he playing? Can't pick the Limp DK. It's You can Nico still Baby. pick The other Nightly King. the PL. If you really want. Okay, Oh, they the go Juggernaut, Juggernaut. Okay. Pace stable. and pressure. Okay, that's fair. That's fine. Oh, hey, Instant OD. hey! This is an OD, and this is a hero that in the upper division has not yet been picked. So it's a hero we can tick off our ignored hero list. Vision is critical right now for Smashes in mid lane, because OD dismantles Spirit Breaker early game if you have the vision available to imprison and stop that charge. And going into the mid to late game, that save, again, it can dismantle this type of game. Yeah. Omni Slash is a really good game, but it's about pacing, positioning, and vision. And that is the issue of game one. Smashes lacked good vision and lacked good pacing, sorry. Or positioning. That's It's so key, too, because you know Alliance is running at you. And you don't have great catch on the side of Hellbear, but your response can be quite good if you are prepared. Exactly. Your supports provide most of your lockdown. OD wants to save, draw out the fight. But if you aren't prepared, if you can't turn things around and be aggressive to match Alliance's pace, then you're just going to feed heroes. Alliance are playing with my heart, you know, like I love Spirit Breaker. Yeah. I used to work with Smashers, so it's like I kind of want Smashers to do well, but then there's a Spirit Breaker, so It wouldn't be an Alliance series if it doesn't go to a third game. Though. That is so you true. can also, you can go both ways. But I think Spirit Breaker is honestly a super underrated hero right Okay. now. I think honestly it should be shown a lot more respect within drafts, and I want to see the hero do well. Again, Smashers, Spirit Breaker, Smashers, Spirit Breaker. That's all I gotta say. It's just going to come down to how much work Alliance can get done. I think the bottom lane is going to be better, or the safe lane for Smashers will be better than we might expect. Medusa lane? Can like Medusa, if she is free to just farm Ancients, relax, get the Manta, get the Ags, things go really well. Okay, let's see if Ace then can get the Nico Baby treatment from previous game, of course, as the roles are swapped this time around. Let's see also if Alliance can take a series 2-0, or if we're going to a third game to this series. We're finding out together with Moxie and Purge. All right, well, we have a couple heroes that I don't think we've seen in this region yet at all. Purge, how do you feel about them? I know T's very excited about the Spirit Breaker. Yeah, he's been he's like the Spirit Breaker fanboy for sure. He loves the hero. He plays it a lot personally. He says it's underrated, yet almost nobody picks him. And but Alliance picked him. If it was like Hellbear Smashers, I'd be like, oh, okay, they're trying something weird. Maybe it'll work. And maybe Alliance is feeling really comfortable, so they're trying out some different strats or whatever. But yeah, we'll see how it works out. The hero has been, I don't know, it doesn't seem that, I'm not as up to date on it as T Governor is, but it feels like the hero's about the same. I haven't even seen it in pubs recently either. You've clearly not been playing in the pubs with Tigo. Yeah. How do you feel about the OD, though? Because that's a big question mark to me, too, because we've got kind of a greedy feeling draft, unless, is OD played a bit differently now? Well, I would say OD in some ways isn't greedy in a sense, because OD is does not have good AoE. You can't push out lanes very fast. You can't farm very fast. You're good at taking towers and getting solo kills. But past that, you kind of fall off comparison to other semi carries. So we'll see how it turns out. But his mid lane should be all right, especially against Mars. It's kind of cool because you can guarantee last hits by banishing him. You also do pure damage, which ignores his damage block, I think. Block a portion of each physical attack. Yeah, so the pure is going to go through. The physical component will be partially blocked, but yeah, so OD should be good there. It also provides save. If somebody gets comboed by Mars, you can banish them to keep them covered. So there's lots of cool things that OD can do here, for sure.
But why have we not seen more of him then, if you're praising him in this respect? I'm talking about his good parts. Like I said earlier, he cannot push well. If you lose your lane, you're going to have a bad time because, and once you get Meteor Hammer, you need to do banish Meteor Hammer kills. If you aren't successful with those first couple kills, you end up falling behind. You don't snowball as hard, and the whole game gets harder because then you don't farm as fast. And that's why he was really popular, I think, in the first DPC season, especially in NA, just because he was very good at winning lanes, but they reduced some of his base stats a little bit. Oh, the instant courier snipe. This is why you pick Spirit Breaker. That's what T-Gov is saying backstage right now. I'm not hearing any yay or hurrah coming out from him, so I don't think that's what he's saying, but... Okay. He has weaknesses, basically. Right. But you know, there's good things about him as well, so certainly he can be situational. So excited to see if Stormstormer can make him work. Are they just cutting all the trees down below? Just the entire time here? Oh yeah, that's a very good thing to do when you're dealing with Stream Protector. You don't want to let him approach you or get close. He's got huge base damage. You want to know when he's about to jump on you, basically. He's gone Leech Seed here. Very low mana cost. Very good trading skill. You deal damage to them, they heal you as well. So it's just you're always going to win trades, unless you're doing like a 2v1. So I've definitely been seeing more and more of this hero cropping up recently. The ability to save your towers and sometimes save your teammates too always feels pretty nice. Plus yeah, the can be great. Well, magic of, you know, the overgrowth being able to go through the BKBs and whatnot. Yeah, that's really, really good, especially against heroes like Jug that can interrupt his spin TP or something like that. Can be really effective, at least until Manta comes out, of course. Yeah, Tree's just great for delaying the game, basically. You lane very strong, and then you delay your towers dying. And ideally, that transitions you to a period where your objectives die a bit slower. This buys you time to hit neutral camps, try camps, that kind of thing, get Medusa that farm period of the game, and then everything will follow normally after that. Not the flashiest of heroes, of course, but definitely gets the job done. And feels pretty nice sitting in this meta currently. But you have to be patient, right? Yeah, you do. You have to be patient. You have to be a little bit careful in the laning stage. You're strong, but you have to not die too much because then you lose your laning advantage and then it just doesn't feel good anymore. Maybe kill an S4 actually, here. He does have Surge. Got Surge? No. Ace will get the first blood. Good rotation over. That was a lot of damage. Level 1 Surge, pretty long cooldown, 19 seconds. So Tofu runs him down and they get a big kill. That was nice. Oh, the shit talk. Drops the line. That's the best one, probably. It's real good. Another Leech Seed. Houndskin taking a lot of damage. He does have Tranquil Boots, though, so he will heal back up through this. He'll be fine. This middle lane seems to be going over more towards the Mars here for the time being. Yeah. 23 and 6 currently on Limp. And then, of course, the OD sitting at 15. No denies, though. It's probably mostly because Limp has skills that he can get last hits with, basically. He's got two tools. He's got God's Rebuke and he has Spear Mars. OD could banish something, or he can use Orb. But you can't do. There it is. That is why you pick Spirit Breaker, guys, right there. Look at that snipe. Incredible. The second one. one. Any other hero with boots as well, but also Spirit Breaker. Is there a bounty hunter in this game? DNZ, is that you? Oh, another one. Oh, Hanskin. Oh my God. Look at all that regen, the wards too. As far as be careful, he's being plinked away here by Ace. Very, very low there. That's like 800 net worth that's going to sit in the fountain for a minute and a half. It's actually regen's expensive now, man. It is. And I mean, there's a ramp Basilius and lots of other things that'll hurt him. It was a basey, yeah. They're going to fight though. I don't think it's going to go well. Oh, he didn't use Leech Seed? Okay, now he's got it. No, they're chasing after Ace. He doesn't have much mana left here as S4 trying to just get this value off here with the Iron Shell. They'll turn their attention over here to Tofu. Need a little bit more damage, and it doesn't look like they quite... Oh, that Iron Shell is ticking pretty low, but not quite far enough. I think Ace should have fought them, honestly. Like, Leech Seed is busted. It's level 2 Leech Seed. That would heal both heroes. It's not. It's like actually kind of incredible. 5 seconds of this, it's 150 damage and 150 heal for both heroes. Maybe could have won if he fought to the death, but either way, stays alive. Tofu's Leech Seed paying off. I'm sure he really wishes that he had that Salve that got sniped now, so he could heal either of these guys back up. Here comes Charge back in. Are they Iron Shell? They are. Here they go. Pressure on Ace bottom. Oh, that's a tower though. Top, yeah, all right. Purge, I've been asked to request that you unmute yourself, please, in the Discord. Oh, They're okay, trying to whisper sweet nothings into your ear, and they can't do it. It's all good now. Look at I'm not gonna talk anymore though.
I'm offended. You pointed out that I made a mistake again. Harumph. Oh my God. It's all good, dude. But yeah, it's funny because we do have, very aggressive moves going on in the bottom lane especially, but have not seen many kills just yet here. Stabilize, play safe, get farm. It's a lot of last hits on Limp. Holy crap. 41 right now. And 13 denies. Don't forget. I mean, he's legit lane down. He might get killed. Okay, he gets banished, so he'll be all right. It's fine, though. But it's scary. Like, if he just wins, I mean, he's a level ahead of OD here. Hello, double damage rune. That's a good one. That is indeed. Question is, does he try to make a play here? Absolutely. He absolutely does. Spear doesn't miss as Hanskin bumps him over here a little bit outside of the wall. So perhaps a little bit of a snafu here, as now Limp will force to use the God's Rebuke, gets slowed down by Tofu. So Spirit Breaker, the synergies may be a little bit off here. Another nice spear though here. Limp, he kind of wants to go in here. Does have the Spirit Breaker nearby. Kind of nuke again in 3, but either way, they're doing great. Nice level advantage for Limp right now. He's going to steal the enemy bounty rune. Tofu protects him, of course. They'll deward a sentry here, no big deal. Gonna make a play here, top, that feels like, yeah? Yeah. Limp, No ulti, but they've got other stuff. Can see themselves a lion. The spear off to the side, too, over onto Rasmus. He's gonna have to swashbuckle himself away, but the gank squad coming out from Alliance. They've got the aggression, and down will go the Pangolier. Nicely done. Got the hero they wanted. He goes down. Support stays alive. There's the Meteor Hammer pressure finally coming out. So the nice thing about Limp leaving the lane is it allows OD to do this despite the slightly weaker laning stage. And once he gets boots and treads, this will all be better pressure. He's got hammer and 8. If Limp goes up too far, he could get caught here, but he'll be safe, I'm sure. Just gonna spear away the creeps. Oh, was this another courier snipe coming for Hanskin? Oh my God, Hanskin! Oh, he didn't see it. My only regret is that if I was mute on Discord, I don't know if T got to hear me getting real hyped about Spirit Breaker all early game. Oh, I don't know. I hope he did. I think he knows that in spirit, He could feel your hype. Person. Hanskin is gonna go and boop Stormer over here as Limp gets himself that haste over top. Do have to be careful though, because they've got plenty of slows and stuns coming out here from the dynamic duo of Tofu and Stormer. So Hanskin will pay for that with his life. But look at this. This is the fastest fish you ever did see here. Chasing down Gilgear, even going for the arena. That is some cute armor you got there from the Treant, but it's not gonna protect you from the God of War. Felt the difference, but then the ulti came out and it was way too much magic damage. Limp running in mid now. Stormer does have his combo ready though. That was basically what Spirit Breaker was playing on. Hey, maybe his Meteor Hammer isn't up. It's a pretty long cooldown and you have to use it to push waves, so sometimes it's not ready, but got punished for it. It's making OD's game a lot better here, but everybody on Alliance, they all know how the OD build works. It was so popular for a long time. We all got experience playing against it in pubs. You know who's having a nice time though? Ace. Who? Ace is having a nice time. He's hitting creeps. World is pretty calm in his lane. He doesn't have a Spirit Breaker running out of his face. I say this as do have the Spirit Breaker runs out of space. Have the Spirit Breaker running out of space with, of course, the Ancient Apparition. So we'll start off with that living armor. The TPs aren't coming out though. They have to be careful. Already you can see they're backing off on the side of Alliance. Teleport does indeed get cancelled. Limp is still nearby if they want to try to make something happen. Doesn't have that arena though. Not sure why Limp wasn't there. I saw they all smoked. He was a little bit more to the east, but a little unfortunate that they missed that. Hanskin's just Tofu sticking around here. So I feel like if Limp is there at the start of that, they definitely get the kill. But well, he didn't have the arena though. Do you think it's still? Does it still go that way? Good point. Yeah, maybe not. I mean, they would have done like 2 stuns in a row, but they definitely needed his damage at least. Not that his DPS is that massive outside of the burst, but it would have helped. Either way, they slowed down Medusa a little bit. They wasted the TP for OD. That means if they gank a side lane now, they know that OD can't show up. That's pretty good. Mars taking damage mid lane though. Running at Stormer. The arena just... Oh, the arena has it, but the Spirit not quite there. This time Hanskin not going to be able to bounce him out of the arena, but Rasmus does make his own rotation. Not enough mana, of course, to use that Rolling Thunder, so we'll just provide some support as Gilgear going around the other side. Think about making a play. Rasmus is standing there. Uh-oh. Dog barking. The dog is stressed too. Oh my gosh. Gilgear. Oh, the Earth Spike on too. The Rolling
Thunder coming in hot, and we're just gonna roll around in circles here. It's like, oh, they use the Astral Imprisonment over on the side, and that is a melted ice cream cone. Okay, not bad for him. Did you see what happened when Pango jumped in before through the Mars ulti? He like swashbuckled through it, but it interrupted him because the spears punched him, so he just lost his swashbuckle. That's why his rotation felt so mediocre there. But ultimately works out that great double stun. They get the tower as well. It's going okay for Smashers. Yeah, I'd say so. And again, there's so much space here for this Medusa. Is currently sitting at the top of the net worth, and this is a hero that farms very, very quickly. G is fast, doesn't take much, just a couple agility items, get some attack speed up levels are a big deal. Tofu getting charged bottom though, we'll see if he And they even drop the struggles. wall on top of that. Look at these TPs coming out. They have the vacuum. They're going to drag back, but Stormstormer, he is here. They'll find the kill on Tofu. Trying to hold up here with that meme hammer. Hanskin hiding in the corner. He says, please, God, don't look over here. Does manage to get Stormstormer to walk through the wall a little bit. To go right back in again. There it is, though. Again, the Astral Imprisonment. S4 can't do a whole heck of a lot, but Limp is, of course, here. He gets hexed up immediately here from Gilgir. Rasmus rolling Thunder coming in, bounces right back as he's able to roll around, but the Ice Blast comes in and connects over onto Stormstormer, as now Limp is just chasing after Rasmus. Nico Baby's here as well. Would love to get his hands over here onto this Pangolier, but it's just a little too fast for them. And that bash was it changed everything. That bash interrupted the overgrowth, and as a result, the hammer didn't hit. He held it through, didn't hit anybody, and then great dive there. Good rotations from Jug as well as Mars. Rasmus trying to slow this down, but he's not really, I'm not feeling his impact too much. His Rolling Thunder doesn't synergize super well with OD, because sometimes they're just going to be banished. You don't get those hits in, and he didn't really get that many Rolling Thunder hits up on these supports, so things are looking good for Alliance. They haven't really done much to Ace yet, which is the one target they really want, but that'll be the next target. Mid tower, invade, tri-camp, limit what Ace can do, but he's pretty darn close to the items he wants. He finished Dragonlance, so he's delayed on the Manta, but his raw stats are looking really strong right now. So I think Hellbear Smashers, as long as they play around him, are going to have a decent time. Well, can see that they're making the play here for this top tower. They are forced out over their own jungle down in that bottom lane with the tower being taken out. And do have some nice vision being placed up and around here by Alliance, trying to keep tabs on the Dusa. But just calmly hitting away here at this tier 1. And Alliance is smoked up. They're thinking about going in for this fight. Limp leading the charge. Tower goes down. Do they still stick around? Feels like they're considering it. They're trying to get more information. S4 spotting out Ace. They got wall. Ice Blast. Can they connect it? The wall. Ice Blast is going to deploy that debuff. And this is not looking great here for the Medusa's. Ace, he just doesn't have the mana to be able to go and use that Stone Gaze. So he's going to fall. They turn this back around. Rasmus rolling around in circles here. They do have the Hex. They have the Finger. Can they burst down Hanskin as he is the one who is left behind? But they miss the stun. He's able to just charge away to the creeps. Over on the back line, Limp is still here, and he is very angry. He's going to duck behind the wall, though. So they'll find the kill on Gilgir. All right, great fight for Alliance there. Ice Blast missed a little bit, so looked a bit iffy, but they had more than enough damage with everybody else on their team to pick him off. Stormstormer's sticking around. Yeah, somebody should push out this lane. He's probably hoping he can spot Hanskin or get a solo kill, but I think S4 might see him here. Yeah, he just has to push out this lane. Since Medusa's dead, if he doesn't do this, they're going to have troubles with other people. There it is. The spear back. The wall of replica was great. The charge. Everything got thrown in there. Great rolling boulder by Rasmus to buy some time, but it's just too much damage. It is indeed. And Stormstormer used his Meteor Hammer, I think, to try to save Dusa, canceled it, something like that. I didn't see it. So he didn't have it when the SB came out of the banish. That's why they lost that kill. Small mistake there. That ends up costing them a decent amount. And they lose Pango in the mid lane. That was a very disappointed dad sound. Yes, I don't know why he died in the mid lane. I didn't catch it. My bad. But Mars picked him up. So maybe remnants of his low HP from the fight. I'm not sure. Possible. Maybe just stepped a little too far forward here, but do have a 2K net worth lead at 15 minutes into this game. Again, Dusa, though, hitting creeps. Doing what they need to do. Okay, here we go. Here we go. Yeah, he's just Rasmus sat a little bit too low. Gets speared, and then the God's Rebuke. A little bit low from the previous fight, so.
Nico Baby and Limp, they find themselves a friend down here. The Pangolier just coming back alive, and now he's gonna be dead again. Kind of a tough position for a Stormstormer to be in. He looks really limited on his levels here. Tofu? Still hasn't skilled his ulti yet. I can't help but think that's a bit weird, but he also needs 4 points of Arcane Orb to get it to 0-second cooldown. He wanted Banish, obviously, at max level to make it easier to land Meteor Hammer and things like that, but he hasn't gotten enough kills or been around enough team fights that are successful for him to get all these extra levels. So, like, we haven't even seen a Sandy's Eclipse yet. At some point, he should have gone a solo kill here. We haven't seen it. Banish up Nico Baby. Look at the way Alliance is playing, though. The stun. Limp waiting so patiently. He's got the blink, of course, with that arena. Would love to get the jump in here. Hear the Rolling Thunder coming out from Rasmus. Immediately, look at the way Alliance, they just Delta split. Instantly, Nico Baby, though, finds Tofu. Wants to get rid of this pesky tree as they follow up with the arena. Big ol' Ice Blast getting tossed in as well. The nice stun coming out, but Stormstormer, he's left over on the side. He is going to go down to FNG. Hanskin running away here from Ace over on the back lines. They'll end up losing the Spirit Breaker. Rasmus getting chased after here by Nico Baby, trying to get that disarm off. Not gonna be able to quite find it. Ace, though, left behind here. He's separated from the rest of his team as Limp just focusing him down. Again, Nico Baby charging after Tofu, immediately finds himself the Deuce over in the tree line. No mana left over here for this Medusa. The spin is out. She doesn't have the Stone Gaze here. They just roll around and down will go the Medusa. And they'll just focus up over on the tower. Took some doing, but they win the fight eventually. It looked really good for Smashers because they had perfect vision of their opponents, but the ward to the right spotted the rolling boulder coming, and as a result, Alliance gets to disengage without getting caught there. It's almost like they needed to start with Overgrowth to lock them down, but they couldn't have anticipated. Great Hex! Gilgear? It was a great Hex. Is it going to be enough to save him, though? Stormstormer buys him just a bit more time, but I'm pretty sure that this kill belongs to Nico Baby. Taking a while to kill the tower, but I mean, team fight after team fight now, Alliance is winning them. They've killed Dusa twice in a row now. The fights haven't really gone convincingly in the other direction. Stormstormer hasn't gotten a kill in a while. He does have a Witchblade, which is a cool item for OD, but in the last fight, his attacks were just getting caught by the end of the Arena of Blood, so it didn't even do that much either. So if OD doesn't get solo kills and transition here, the hero just doesn't feel as powerful. Yeah, do you know, has Hellbear Smashers been running the OD at all in any of their drafts recently, or is this purely a pickup because they see a Spirit Breaker and they're like, well, we got to protect someone in the middle lane? Yeah, could be something like that. Hey, we can have a core that also has save, and he'll be safe against the Spirit Breaker. We don't have to worry about that lane. It certainly could be stuff like that, but the downside is that they haven't been able to punish with it. They haven't gotten kills, and he's done some stuff in team fights, but if you're not turning kills out in team fights, then you're not getting some advantage back whenever you lose objectives like this. Yeah, on paper, in theory, it sounds pretty good, but it has been struggling a bit with also the aggression coming out from the side of Alliance. So look at this vision coming out from the side of Alliance too. They're really just trying to invade here, trying to keep tabs on anyone who's moving around. Nice deep ward here placed. We'll spot out Tofu, just making his own rotations, and they do throw one over on the triangle. Stormstormer, Ice Blast coming in, is gonna knock him off to the side a little bit, but should be able to still. Oh, he drops the hammer. It's not enough to take down Hanskin though, because Limp's coming right back up again. He's gonna dodge out of the way. Rasmus though, rolling on through. We'll allow him to get the kill. As S4 in the mid lane, he drops the wall. Is he gonna be able to survive this? It looks pretty good here. They could turn this back around. Looks like Gilgear will go down. S4 having to be a bit careful in the top lane though. Again, they have that banishment. They'll finally take down Hanskin as well. That was huge that he was able to survive. He was like 10 damage away from the ice ulti procking. Raindrop absolutely saving his life there. Really big plays. Great banish on the Mars Breath, the spear from hitting during the ultimate, and the Wishblade paying off, honestly. It's a great item on OD, and by all means. It gives you armor, which is great for solo cores like this, so Omni/Restless. It gives you int, which is great. It gives you attack speed, which is great. More projectile speed, and obviously you have tons of int on OD anyway, so not as much as you used to, because now you steal mana, not int, but still, it's a great item with his high int gain, and definitely kept them alive there in that fight. Definitely value for sure. All right. Alliance still very much the aggressors here, but only a 2K lead. Currently at about 20 minutes in. Yeah, they lost out a little bit there. That's a nice strike coming out from the Hellbear Smashers, identifying, you know, hey, we can get these pickoffs. And like you said, Purge, you wanted to see more of these pickoffs. You wanted to see, you know, some of these, not necessarily solo kills, but finding these opportunities.
For sure. Yes, getting charged. And Rasmus was playing near him. They possibly anticipated that. Like, I did see Stormstormer turn his hero in anticipation of the charge, but because it was nighttime, he didn't see him in time, so it's a little bit harder. But yeah, now great ward vision here. It might not spot S4. It does not. They don't know he's coming just yet, but maybe he'll grab FNG. They see him with the smoke. Yeah, he's got to be very careful. Yeah, look at the skill gear. No finger. Thinking about it. All right, I know hard to go on him, though. Rest of the team immediately punishing them for this. As S4 jumping forward here, they've got that living armor. Gilgear, the spear comes through, and the charge is out over here onto Rasmus, who does manage to interrupt it. Stormstormer going to teleport out. They don't have any way to cancel it, but Rasmus is, of course, left behind as Tofu running for his life as well. Looks like they should be able to get everybody else out. Like, I just feel like if he's playing any other mid hero, they just instantly blow up the AA there, like literally any spirit hero, etc. But the issue is that, like, you banish somebody, you wait like a second, and then you have to channel Meteor Hammer for 2.5 seconds. And if you get hit by any stun in that moment, you're like, oh my god, I should have ran, you know? And then you just die. So in that circumstance, they just had to walk away, which put them in a weird spot. On the bright side, they only lost Lion. Gilger, rough KDA, 0-5 in 1, but he's almost got Blink Dagger. And frankly, if he just gets Blink and helps start fights or cast at least all of his spells before he dies, I'm pretty happy with his performance. Like, they just got to keep Medusa alive, keep getting items. Choo choo! Here comes Hanskin. They'll go and use the overgrowth to buy Tofu a bit more time. Ice Blast gets tossed. That doesn't quite connect, but all of this damage will. Yep, one for Solar Crest, doesn't have the shard yet, thus very easy to catch when he goes for the split push. Really nice to have SB in that case. If it was old Nature's Prophet, you just, unless you put like Tinker wards down, you just don't see him. TP coming out here from Limp. Oh, they're gonna try. He's got the arena, he's got the spear immediately, and they're gonna have the charge out as well. He does end up using that arena. They go and they drop the hammer, but they drop the wall on top of it too, and they drag everybody back into the beautiful vacuum. So Rasmus will fall, and Stormstormer will go down right after him. Ace teleporting out, not gonna be able to quite get their hands on this Medusa this time around. Skill Gear does finish up that Blink Dagger finally, and is hightailing it out of the area. Imp is just so confident. He's got 4 points in his Bulwark now, so he's taking almost no physical damage. He had an Essence Ring. He didn't even use his BKB, even though he had it. Oh, Gilgear, the spear forward immediately. Hanskin is here. Can they turn this around? Hanskin's taking a lot of damage under the tower, plus with that finger. Not quite enough as the Omni Slash is coming through. Tofu will fall. The spin coming out now. Nico Baby just gonna back off since the Stone Gaze has been popped. And they did just pick up the Aghanim Scepter here for Ace as well, so that's a big item for this Medusa. Yep, and S4 has his also. Finished mech first, has Ags, basically giving HP to his allies and more HP when he uses mech. That's the only reason Spirit Breaker lived there, I'm pretty sure. It's good backup by that. So the pressure continues for Alliance. 5k advantage now. They're on the enemy side of the map. No access to tri-camps. They've got it very warded up. They do have Blink on Lion. Oh, they're going to try to make a play? They tried to catch. Too far. Rasmus is just having a fun time rolling around, you know? Yes. Sometimes it's like that. Look at this. Jungling efficiency right there. Yes. Might as well hit creeps while you're up, right? They definitely saw that too. They saw that he went and he whiffed it. All right, they got 5 sentries on Tofu. Let's see how many of the D wards they can get here in this area. Because there are 3 wards. One of them is pretty easy to grab. The other 2 a bit random. We'll see. Sentry is going to grab it right away. 1 out of 3. How many more can you get? I mean, it's a lot of ward in the same place. In some ways, this like disincentivizes you from centering here. He is gonna go all the way though and keep checking all the spots, because sometimes like putting 2 wards in a similar place is a great way to trick your opponents. They get one and they're like, oh nice, I got it. There's the easy one that we expect him to get. I don't think he'll get the one over by the secret shop probably. I have not seen that one before, but and he may do the cliff. Yep, and that's not gonna. That's a lot of gold dedicated to just the sentries here. They still have he got 2 wards. He offset it for sure. They still have the obs over there too. I didn't find. Yeah, that one's gonna probably stay there. I don't expect them to get that one. So that could help. Maybe they'll find Hellbears grouping up for Roche or something like that. Smoke up over here on the side of Alliance. See Stormstormer, they do whiff the spear, but they should be able to push him towards the wall again as the follow-up. The Cavalry's here. You have to be careful, Gilgear. Trying to get into position, trying to perhaps... Nah, they just realize, all right, Stormstormer. Sorry, mate, you're dead. It's really hard to be OD in this circumstance. He's queuing up a 4-step, but it's like if the Mars ulti comes down, he's just caught. He either needs BKB. Maybe he'll do BKB first. He does have the Ogre Axe, but it's tough. He gets Mars ulti and he's committed. And SB's going to be there too. It's like you're never going to win those fights. See if they can slow down the Roche at least, but I don't. No, it's over. I mean, yeah, you don't want to go rolling into that. In fact, they spot Al Giger because of the nice... Okay, it's a good spike here.
whiffs the spear. Houndskins, though, very, very speedy. Nice Yules, though, will interrupt for now, and it looks like Alliance, they will back off, but you know what? That means Nico Baby gets himself an Aegis, as Houndskin immediately gets turned to stone, is chasing after Ace. Nico Baby, though, running after Ace right now. Immediately, the follow-up. They've got a nice wall. They've got the BKBs as well as Rasmus just rolling on through here, trying to make as much chaos as possible, as Ace is managing to just walk away, but oh, they vacuum over here onto the wall. They follow up with the arena. They're forced to walk through again. As there it is, there's that Stone Gaze running right back, and Nico Baby on the back line. He's somehow still alive as Tofu goes down. FNG also falls. Nico Baby somehow still alive. He's gonna be able to get the kill over until they do, and that's gonna be the Aegis getting popped. The buybacks are coming out though now for Hellbear Smashes. Lion and that Treant coming back in, but Nico Baby's got his eyes on the prize. He wants Stormstormer, and he's just not gonna be able to quite find it in time as Gilgir turns back around. Can they get this kill over onto Nico Baby? Yes, they do. What a fight. That Observer Ward paid off. They got the initiation online, but he defended himself so well there. And they were luckily able to stay out of the wall. Medusa got to the left. That spear from Limp actually really messed up the fight, in my opinion. I think he thought there was going to be a tree there or something, but they all got shredded. He got pushed all the way away from their BKB cores. And the nice thing was that Ace had not popped his BKB yet at that moment. So fight worked out. He's got Shard as well in the Medusa, so he's throwing Mystic Snakes back every 12 seconds that somebody throws a spell at him. This could be charge especially. I think that's the coolest thing about it. Just shoot a snake across the whole map, I guess. It just knows where Spirit Breaker is. Wants to be a Spirit Breaker, but it's just a snake, you know. But, yeah, you know. So initiation. He had the vision to block that one. Then the Hex afterwards, the spear is going to miss. So he did see SB coming, but either way, he reacted really well. Luckily, the spear did not hit. He's able to stay alive, and that bought him a lot of time. It helped them take a really good fight there. I did end up having to buy back on both of the supports during that fight, but they secured themselves a kill on Nico Baby, and they were also able to just remove that Aegis, so... Went great. I think you're okay with that if you're on the side of Smasher. So absolutely. Medusa's still sitting top net worth, 18K here. I mean, OD ate a full Omni Slash there, and he was able to stay alive with Astral Imprisonment. Like, that was pretty insane. And then they killed him afterwards as well. That was really well done. Jug just doesn't seem like the strongest late game carry, and that's one issue that the hero has to deal with sometimes, but it does a lot of other good stuff. Healing Ward, Omni Slash can be really good against the right cores. It's very good against Medusa at times. But as the game continues, Nico B will be fine. He's got Eye Scotty, so limited healing. Really nice slow against Dusa. Rangers do not like playing against Scotty buyers because the slow is even more extreme. So if you ever catch Medusa out of position, she's going to die for sure if she doesn't have her ulti. Smashers are playing very tightly around Ace here. Realizing that any smoking, because the line's very, very aggressive, of course. They want to be able to protect her at all costs. So they are moving very tightly together. Same thing, though, on the side of Alliance. They have their focus over in this top area of the map for the most part. Do have S4 a little bit off to the side, just pushing out some waves. So... It's gonna hold all these items. All these neutral items. It's hard to decide. These are all really good. The Pupil's Gift is ridiculously good on Medusa. It gives her, like, what, 280 HP from strength, and it gives her a bunch of mana, which mana contributes to HP as well because of Medusa. So it's just like, it's like a 500 HP item or something like that to have the Pupil's Gift. So she's going to keep it, and they'll leave the Quiver on the OD. So give him some nice starts with both Witchblade and Arcane Orb. They're like perfect items that reinforce each other. So we'll split push. And they put the living armor over on that mid tower for the time being, but does help a lot, actually. They don't have the best damage. That's not true. They got Deso and they have Orb of Destruction on Limp, actually. He's gonna like one-shot the line if he gets on top of him with God's Rebuke. Line's got to be careful here. I mean, Gilgir does have himself that blink now, so should be in a better position here to not immediately get blown up. But if somebody like initiates him, Limp's just gonna like blink and give him the shield slap. He's dead for sure. Even the tree's got to be a bit worried. He's got more HP, obviously, but not the best armor. So good control for Alliance because Roshan is not there. Basically, Smashers just don't even have to touch the Tri-Camp area. This is a really good way to do this. And now they've cut the mid wave and the bot wave. This is going to mean that, yeah, Alliance can keep pushing here, but it's going to allow Hellbear Smashers to potentially split push. They're going to get a Meteor Hammer on the bot tower pretty safely. They're not going to see this coming, most likely. Not that they care, probably. They just want to go high ground, basically. Or wait for an opportunity where they can pick somebody off for free. Early Sentry Ward placed by Gilgir. This is really important because a lot of times supports will move forward, get a ward down there, and you don't want to deward it right now because then the enemy team's ready for you. So nice that he did this ahead of time.
And now they're just trying to see who gets picked off. Well, the rapier has been queued up. Oh God, Ace just outright buys it. Okay, I thought, you know, we might see a little cheeky play where, you know, you lock one piece or another. Have to be so careful, but he does manage to teleport out in the nick of time. This is a perfect time to buy Rapier, honestly. Like, especially after they won that last fight, this feels like a hopeful Rapier. That it's like, okay, we're still in it. We just need to take a good fight. And frankly, the Deuce feels hard to kill, very difficult to kill right now. Yeah, sure, wall replicate would be okay, but like, she can lane, like she can fight very good against Juggernaut, against Mark. She has so much raw HP, she's not as vulnerable to burst stuff. S4, smoke gets broken over here on Tofu, drops a ward. The Vision can see Hanskin and S4. Nico Baby making his way over as well. Look at the positioning coming out from Smashers. Immediately, the Rolling Thunder rolling on through here. This is going to bounce around. Beautiful wall row. The vacuum, they drop the hammer. Gilligan just immediately gets obliterated, as now the rest of the side of Alliance, they're trying to just avoid this Deuce for the time being. So they found themselves a Pangolier over up here onto the cliffside. There's the zombie slash over the back line. Can they take down Ace? They take him out. There's a Rapier on the deck, my friends, as Hanskin goes down. Rasmus also falls. And that is indeed a team wipe for the Hellbear Smashers, and Nico Baby just got himself a nice, shiny new toy. And he's like, do I put in the Divine Rapier or the Blade of Alacrity? What's the best option? Man, the fight just was really well executed by Alliance. I mean, Hellbear Smashers got to initiate correctly, right? They jumped in, they got the rolling boulder on Nico Baby. Nico Baby was on the ground for a while, but when Link jumped in, it just changed everything. There's the game is there's no buyback sure, right? other than the Pangolier. And what can Rasmus really do here? They read it right. Yeah. Perfect call by Alliance here. All right, there it is. The G's get dropped. Alliance, they've done it. They've secured themselves the top spot here for Season 2 of the Western European DPC. They gotta be feeling real good right now. Yeah, they played so good this season. I mean, they crushed last season as well. They had a really good performance in the first season. The only thing that's gone weak for Alliance was their major performance. That was the only thing that gave people pause about how they were going to do, but they did excellent both seasons of the DPC here. They get first seed, and to top it off, they got their first 2-0. Congrats to them. They did. They broke the curse right there. Their first 2-0, and they're getting another chance here to go to that major and prove that they are worthy to be there. So, I mean, it's funny because they don't look as excited as I thought they would be here. Well, come on. The real cheering came after their first 4 matches. They played the expected best teams in the league, and they beat all 4 of them. That was their moment where they're like, okay, guys, now we just got to beat Hellbear Smashers, Brame. They lost it against Brame, of course, but they were pretty much on that path. I think this was just like a good match where they played confidently, they played well together, they won their match, they got their 2-0. They expected this, so I think that's what we're seeing here. So they've got to be happy though. Yeah, their drafts were looking good. They've made some nice moves, and you can definitely feel they feel comfortable within this patch. So they've got to be feeling great right now. Again, they are our victors here in the Western European region for the DPC Season 2. And congratulations to Alliance. Indeed, congratulations to Alliance, as they are now 6-1, and on top of the leagues, we got confetti and everything going on here as well. I mean, we're gonna look more at that confetti after the break. You ready? Huh? Hey, he's a good boy, huh? You ready? Huh? Start your esports career now at play.eslgaming.com. You love it, you wear it. What's your style? Get your merch at shop.eslgaming.com. I know you're not happy there. You ain't happy.
disrespect my name. There just can't be no way. You love her the same way you love me. You must be insane. What you give is what you get. You ain't gave me no respect. Tell me, what did you expect? Had to keep my heart in check. Karma can be ruthless. Careful what you do it. Playing all these games, I might lose it. Now I'm through it, so I'm chucking up the deuces. So I'm chucking up the bye-bye. So I'm chucking up the deuces. So I'm chucking up the bye-bye. So I'm chucking up the deuces. No more lies, baby, no more. No more time, baby, no more. No more crying, baby, no more. No more. Karma can be ruthless. Careful what you do it. Playing all these games, I might lose it. Now I'm through it, so I'm chucking up the deuces. So I'm chucking up the bye-bye. So I'm chucking up the deuces. So I'm chucking up the bye-bye. So I'm chucking up the deuces. The start was maybe a little bit shaky for Alliance here in the second game of this best of 3, but in the end, they prevail. This Medusa, definitely not the threat that Ace wanted it to be. Maybe a little bit too slow. Took too long to come online. And Alliance, they were in full run at you mode, which you have to be, I guess, with the Spear Breaker and the Darkseer combo there on the side of Alliance, but that was a spectacular performance. It was their first 2-0 of the season. Well-deserved victory, and with that victory, they are on top of the charts. This was also their last series, meaning they're the top dogs. They're going directly to the playoffs of the major. And we're going to try to break that second game down a little bit, and I think, T, you're going to be very happy that your Spirit Breaker was victorious. Yeah, sure. Again, you have to remind me that they beat Smashers with it, but still, yes, I think Spirit Breaker had a rough start to the game, of course. Playing into a Medusa is kind of difficult, but playing into mid into an OD kind of difficult. But then just the constant pressure and threat it applies. Darks are enabling it behind. Juggernaut also wanted to join the fights. It was refreshing to see a Spirit Breaker. I look forward to seeing more Spirit Breaker through the DPC, maybe, and maybe at the major. Maybe. Yeah, this would be the right game for it, for sure. But Yeah, I think no, Alliance, they did the draft the way it had to be played. It looked a little spooky for them, but I think they were just out team fighting Smashers. Like big team fight middle around the tier 1, the one where they just took the Rapier, the fight up top where they catch Ace farming a hard camp. They're just outplaying them. Yep, and it was very clear in those team fights indeed, and someone who will talk more about that is Brian. Yeah, Kyle, go ahead and spoil my entire segment, damn it. As we're actually going to talk about how the game looked pretty even early on, and there was just a few unfortunate plays for Alliance. So the first one's going to be in the mid lane. They're going to try to use the first arena on Stormer, and the Spearbreaker charge is actually going to bump him outside of this wall, which unfortunately saves him, but you see what they're going for, and it's not perfect. Things happen. Could go with the game plan. So Stormer, he's going to go on limp. This is the second one. And this is all when the game's looking a little bit slow for Alliance. He goes for the arena. They have the supports coming in, but just barely misses the spear. And that means that because of these early game failed movements, Alliance's game plan is backed up a little bit. But that's not going to stop them. So what happens here is this is the play that Kyle so kindly spoiled here, is that Ace is going to go for the hard camp, and we're going to go to Alliance's vision. And they're going to see his arrow, so they know he's here, but they're going to throw in the AA ulti to give vision for Limp to blink in, spear him to a tree, and immediately collapse on him with the wall, and it just leaves them with no counterplay, because even though Rasmus gets the 3 or 4 man Rolling Thunder, it was just so well coordinated by Alliance that it was too little too late. And then for the last one I want to show is a really cool play from Nico Baby that
I think most Jug players would not make is that he's going to immediately Omni-Slash, or first off, we're going to see them sieging the tower, protecting the healing ward as 5. Great formation, and Rasmus is going to roll in and they're going to retreat, and then Nico Baby is going to look to Omni-Slash a Treant Protector, even though OD is a immediate save. So notice how the Omni-Slash gets interrupted by the interruption from Stormstormer. And look at what the rest of Alliance is going to do. Like a shark, they're going to go after their desired prey. Stormstormer instantly collapsed with all of their spells since the OD Astral was used and no longer can be used on himself, and they bring down a crucial target. So it was really cool to kind of bait out spells and then how they capitalize on slight mispositioning from Hellbears. Yeah, very, very well played, and definitely not just, of course, the strongest team here in this series, but also the strongest team in the Western European DPC League, and we get to talk to none other than S4. Good evening. Good evening. Oh, okay. Okay, we can't see you, but we can hear you. We were just curious. Oh, there you are. There you are. There you are. Yeah, you're good. We were curious if you were there, but you're there. Congratulations, first of all, obviously with the series, but also with the entire season coming first. I know that after you guys won versus Team Secret, you guys celebrated going to a spa day. Is there anything planned after today? Pretty much we're just gonna take a break right away. We're getting really tired of staying together. I think people are like, we've been together for like 2 months, and before that 2 months also. So we're just happy to take a break. Because there's a bit of a difference, I guess, between previous major and this major, where the time in between the season and the major itself is a lot shorter. How have you planned for that? The major's coming up soon, right? So I mean, we're just gonna take a week break now and then go smash the major. Very much. Yeah, I mean, well-deserved break for sure as well. I'm curious about the clock pick in the first game also. A bit of a game-related question, because I looked it up. FNG hadn't played clock since 2017 in this competitive profile, so obviously don't know about pubs and stuff. And I was curious, like, how did it came to be? Was it something that he called for? Obviously, it was a great clock game, and he played it great as well. Well, yeah, I guess, I mean, we have a pretty big hero pool, but we just don't pick, like, usually I go for like the same heroes in a lot of games, as you've seen in the qualifier, but we do have like a really broad hero pool that we haven't shown yet, that we kind of use in our scrims. Yeah, this was that's one of them, I guess. Yeah, it was a great and a refreshing pick for sure. It looked good. I just want to know, S4, so you've been a part of a lot of legendary lineups in your time, but this is, you know, a different experience. You're captaining, you're the most experienced player on your team. Now you're qualified to the major, most likely like 99+%, you're going to TI. Do you take any extra pride in that? Does it feel any different in this leadership role? No, I don't think so. I think the team should take it as a victory themselves, not the captain. See, that's the captain. Humbleness. That's good. That's nice. You're not a good captain if you say yes. It's all me. My question is going to be just the coordination that your team has showed in this second season has been near flawless in your team fights and how you're kind of prioritizing. Obviously, that isn't something you learn overnight. And I was going to say, like, how are you approaching kind of improving that? Because of course, season 1 into season 2, like, you are looking so spooky in these team fights, even when you're down 10, 15k gold. Like, what's the process like for doing that then? I feel like everyone in the team is very vocal about how they're gonna play this fight, kind of. Then we kind of talk about it. Like, for example, last game we're playing into OD. It's kind of the target, right? For one of our guys, and then everyone kind of follows his lead. And yeah. So I guess if I have like an idea to go through, that's like one of them. Kill OD. That's fair. I guess follow-up question then is that something that happens naturally, let's say during the draft? Like when you see a newer hero, you're instantly talking about how that hero plays? Or is it more like an in-game thing that occurs? I mean, it's a really big like laning patch, but you cannot discount the ability to fight 5v5. You need to have a balance, I think. At least that's our approach. Yeah, that's fair. So we definitely talk about team fights, even in the draft. S4, once again, congratulations. We're going to let you go, but there's one more question, because I know that well, it's not really a question, really. There's a lot of fans watching at home, and I was wondering if you have something to say to them. Yeah, I mean, thanks, guys, for all the support. And also,
I know there's been a lot of like drama and stuff, but I feel like we had a lot of people supporting us, and it's just nice to have like a strong fan base. And yeah, thank you guys. Yeah. Thank you very much. And I mean, the play speaks for itself, I like to think. So congratulations once again, and we'll see you at the major. Yeah, see you guys. Congrats. And indeed, as Kyle said, it's not just the major that they secured with this victory, because winning the group gets you 500 points. Now, they came second last season around, getting 300 points, I believe. Yes. So that's 800 point total. And I believe at the moment, obviously he's not entirely sure, but it is very, very, very likely, 99% points, something likely, according to Kyle, that that is enough points. Those are enough points to make it to the International in Stockholm. So yeah, congratulations to Alliance. Can we take a look at the standings again? Is that a thing we do here? Yeah, we can. Yes, we can. Oh, okay, so obviously credit to Alliance. I feel so sad for the Smashers, though. Nah, whatever. They're not at 7. Moving on. Congrats, Alliance. Okay, you're the only one that can say that. Talk about the importance of coaching. With T-Gov, they come up from Division 2 to Division 1. Without T-Gov, already back. What can I say? High five, Kyle. You're going to need to get a pay raise. I'm going to PayPal you 100% that, my brother. No worries. I'm always here to support my boys. Now, the big test. As you said, the bottom and the top, we know what's going on. Yeah. However, there are still some spots for TI up for grabs. And to get there, you got to be one. As well. Indeed, major first. And these teams now in this conversation all need to get it to the major and perform. OG, Liquid, Nigma, Brame, Secret, all very much alive. And we've got the showdown coming up right now. Oh, well, yes, right we now. do. We're going to take a little bit of a break. You know, it's in an hour. Yes. Little break. Just a little one. Don't go anywhere. But you heard, we got OG taking on Team Nigma. Is going to be a brilliant match. And there is so much on the line at the moment. Because, yes, top seed decided. Bottom seed decided. There are still 3 slots for the major. And 5 teams in total that have a good shot at taking those. So we're going to see which one is going to take a... Is it a guaranteed slot if you win here? OG Nigma? You are guaranteed a tiebreaker. Guaranteed a tiebreaker or in. Okay. Well, there's a lot on the line. I mean, and, you know, we got a bit of a break. 40 minutes, apparently. I've just been told. What's up, T? No, I was just thinking about all things in life and how we've now crowned some champions. We've got tiebreakers on the line. I was just, I know. Just going through a bit of a moment off camera. This is 5 weeks in. I know. Yeah. It's crazy. It's been a long one. It has. Well, it is still not over yet either. I mean, we've got the champ. Why do we have to watch anything else now? That's true. We already know who won. It's true. We know who won. We know who lost. Yeah, that's it. Done. We've got the bread. We just need the filling now. Sealed it up quick as well. Also, with we still have another week of games. Yeah. This is true. This is true. Last season we didn't really know. Actually, we kind of did. Yeah, to be fair. No, we knew. What am I saying? The thing is, it was just because Secret didn't drop, so it was like, yeah, we see where this is going. Yeah. That's nice. It is nice. Pleasant. And it is nice that our next series is going to be coming your way as well. You got a bit of a time, of course, as we said. So once again, congratulations to Alliance for taking the top of the group. Of course, this trophy is going to come their way as well. A well-deserved trophy for the victors here as the Western European DPC League. But for us, we're taking a break, and then we're back with OG versus Nigma. Senior Chief Kelly, it appears you have a common enemy with the United States. They took everything from me. My family. He is more dangerous and effective than any man we have in the field. They brought that war into my house. They're gonna play by my rules now. No remorse.
my feeling about you. Trains don't go to the place I'm feeling without you. Days fly by and the more I'm thinking that I don't wanna be alone. And I wait for something new. I wait for something new. Days you're missing the star, I'll point and direct you. Days you stumble and fall, I'll be there to catch you. I'm still crazy, but now I'm crazy about the only one I love. So I'm waiting up for you. I'm waiting up for you.
someone that tomorrow I'll be blind. I draw the face, the sun, till my eyes burn dark. Why should I refine inside at things that won't abide? Bittersweet memories abide. Just one more look at you before I let go. I feel something dark's coming tonight. Spirits are out to claim back their lives. The dark nights
overflowing. Don't stop, gotta get it going. Keep it moving, won't stop. Rhythm overflowing. Don't stop, don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop, gotta get it going. Keep it moving, won't stop. Rhythm overflowing. Don't stop, gotta get it going. Keep it moving, won't stop. Rhythm overflowing. Don't stop, don't stop. Don't stop. Just reminded I can't hold the way that I used to love you. Your mother told me I would never be of any use to you. I just wish that you would pick up your telephone to me. I just wish that you would pick up your telephone to me. Sense when you said I was always the first, but I don't really care cause you were always saying those things to me. I just wish that you would pick up your telephone to me. I just wish that you would pick up your telephone to me. It was the first thing that we always decided to do, and I will never hold back when it comes to complimenting you. I just wish that you would pick up your telephone to me. I just wish that you would pick up your telephone to me.
loving arms around the one you want tonight. We could stay together if we just come closer. I will be your window out through the other side. You said we wouldn't wait. I will find my way back home, but it is getting darker and darker as I follow the road. One is the religion of the head, the other is the religion of the heart. There's no religion. Which one do you belong to? There is no religion. There is no religion. There will be no answer. Put your loving arms around the one you want tonight. We could stay together if we just come closer. I will be your window out through the other side. Is that a religion of sex? Is that a religion of money? Which one do you belong There is no religion. There will be no answer. Put your loving arms around the one you want tonight. We could stay together if we just come closer. I will be your window out through the other side. In these open arms of mine. In these open arms of mine. I guess someone prophesied Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty, or Little Red Riding Hood over the word of God. I want you so, you are my cue, my living doll, perfectly pure. Sometimes I need someone like you, sometimes I just don't have
know, Senior Chief Kelly is the third member of the Special Operations Unit to be attacked. They better hope he doesn't survive. They crossed the line. My wife, my family, they brought their war into my house. They had no right to take so much from me. They're gonna play by my rules now. No remorse. All I had in my mind that time when I read these grateful words.
Our final series of the night is OG going up against Team Nigma. You're watching Dream League Season 15, powered by Intel. And of course, this is an upper division series. And both of these teams at the moment are tied. It is 2-3. So, and also both of these teams still need to play 2 series total. That's including this one, of course. Ooh, we got fancy lines, fancy lights coming out. We meet again. Whenever OG faces Team Nigma, it reminds me of when they first formed right before the Boston Major. You remember that, Kyle? I do. I do. He does. Yes, he does. In my group. Yes, but OG was in your group because where was Team Liquid? Then Liquid, now Nigma. Where were they? Where were they, Kyle? The mics, the pressure. Well, they weren't in my group with the Boston Major. Either. Team Liquid, now Nigma, was not qualified. That was such a hype qualifier, actually, because VP qualified. They were Clash qualified. Like, the qualifiers were both Eastern Europe and Western Europe come together. And at Finham qualified, and Secret qualified, I think, as well. And like, it was madhouse, but the OG has been the gatekeeper of Team Nigma ever since then. So I think this series is very exciting. Typically, when these two teams face each other, the games are very even and very close, just like the first season when they face each other. Let's take a quick look at the standings and see how close they are right now. And guess what? I already said it. They're tied with the standings. At 3 and 2. Right now. Tied. Being shown. There we go. Woo! Yay! Yay! I mean, I'm super excited for this one because both teams have looked fantastic this season. Both teams, obviously, also with a new addition of the carry royalty. Yeah, I think the importance of this series is simply if you win it, you go 4 and 2. You're looking at potential future tiebreakers with Liquid for some position at going to the major, and losing it, you put yourself in kind of that awkward 3 and 3 with Brame and Secret, where it just gets unnecessarily difficult for the rest of the season. Maybe being put into a 3-4 position if Tundra is able to win as well, and then tiebreakers. But yeah, this is so important for putting yourself into just simple major contention. Yeah, it's a must win. What's wrong, Kyle? Nothing's wrong. Yeah, I agree. I was hype at the end of the last series, and then I just I took a nap. I wake up like, oh yeah, they're gonna play. Finally. All right, it's a rematch. Yes. It's the TI Finals version 2 with so much on the If one of these teams doesn't do well, basically, whoever wins this series takes the baton. The baton. That they then need to go perform at the major. Because otherwise, there's a very good chance that we see this exact matchup in the TI qualifiers with only one team actually being able to go. Do want to point out, though, whoever wins here in this series right now, there's still a chance they're not going to major, because if you win here, you are guaranteed either major or tiebreakers. So you still are playing for your own fate, but it's not guaranteed that you'll go to major. There's actually a chance that these two teams will face each other again next week in the tiebreakers. Yeah. Oh, yeah. So we love that. We get a rematch, but no. We do. Refreshing. Secret, let's say Secret were to win, they'd go 4 and 3. The loser of this one. I mean, math. I just thought I'd let him do his thing, you know. The big thing is to get the group stage berth, because both these teams are pretty low on points. Yeah. So group stage, 300 points means you need points at the major, but like a respectable top 6, top 4 might get you in versus having to go and win. Yes, and at the moment it looks like Team Liquid obviously looks like they're on top because they are 4 and 2, but they still have to face OG. There's actually a chance still of a 4-way tie for the 3 spots, and nobody knows who's going to the group stages of the major, who's going to the wildcards, or who's not even going at all. It's very exciting. Let's start by talking about OG. We saw them last week. They had a fantastic series against Team Secret. We saw Saxa's clock pop off. I'm happy you brought that up, because I feel, that series was pretty much Satsuka's kind of demonstration of why he's in the team. Obviously, there's a lot of people who use social media and naturally like to use a scapegoat scenario, and they're always, poor, unfortunately, when you're not part of the TI winning roster. Where's Derek's? Exactly. When's he's playing Dota again, But that series was his kind of shout to, I am clearly meant to be in the team, and it was like 13, 12, and 29 something on that clockwork. I'm hoping for that level of performance again, and then having him with that confidence going forward, because they looked so scary in that season because of how well he played. They really did. They're definitely growing as the season progresses. You can see they had some pains with Ana adjusting. The flow of the team is much better with him, but this is really, I think, the big test, because
ultimately the winner of this is going to have a shot at second place. It's a big boon. I don't think anybody wants to play the wild card, even one of these teams. You got 2 squads from China coming in. It's just looking like maybe there's like an Elephant and LGD. I mean, IG major winners are quite likely, if not making it at all, in the wild card of the major. Good luck. Yeah, it is a scary competition indeed. And we have seen Anna back on the playing field, and he looked very, very good. We have not yet, however, gotten the chance to sit down with him until very recently. Nisha steps outside of the fountain. The stuns come out for Sax. The death trap from Matu will come off. They'll give Nisha the safety to get back in, but Poppy, he just gets found and dove here. It's Anna's speciality. This is the place that he revels in. Diving into the fountain, over towards Matumama. They brought back for this. They asked me if I was still interested in playing. It will be with the same guys anyway, so I just thought, why not? Just give it a shot. I didn't really play any Dota until I got to the bootcamp. I mean, I don't think I'm at the same level as I was before, but I pretty much just said yes, and I definitely think like I need to work on my own skill right now. Dying, tops up. Yours they just got the Oh, that's all 3 ults. That's all 3 ults. Oh my god. 3 ults done and gone. Nothing achieved there. So right now we're tied in 3rd place, but I haven't really thought much about the match, to be honest. But it's obviously really important for both teams. But they're falling apart one by one here, Secret. Absolute. Oh my god, dude. This. I mean, they're chasing this with the rush. The juxtaposition. We try not to think too hard about like how we want to play or like what heroes we want to play. It's just like whatever you feel in the moment, like just go for it. Like however you feel. I mean, Yapsor certainly making them work. There it. Yapsor goes down. It's a full team wipe. OG able to pick apart everything. Yeah, it looks like Anna is ready here to face a Team Nigma. And, I mean, he is. We saw him last week. He says he's no longer in good form. I mean, look pretty good to me. Yeah, I think the main takeaway from that interview is the fact he's saying, you know, they just play whatever they feel in the moment. Yeah. And that honestly is what kind of makes and breaks OG, where sometimes that moment, whatever they pick is like, oh, it's game winning. And other times it's like, you really went for that? But like, I think it's just the confidence of aligning themselves to that is really what, you know, pushes the team forward. Yep. Let's focus our attention to their opponents, Team Nigma. They have looked really good. They started this season so strong, Kyle. They did? They did. You gotta give me more than that. Okay, Kyle, just quick workshop. They 2-0 Team Secret Shiva, smashed them. We have to do the workshop. So it's yes and, Kyle. Aware. Yes and. So, all right, go on. Thank you for the mid-panel tips. I appreciate it. There we go. I would say that was also a bit, I don't want to call it a fluke, but that was not the same Team Secret. And we also saw Enigma kind of riding that high. They were coming in hot. They had a lot of time to prepare for the new season. I don't want to put too much stock into that because they've been shaky since. This is the match. Production's just helping you with the ands now, don't worry. This is the match. And? You know, it's just, I can't focus. This is the match that what, Kyle? Production's just trolling him so much. This is the match that what? It counts. It's big. It's the TI finals, guys. We only get this once a season. I will finish the sentence. This is the match that will solidify if Team Nigma is actually good at the moment. Because you're saying that they haven't really needed to prove themselves that much because oftentimes it wasn't necessarily them winning as much as the other team losing. I think the big storyline is just ILTW, right? Because, you know, Sox is not new, but he's the one man out. When you look at the OG roster, same with ILTW here on the side of Nigma. They moved Miracle back to mid. Relatively controversial decision. It's worked out for them in the past. Will it continue to do so? I think a big part of that is ILTW, who has looked good. His Void's been on point. I think he's done his job, and their losses are just more due to just how damn close this region is in terms of skill level and strategy development. Yeah, it's been a very close region indeed. We're going to also hear GH talk about the Middle Eastern Dota 2 scene. Breaks Tofu is the one who breaks on. Ace immediately jumps forward. Oh, goodness. There goes Curl, but he buys back almost immediately. Rasmus down to about half health. The Ice Blast is going to come through. Well, before the game, my friends were really supportive all the time. My family didn't know much about it because here in Lebanon, like I guess anywhere in the world actually, being a gamer, like my generation being a gamer, it's a bit dark. A lot of the older generation doesn't know what to expect or think that they're
children or like families are wasting their lives or they're doing something non-productive, they always want you to become a doctor or a lawyer or something like that. I think this is a classic for any country, but in Lebanon a bit more, because here in the Middle East the gaming scene is not really developed, because I think partly the mentality is a bit older, and the second part is I want to say the technological development of the country and the countries around it. So that's the second part. But it's slowly getting there. For example, you can see a lot of pro players coming from Lebanon or from Jordan or from Egypt or all these countries, or from UAE. All these countries have a lot of new support to them, and a lot of eyes are being put on it as well. Yeah, there's a lot of up-and-coming talent from the Middle Eastern region for sure, and which is actually kind of interesting, because it used to be Sweden and Eastern Europe that provided most of our up-and-comers, but we have seen a little bit of a shift. Yeah, right? I think if you just look at lower division alone, you've got Noob on Level Up. They just qualified for upper division. They did. You have Rajix playing offlane for Team Board. Like, these are the two guys that also played with GH in national teams in Lebanon for stuff. So you can see how he's also kind of imparting his knowledge and then helping those guys get a bit better. And now they're also in lower division, upper division. So yeah, it seems looking pretty good. All right, for this series, Kyle, is there a clear favorite, do you feel? I don't know, honestly. It's pretty tough to call. I think it really just depends on which team you're supporting right now. Really hard to expect something from the draft, because I think that even you can check out their Dota buff, study as much as you want. These squads have such large hero pools, you have no idea what to expect. Yeah, it will be fun to try and break down the draft that we've got coming your way, because we all know that they always have their own plans and their own rules, and we're going to see it in action very soon, because the draft of this best of 3 right around the corner.
one of this best of 3 coming your way here. Dream League Season 15, powered by Intel, upper division of the Western European DPC League. And yes, we already know who takes the crown, but who will be the bridesmaid? Is that how I say it? No? What the? Who will What be are you on about? Just second, third, and Who's fourth. getting married? It's fine. We have a draft ahead of us. We got OG, we got Team Nigma, and we have bans so far. Here's also Kyle and Tika. I got Asian Operation again. First phase picked. Aya Willow ban. Alchemist Lion ban. Very different from our previous series. Big winner from the last time we saw Nigma. Of course, Miracle wasn't playing, but this time Miracle is going to be playing. But when RMN stood in for them and played a mid bristleback, even though sure it was a stand-in scenario, that hero alone, just it was so strong. Dude, and the bat as well, though. Yeah, and I've checked Miracle, and he has been playing a couple bristle games in his pubs. So maybe RMN stands in, plays mid bristle, suddenly Miracle's a fan. I would love to see it at some point in this series. Yep, I like the opening ban pick is just kind of what you expect when you've got teams and captains of this experience level. Alchemist and Wisp specifically are game breakers. However you play them, they completely alter the way you need to be playing Dota. AA denies a lot of the sustain heroes, notably Bristleback as an example. You won't really want to play it as much into an Ancient Apparition. The Warlock Tiny, pretty solid open. That could be GH, that could be Miracle, and realistically, it could even be ILTW on the Tiny. Also, I love how every time No-Tail drafts, it looks like he's got 2 bodyguards behind him. He of does. Course, one is coach, one is manager, but just the posture alone, it's... Whew. Hey, he might need bodyguards. And that is a... Wow, okay. So Thompson's been playing Hoodwink, if I'm not mistaken. Can confirm, and crunch the numbers, it's been in the pubs. Indeed. Sox as well could be playing the Hoodwink. Now, I've only really seen this in NASA. It's a core, I think, more often in South America. In NA, Quincy Crew ran it quite a bit. MSS is a very proficient Hoodwink. A lot of early game potential. Your spells just seem to do too much damage. In addition, I think it was Fog telling me watching Thompson's stream. He just had, no, it was BSJ, was watching him play core mid Hoodwink and just went off about how this entire game. What are you doing, T-Gov? T-Gov is literally dancing. Sorry, guys. I was excited. He was dancing on his stream, consistently outplaying his opponents. A really annoying squirrel. However, whenever OG picks it so far, it's always gone to Saxa. Yeah, well... But I guess flex pick. Exactly. That's what's really coming into play here. Yeah, in regards to Nigma, of course, they kind of somewhat block the Tiny because AA Tiny, of course, is a very potent combination. But I like how, at least with this Hoodwink pick, it's non-committal damage that they're looking at, right? They're going to be playing from like Bushwhack, Sharpshooter from a distance. AA can just apply Vortex to amp that damage. And now it's like a lot of poke and prod. So here's like Tiny, where they need to initiate. If they fail that initiation, they're instantly able to retreat, lock them in place, and then just kill them up quite quickly. This will be the first Tiny for Team Nigma of the entire Season 2 of the DPC League. They play Warlock a bunch, obviously, but first Tiny. Very Kuroki hero. Yeah. It's real chill. Probably the most fun hero to play captain. Maybe they've seen... They're Radiant. Maybe they've seen the toss. That's true. Into the tree line. I was just shouting myself out there, but you know, maybe they've seen it. Well, even if they did, I don't think they're gonna do it. I mean, it requires you to be a lot of time away from the lane, right? And 2 people need to be. No, you do it quite quickly. You're with the lane. The point I'm making is basically you can toss range creeps into the trees so that you always have an advantage. You should definitely do that with the first one. Yeah, no, that's the point. You just do it for the first wave. Get level 2. But anyway, most likely we'll just be a Tiny mid just to not overcomplicate the situation here. Yep. All right, we got a lot of thought being put into these bans because OG's actually banning out mids as well. So I think it is just going to be a Tiny 4. Okay. I guess in most scenarios for OG, when they get to the draft where they go, all right, X player, please tell me what you want to play right now. They pick it and then they instantly ban what that person wants as well. So most likely this is Thompson going, if I'm playing a mid Hoodwink, I don't want to play into a puck or heroes that have their own disjoint to deal with the kind of slower stuns and type of damage that this mid Hoodwink will apply. I guess kite is the key thing. Yeah, a lot of time being spent. I feel like we've seen this a lot as the season's dragged on. More and more time being spent on the middle bans than even the picks, because typically during this phase, you're already game planning for what you want to do and how your draft will complete. So notably, this Hoodwink and the Tiny, what will they be? Are they going mid? Are they playing 4?
So far, it does feel like OG, as you stated. Based on this, Ben. Okay. Oh. PL. That'd be an interesting. I thought Enigma would potentially look at picking that up. What actually beats Hoodwink? They're simply banning heroes that remove the bonds. They want to ensure that this Warlock, has just an ability to annoy that carry. And Legion, PL, they might even look towards like a Slark as well. Because if it's a tiny 4 playing into Slark, it's gonna be difficult. Like maybe a Baden, depending on what strat OG wants. But yeah. Then they ban out 2 staples pretty much. I think Miracle's playing an exceptional puck, and of course RTW, his Jug and Void have been kind of the 2 highlight heroes so far in DPC. I like the Void ban too, because again, Warlock's real ultimate is Fatal Bonds in a lot of ways. Void is more of a lower damage hero, but you provide obviously a ton of control. Fatal Bonds just is a built-in steroid. It doesn't necessarily make the Void stronger, but suddenly you don't need to worry as much about your damage and chrono. Yeah, the key thing for Enigma here is break mechanics are pretty hard to come by. So naturally, when you think of a patch that is driven by Vanguard buyers in the off lane, potentially the Bristleback mid, these heroes will just feel a little bit underwhelming when they are broken by this ultimate, be it a core Hoodwink or be it support. Yep. Definitely no Bristle. That hero is 100% dead. Especially with the AA as well. Like, it's so hard to pick frontliners right now. Thank you, Fog. Fog's What did he say? No, yeah, Fog was egging Carl on to say damage manipulation. It's what OG has thrived on during multiple TIs. Nice American accent. Thank you. I was not going to say I've been working for Carl some time. I would hope that the viewers I know his would mannerisms know that now. By now. His effective HP pull. Oh my god. All right, we are out of this second ban phase. Forgot about Solar Crest. And Vlad's. Vlad's is underpicked, just saying, as is Drums and Veil. But that's a whole other story. Veil, I think, is one of the more underutilized. Veil's nutty. It's what, 1575 gold? Spell amp. 18% spell amp. Nobody picks it up. You can start with a Bassi, it makes it barely over 1,000 gold. It's like, come on, guys. But that's why I'm on the desk. I like the Centaur band because to your point, you're not picking it if you're Enigma. You're not picking it in this game. What the hell was that? What was that? What was that? Was that Clockwork? I thought that was injuries for a second. Oh no, it probably was one of the lines, one of the voice lines. Was that a voice line? Was it a voice line? It must have been a voice line. What? Well, I mean, that's an entry. They stole the Clockwork from OG. That's what it was like. Bam! Yes. No, I don't know. I mean, it's solid. It's the same reason we liked it when Alliance picked it up earlier. It's good for scouting heroes that run through trees. Monkey King on the side of the Smashers, and this time it's the Hoodwink. Also very good at hunting the AA. Okay, yeah. Now it's mid Hoodwink. Every single pick now, bam, being given a bit more emphasis. I think it's on our side. It is very much our side. Yeah. Okay. We're adding some layers to this the NASL sound guy somewhere in the building. He's loving life. Yeah. All right. So we got the Clockwork, the Warlock, and the Tiny, and that means that which one of those other than Warlock is the core? I think Tiny then? Yeah, so Tiny right now will be your mid lane most likely. I think the key thing for OG in their starter draft now is it's going to be Satsuko on the Earth Spirit, rolling in, being the sacrificial lamb. Are you sure about that? It could be Thompson's Earth Spirit. That is true. Are you sure? It could be Thompson Ancient Apparition. That's true. It could be its option Hoodwink. Who knows? Sorry, T, go for it. So yeah, like I was saying, the key point, no matter who's playing it, Earth Spirit will be the one initiating the fight, allowing everyone else. So whoever is playing Earth Spirit, they will be the sacrificial lamb in this draft. They will be down a couple times to unlock the type of damage, which is non-committal backline damage. So Enigma, they identify that where it's basically one go in, backline's undefended. They have Darkseid to help the Clockwork get into the engagement, and it's a lot of backline jump. It's also a pipe buyer, which is always nice. You can start like AA, you can surge away from the cold feet, of course, and more importantly, I think that when we heard this from Kuro. What do they like to play? They like to play fast. Yeah. They want to be aggressive. That match you mentioned against Secret was their reveal of the Darkseer and the Sand King mid from Miracle. That was one of the best matches I feel like they've played. They won the game in 25 minutes. This is the style that I think allows this team to reach that S tier status. In theory, they'll also be able to ensure Mind Control actually has a good game. When they lose, it's typically because he gets sacrificed. Okay. Wow. All right. They go for the Medusa. So I guess my main concern for OG in their lineup so far was simply what is their win condition. They have a lot of skirmish and fight, but like this has to be a core Hoodwink in my opinion. They need
to be able to buy items to have wave clear. Yep. Because outside of this hero, no one's going to be pushing out waves. And if it's a support hoodwink, you just don't do enough damage to clear out the waves without Veil. What's the Seb hero? The Seb hero, well, they don't have last pick in the draft. Very bad axe game. I mean, Seb normally does play the tanky ones, right? So it's just not picked up yet? I think Bloodseeker is a very good ban for Enigma. I think OG, that would work really well for OG. They ban out Magnus. It's all about movement right now. Even maybe a Mars as well could be pretty good just for like area control. If they initiate, you drop the arena, you Medusa fortifies position. Yep. They could also... I mean, Omni and Baden are still in the pool. It's quite nice when you're playing against Warlock, removing the bonds and the word. Ban Drow, okay. Both of those solid bans, because they would give Nigma's output, damage output. Like, the Drow allows you to play really fast. The AM means that they'd eventually win in the late game. So in this regard, then you have two options, right? With a Drow ban, you might look towards like a Tide Hunter as an option, where you just go for more. We'll have our front line. I think Mars is more likely. I agree with you, but I think in their concept, they just want a frontliner. They want a little bit of team fight, lowest cooldowns possible. I just want, personally, I think Bloodseeker. That's what I would love to see. Have a bit more laning presence with the Earth Spirit, give him some kill potential. And then right now it's 4 protect 1 with Nigma's style. There's a lot of elevation of kind of putting one hero up into the fight. If that guy gets ruptured, it's going to be hard to, you know, really help him without then getting hit by the rest of OG spells. And the question is, what does Nigma go for? I could see Troll being a possibility, but no, not really. Not in all these kiting spells in the AA Ultimate. There it is. There's the Bloodseeker. Good they call, have amp on amp on amp. And Fogged, I'm going to pre-warn you, he is going to salivate at this draft, and he is going to spend at least 2.5 minutes of his cast talking about how AA and Bloodseeker and everything together is going to hit a combination of Hoodwink having a good time. There's a draft that's going to buy a Veil. It's going to be this one. This is an absurd amount of spell damage that can pop out, and I believe we'll hopefully see the first mid Hoodwink of this entire upper division DPC. Yeah, that would be hype. It's possible that it's still the Earth Spirit, but I think it's much more likely that it's going to be Hoodwink here. Now, Tiny's likely on Vim for Miracle. See how well his Sumail impression will do. They just go terrible. Wow. Wait. Okay. What is that for? Is that LTW? LTW, yeah. LTW. Yeah. Oh, yeah. If you're saying Miracle is going to play Tiny. You're right. No, it's just... All right. Yeah, and Thompson the Hoodwink mid. All right. Okay, so in regards to Nigma, they last picked this Terrorblade. It is a hero that can lane against the type of damage of OG because you have the Warlock behind you. Without Warlock, it's kind of hard to pick this hero into the spam of Bloodseeker, but Earth Spirit doesn't apply as much pressure. So yeah, TB should have a pretty good time farming, and it's all about hitting that 20 or so minute timing, running over the map. Because eventually, this amp, this high ground defense from OG is scary. I'm afraid because OG, how do you... Enigma need BKBs. They need BKBs, but at the same time, their whole draft has like one method of catching heroes. You're gonna run behind the clockwork. Maybe Miracle pops off because his Blink Dagger timing effectively determines how aggressive they can play. Yeah. But I'm really... OG has it's experience-based damage. You get levels, cast spells, you kill heroes. Positioning is key. If they ever misstep and they don't protect their backlines, that's when Nigma will run wild in this game, and it will just be a slaughter where they're just picking apart all these heroes. Like Hoodwink will feel squishy. So I think if OG gets through that phase and has items to cushion that, then it's going to be a very close, even game of just who gets to jump, etc. But yeah, I'm excited for this. This is good. And is this for Team Nigma? We said we heard Kuro say they want to play fast. Is this a lineup that they can play fast with, or don't they need to because 100%. Terrorblade? They can play fast. They can play It's going to be a lot of early fighting to give TB the room to farm. When he gets to like SMY +1, maybe even like a Skadi or a Butterfly, that's when he'll be like, okay, I'll join in the fights too every time, and then they'll be pressuring, and that's where OG needs to capitalize on that and have the good counter plays and the big 1, 2, 3 spell damage jump up. Fogged will talk to you about that. I don't want to spoil it. Just zoom in on the mid lane, all right? Zoom in on the mid lane. I think everybody can agree to that for some Hoodwink versus Tiny action. We're ready for the first game of this best of 3, and I think so are our commentary team. I've already picked someone, Fogg. Indeed we are, Sheev. Should be a good one here between OG and Nigma, and I think, Fogged, we've got exactly what you want to see draft-wise from these two teams, right? I'm seeing 4 heroes on both sides that are going to be running around all the while you have Anna farming away on the Deucer, ILTW on the Terrorblade. You know, this game, it's got all the parts covered. We're going to have team fight. We're going to potentially have the big, beefy late-game carries. We got it all.
This is gonna, they're saying the battle of the mids. I'm excited for Hoodwink versus Tiny because I haven't seen the matchup really. I don't know how it's gonna go. Tiny feels like he's gonna farm just fine. You can also use your Quelling Blade to cut the tree when you do see that the stun is coming for you. But I think this is the battle of the fours. The way that Sox has been playing for the side of OG and the way GH has been securing stuff, and I'm really liking Clockwork right now. So I'm looking at these two, seeing what they're gonna be able to do inside early game, because I feel like their positioning is gonna be so crucial to disrupt these big team fight combos that will be coming out, especially from the side of Team Mako. We have Darkseer and Warlock. These two heroes have been always known as these kings of team fights. So let's see if OG can break it up. And of course, I have to talk about what T-Governor was saying. Testing out a lot of things inside of lobbies, just having some fun with Spell Amp and all that. Sharpshooter with Blood Rage and Ancient Apparition Vortex, you can do some ridiculous damage in the later stages. Just looking at the numbers, they'll build toward it as well. So we'll see what it all comes down to, and we'll see how much damage it is going to be able to do, especially for something like Terrorblade. Pre-BKB, like there's some one-shot potential if he is fully amped up. I want to see a Veil on the side of OG too, so we will see what we get going. Oh, here we have it. Nigma ready to look for some action already. Oh, it's a big fatal bonzer on the fourth, and they're on top of Saxa. GH, he will go down, but Saxa's going to be the first to fall as Nigma claim first blood. GH gets the kill, Thompson gets the rebuttal, so Thompson will be enabled nicely. I'm gonna be watching at mid and the 4 positions for the most part. Side lane still definitely will be a bit exciting, but it's a Warlock with a Terrorblade, so we'll see lots of heal sustain. Bloodseeker also, lots of heal sustain. And we'll see what Soxa does with these early movements. Instantly TPing top. Okay. So wants to secure Medusa's farm right away here. And how long will this sort of last with the 3 of them up here? But like you look to the bottom half, is Seb going to struggle a lot? They've done this quite some times. I've seen them do these kind of things a lot of times when they see a passive hero like Warlock that can't actually force a hero out. So, I said one of the times that they were actually going to break it up early on, but they actually don't. They like to just leave this kind of tri-lane action when they do have these super carries on the side of OG. Sure. Because down bottom, as Seb, he can deal with the pressure here from the 2 of them. Terrorblade, Warlock, not the most threatening of lanes. Obviously a very safe lane for RTW, right? But nothing that should be killing Seb whilst he's on his own. No. Unless he just steps up just way too far. He will have struggled to get some last hits because we will see Kuroki just follow him around, but every time there's a Blood Right, he secures that range creep. So far, so good for Seb. All right. And then, overall, as we were saying, it's exciting stuff draft-wise from both teams. Yeah, I got to ask, who's do you prefer? Who do you think has got the better draft here? Oh, it's tough to say, really. Like, these Terrorblades have been very impressive lately for me, but Medusa at the same time, too. Yeah. I don't know. It's GH. really close as GH. The tri-lane, they will be able to get the kill with the 2 supports, and they keeping them off of the wave. Ana getting full free farm up there. I gotta be honest, I'm a little worried just because like Terrorblade, I feel like he could just get one shot at from like sharpshooters and tree line. So eyes on him for BKB timings and stuff like that. And if they get the pipe early on and mind control, Nigma could set the tempo, but it does feel a little scary if it does get to later stages. We're gonna definitely need to see some sort of sacrificial plays from Nigma with bodies being thrown in between the Terrorblade and the sharpshooter. Absolutely. Otherwise, we're gonna see some real sort of teammate plays this game. Yeah. And they do have some ways to be able to play around cogs in particular. That's the one thing I did see. Clockwork got picked up. Instantly, they picked the Earth Spirit. They already have Hoodwink, who can use Sharpshooter to bonk himself out really quickly. Earth Spirit, you can kick the Clockwork out, even save some buddies by rolling into cogs and kick your teammate out. So, yeah, lots of different fun stuff coming out. This game is GH again. GH! Oh, he's able to get away. He's all right, but he's, as you said, he's definitely sort of drawn the short straw, right? He's playing into the lane where there's one of him, there's 2 supports on OG. Every time he gets low as well, that's where we see Seb able to thrive a little bit more bottom. The thirst stacks builds up, he's able to actually trade some hits with Kuroki and contest. See the 2 of them trying to get aggressive onto Saxa. Mind control. Mind control's low. He's got to be a little careful as well. Snake. Anna just steps across and mind control. Pop and Verify won't save him. And now GH as well. He's just going to go down. Well, I think that's the easiest double kill Anna's ever had. And, well, if you watch his pubs, he's had a lot of easy double kills. But, well, there you have it. Just handed to him. Yeah. Mid so far, fairly even. Just kind of trading that farm back and forth. The low armor of Tiny. Thompson's able to get some nice harassment there. And we haven't seen any rotations, at least toward these runes just yet. GH actually looking like he's going to swing toward mid. Maybe going for a toss-back play, it looks like. And Soxa suicides himself. And so from these mids as well, as you said, you've been seeing Thompson sort of crushing it in pubs on this hero. Couple times. You expect sort of what just the full playmaking build-up. Oh. They cut the tree. They stop the stun. They've got him trapped in the cogs. But he gets out quickly. He is. He's away.
GH tries to dive in, but the Fairy fires up, and with the TP over from Saxa, GH won't move in anymore. Thompson's going to be fine. The 2 games I believe that I saw, Miracle does have to be a little bit careful. Stun. Oh. Will connect. Oh, hello. Roll is off, but might still just go down the toss. Oh, it's close. Oh my goodness. He gets him. We're getting these moves already here. The sort of the 1% HP plays as he'll survive. Thompson not quite able to get that. Let's see if, okay, Saxa's fine. Able to get to the high ground, roll away. And both offlaners, I think, are the ones that really have drawn that short straw. We see Mind Control. He's level 4, 12 last hits. We see Bloodseeker Seb, also level 4, 9 last hits. So they're the ones going to be struggling to get some enhanced timing for themselves. Sure. I guess that's more expected in Seb's situation. So the fact that he's kind of close to Darkseer is not bad for him, seeing as he's been on his own down here. Yes. Meta is used at the moment here. Trying to put some pressure. Saxa, roll off the mark there. Can't quite get any aggression onto Kuroki. I like that I've been seeing this more and more. The reflection early on these Terrorblades too. Just being able to use your mana, utilize it, and if you do see any pressure coming your way, it is just nice. It's nice to be able to utilize like the Bassi aura that the Warlock does provide. See GH in Mind Control, trying to get aggressive onto Ana. Unlikely to have anywhere near the damage though, Ana. Oh. You actually get on top of him though. With these snakes, they're giving the mana back. It's doing pretty good. I mean, Ana's standing his ground. He's feeling confident in the backup that's coming in. The Saxa's in. Roll forward onto GH. They're going to be able to take down the clock. GH goes down. Mind Control has to hide in the trees. You saw there just the confidence of Ana and his teammates. He can stand his ground, get the hits in. Mind Control. They know he's still up here. He's got to hide. He does have a TP. They did the scan on the south side, so they know he didn't go that way. But yeah, maybe expecting him to have TP'd out. As Miracle now making a rotation. He's smoked up. Oh, and Ana's still low. Miracle, is he able to get in on this? Tossed into the avalanche. He's got one. He's going to be able to take down both of them. A beautiful rotation from Miracle. Will put an end to sort of the reign that Ana's been having up here. He's been having quite a nice time indeed with the kills that he's been granted. But Miracle making the all-important move there for Nigma. I'm loving these early moves already. 6-5 with a Medusa and a Terrorblade in a game. Usually you expect some kind of sitting back and farm, but no, we're seeing some very active movements already coming out here. Deep ward placed. We do see that Miracle's still top. He is still in the area. I don't think they're quite prepared for this move. Once again, Miracle steps in. He grabs another. Bang, bang. Nice moves playing around that Darkseer, helping out my control a little bit. He's still low, though, and he's got the thirst. Saxa might go for the snipe. Oh, Saxa. Oh, the ward sees him. With the dodge. And Miracle's here, so now Saxa, he's in a bit of trouble. He's got a full combo as well. That's very likely to just one-shot him. Don't breathe. Ooh. The creeps. They've outed him. Can he get the full combo on him? The slow. Won't be able to get the... Tiene ventaja en la escena central con ese Tiny de Barkawi. Parece que va a itemizar rápidamente Botella y ya está recuperando la runa de agua para restaurar parte de esta botellita temprana. Sebastián en la parte inferior con el Bloodseeker, el rito de sangre aplicado y LTW va a sufrir parte de ese daño puro. Y de paso Warrock le hace el follow-up a Sebas. Sebas, vete Sebas, porque estás muy lastimado. Quiere lagitear para recuperar vida el Bloodseeker, pero se le es difícil. De paso que el Warlock ha cortado la wave. Ojo con GH. Tenemos el asedio encima de Clover nuevamente. Assault Battery para terminar evitando el seguimiento de Saxa. Y un bálsamo curativo. No pasó a mayores. Un saludo para toda la gente. La PO Army, la D Army que debe estar por ahí. Un abrazo, muchachos. Un abrazo muy grande para todos. A las más de 1200 personas que ya están en vivo y en directo. Con todo y delay, ¿no? Mind Control, cuidado Saxa, tenemos el Assault Battery, no Tail, ahí está el Mystic Snake por parte de Anatan Fan, cae el offlaner, pero también en posición número 5 se encierra el Clover y se del double kill para Ana. Vaya error, CDR, 2 kills en la línea, una medusa. Por ahora, OG, 4-12 en el marcador, ventaja parcial para el equipo del Red Bull. Atención con eso, porque repito, cederle un par de kills a la medusa en fase de líneas no es nada favorable para el que vaya a enfrentar en ese versus de 5 contra 5 cuando ya la medusa itemice más rápido, ¿no?
Se murió el Air Spirit a fin de cuentas, 4-3 en el marcador. Se termina negando Saxa a fin de cuentas. Ojo con Thompson. El Power Cup, perfecto. Barkawi continúa el asedio con el TOS. Thompson retrocede al abrir la torre. La recarga de botella por parte de este Air Spirit que había hecho respawn y de manera isofacta se traslada a la senda central. Ya le apostamos los 15 Lujanes del tío Pío al equipo de Miracle. Cuidado que Barkawi se nos va. Thompson, Miracle al límite. Thompson termina cediendo un kill al mid laner del equipo de Enigma. Aún así las recompensas se las termina repartiendo tanto Yesh, Kuroki como el Tiny. Bien por el posición número 2 que milita en el equipo de Kuroki. Mientras tanto abajo meta activa y LTW. Vamos a ver qué puede otorgar el Terror Lane. Hasta el momento una cantidad buenísima de Lagis y Nice de lo que va de esta etapa temprana de juego. Minuto 4:40. Interesante lo que ha conseguido el Terror Lane. Está bugueado la meta. Bueno, está bugueado porque ahorita está activo, pero parece de melee. El Rolling Boulder, Saxa no acierta. Sebastián aplica rito de sangre y el Fatal Bones activo. Se reparte daño a múltiples objetivos. Kuroki buscando el asedio encima de Sebastián y de Saxa. En la parte superior, cuidado con Ana, GH, Mind Control, Ana Tanfan, Mystic Snake, Vacuum, lo hace retroceder. GH continúa el asedio, Assault Battery activo, también el escudo de mana. Ana de paso que las quitea, también se termina moviendo detrás de la front lane. Cuidado que lo encierra muy bien GH, Mind Control, el Lion Shell activo, tanto en el Clock como en el Darkseer. Llega el Running Boulder, perfecto lo de Saxa. Buscamos ahora al amigo Clockwork. Bien por Ana Tanfan y mejor por Saxa con esa rotación para sostener la medusa. Mind Control no se reward cerca de la senda superior para darse información del movimiento de Ana. Ana se quiere vengar del asedio que había sufrido hace ratito de la mano del Clover y del Darkseer. Por ahora, tanto el Terror como la medusa muy bien en valor neto. Minuto 6, Avalanche y Toss. Mira que junta a la medusa y también anota y parece que es double para Barkawi. En posición 2 del equipo de Enigma. El caballito ganador del tío Peo nos dice que esto está 6-5 y por ahora Enigma un poquito mejor que el equipo de OG. Y esto significa mucho network para el Tiny y sobre todo retener el avance de una medusa que se encontraba free en top. Se confía ante la posición del Tiny que no se veía en el mapa. Y muy inteligente, mira acá. Ya tiene más valor neto que cualquiera de los otros héroes que presenta este primer mapa de la serie, el mejor de 3 entre Enigma contra OG. Ancient Apparition, un kill más para Barkawi, no tail. Cuidado, Saxa, Rolling Boulder, Miracle lo observa. Saxa tiene nivel 2, corre ante Miracle que tiene nivel 7. La Roca persiguiendo a Saxa. Saxa que no tiene Rolling Boulder porque el cooldown es alto. Los Chris lo revelan, mira que ya lo midió. Ahí está el Boulder Smash, la avalancha por parte de Barkawi. La mana suficiente aparece para el TOS. Un Tree Grab y un golpe suficiente para terminar con la vida de Miracle. Perfecto. La intervención de Barkawi que ya tiene un Dominating y es tipeado por su compañero Mind Control debido al buen rendimiento que está otorgando en este minuto 7 de partida. 4 de los 8 kills a manos del Tiny de Barkawi. Ya saben, www.ribarri.com/pio/j para los que quieran apostar. Enigma en estos momentos paga por 1.74, OG por 1.99. Ustedes mismos son, muchachos, mapa 1, mapa 2, mapa 3 o a la serie en total. Cuidado con No Tail, Mind Control también expuesto. El Iron Shell activo, jala el agro de los Crips. No Tail tiene una ilusión propia del Wall of Réplica. Anda tan fan, continúa el asedio, no quiere dejar vivo Mind Control. Mientras Ana camina, Mind Control se mueve entre los árboles ahí en sombras. Se revela con un tanquito que ha consumido Ana la posición de Darkseer. Y termina con un kill. Bueno, tenía el Cooling Blade en sí. Cortó el árbol y lo observó al Darkseer de Mind Control. No te lo tipea como diciendo bien jugado. Pero igual terminas cediendo un kill más a mi carry, ¿no? En estos momentos, el minuto 8:30, 14 kills repartidos, mucha acción en poco tiempo, lo cual pone interactiva la serie, al menos este primer mapa, y la necesidad de ganar de ambos equipos para poder pelear el segundo lugar, que es acceso directo a Mayor, ¿no?
Ya sabemos, repito, ya sabemos que Alliance está clasificado como top 1. O sea, solamente queda el segundo, tercer y cuarto puesto. Secret aguarda por el perdedor para ver si es que lo puede derrocar y ganar el cupo de Wildcard. Ojo con Thompson. Tenemos ahí el Sharpshooter y el ETW, el break encima. No tenía Sander y eso fue letal porque no pudo intercambiar vida. Saxa, la avalancha y el Toss Berkawi se vengan de la muerte de su terror con un kill más a favor. Una masacre cometida por parte de posición 2 del equipo de Enigma. 1 por 1 el Dre, pero pierde más con la presión encima del terror de Enigma. Y eso indica que la Medusa ahora está primero en valor neto. Un abrazo para todo el mundo que está ahí en el stream. Ojo con la avalancha. En la parte inferior, Miracle farmeando la wave de Chris. Wallow Rep, inclusión de la Medusa, ralentización constante. Y el Terror Blade está en meta. Ana también vacuum. Cuidado con el Boulder Smash. Y Leta W mantiene distancia. Pero Ana ya no tiene mana. El escudo está al límite. En estos momentos Terror aprovecha su metamorfosis para con la ilusión presionar estructura número 1 en top. Saxa lo observa, GA ya con el Lion Shell, Power Coast, hasta el Battle, no se puede ir Saxa y ese es buenísimo porque ya está el kill formado a favor de este Clockwork que permite el 10º kill. Si le apostaste a 10 en el primer mapa, Enigma por ahora te está haciendo ganar plata. Ojo con la amiga Ardillita, Kuroki por ahí, Sebastián el Rupture, Kuroki el Rito de Sangre, la avalancha y el todo, Barkawi contra la ardilla, Thompson en problemas, el Sharpshooter perfecto, impacta en el target que habían gastado todos sus spells, Warrock a la base y el 10-8 donde OG por ahora respira. Recuerden, muchachos, que tenemos 5 minutos de delay aproximadamente. Así que los comentarios los voy a leer en vivo, pero van a llegar con 5 minutos de delay. Ojo con GH en la parte superior, el bellotazo, el Coldfield activo, Flower abajo, 9º kill para OG. Rito de sangre, mira que silenciado, Kuroki detrás, Fatal Bones activo, daño a múltiples objetivos. Christian dice en el minuto 12. Ya está aquí, minuto 5. Sí, o sea, hay delay, mano. O sea, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Sabe que tenemos delay en la transmisión. Pero no te preocupes. Igual vas a vivirlo con la misma pasión y el mismo hype en todo momento. Así que recuerda compartir, reaccionar. Regálame un compartir o te botas. O te botas, causita. O eres botado. Regálame un compartir, una reacción. ¿Puedes o no puedes? La pe causa. ¿Eres chévere o no eres chévere? Ya, pe. Tú mismo eres, manito. Topías en la parte inferior. Comienza la serie en torno número 1. El follow-up por sus compañeros. Tanto Medusa como Ansem Apparition cerca. Clover bajo la mirada de Thompson. Mientras tanto, Rocket Ray jala la marca de los Crips. No, quería jalar el halo de los Crips, pero no lo pudo hacer. En la parte superior, Airspeed defiende, Darcy la ataca. Mientras que en la senda central, Terror Lloyd, Warlock y Tiny aprovechan el espacio para intentar generar algo más de valor neto. El Mystic Sniper por parte de Ana. Un poquito de daño encima de GH. Y también la recuperación de ese escudo de maná, que es la mejor protección de la Medusa en base al daño progresivo que tiene el equipo de Enigma. Mientras tanto, Clover mantiene esa intención de defender la estructura. Ana continúa el asedio y hasta el hijo de fortificación aplica el equipo de Enigma para retener el avance de la Medusa. Observa War en colina. Thompson sabe que ya tiene el Observa War ahí por haber... aunque está en Smoke, me parece. ¿No? Sí, está en Smoke, Thompson y Nortail. GH, cuidado, movilízate. Ahí está el Warro también, el Tiny. Mindcontrol por ahí movilizándose. GH está siendo observado por ese guardián observador que está cerca a la ribera. 12:40. La acción paró un poquito, ¿no? Como que se durmió un poco el mapa debido a que los carries están farmeando en sus propios territorios de safe spots. Mientras el sumo por parte de la escuadra de Enigma, mira que parece que obtuvo un ítem ya, con el cual puede incursionar. La Blind Dagger, lo busca Ana, la avalancha de toss, el daño explosivo, el quickshot detrás, igual lo réplica, cuidado el Power Box y también el Assault Battery. Ana límite, backing, lo sacan de este Power Box, pero ya el daño era demasiado. Miracle en problemas también con el Rupture, falla el Life Blast, el amigo Apparition, Rolling Boulder, Magnetize, atracción magnética. Miracle está lastimado, va a terminar cayendo, al igual que Saxa. Thunder de parte del Terror le cambia la vida a Sep. Perfecto el combo de biotazo con el Bushwhack. Por otro lado, cae el amigo Ancient Apparition a manos del Clock. 3 bajas que recibe a favor del equipo Enigma en contra de OG con la pérdida de Barcado en batalla. Pero qué importa porque el trail le sigue beneficiando a la escuadra Enigma. Y esto está 3-10 en el marcador.
Recupera territorio Nigma y necesita presionar tier 1 ahora. Ojo con la ardillita. Que hace topías. Está solo en medio. No hay ninguno de tus compañeros cerca. Aguante Thompson. Ya no hay meta tampoco, así que hay que mantener distancia. Sin meta Terror Lane, no creo que quiera pelear. Avalancha por parte de Miracle, todos encima del amigo Noctail. Muere de manera isofacta. La apparition, hookshot, perfecto. Power Coast también. Thompson no puede salir. Vacuum para hacer más daño. Y de paso, el Killing Spree de este Clover. Ojo con el Toss, mira que la atrapa. Ana Tan, mirada pétrea, da media vuelta a la escuadra de Enigma. Ana de manera defensiva, el Stone Gaze. Terror Blade está ralentizado con ese fantasma neutral. El Rupture para que GH te pega en la cara de todos. Y Sebastián no tiene una habilidad de control como para retener el avance del Clockwork en el Scroll of TP. Mira que el que quiere más, Avalanche y todo. Sebastián, el daño, Nuker, cuidado, el rito de sangre. Mira que va a estar silenciado y le dan el Surf por si acaso necesita reposicionarse. Aibla detrás, Warlock en problemas. Ojo con el Rolling Boulder, bien lo de Saxa. Warlock réplica, perfecto lo del Darcy, bien posicionado siempre. El Sharpshooter de las amigas Hoodwing termina con la vida de Barkawi. Y al haber buscado algo de acción el equipo Enigma en medio, se de un kill a favor de OG con la muerte nuevamente de Miracle. Bashwalk, perfecto, el bellotazo, Rolling Boulder, la ilusión que se saca en Saxa lo ralentiza, retrocede Saxa, el Fatal Boss está activo. Aún no hay Chaotic Offering, no es bueno pelear y la meta también está en cooldown. Ya utilizó igual los réplica también el amigo Darcyr. El Hookshot es lo único que está disponible para GH. La pica de manera isofacta encima del Air Spirit, Rocket Slay, perfecto lo del amigo Flop, solo kill. Encima de Saxa, el Cold Feed, el Bushwhack, combinación letal donde GH termina cediendo también un kill a favor de OG. Es un trade de 4x4, pero claro está que el Clover es el mayor beneficiado porque tuvo todo el valor neto y la experiencia ante la muerte del Air Spirit. Lo malo es que Clover tenía una racha importante de kills y eso se dio bastante valor neto a Johan Sonstein con su Ancient Apparition, que en estos momentos termina siendo eliminado de batalla. El deceso de Noctail, 235 de oro para Miracle. Avalancha, todos, Barkawi, retrocede. Ahí había aplicado Bushwhack, también Sharpshooter, los amigos Hoodwing, impactan en el amigo Terrorblade. De manera instantánea le dan botellita y también palabra de sombras para regenerar HP. Sebastián defiende en medio, la estructura número 1 al límite, solamente 10% de vida. Continúa el asedio del Terrorblade con la meta, lo quiere negar Sebastián, no lo permite el amigo Terror. Perfecto, el rito de sangre, también Chaotic Offering. Terrorblade no tiene manera de escapar, el Rupture encima cae, el carry de la escuadra Enigma, OG. Continúa el asedio, Air Spirit en problemas. Misty Snake también mirada pétrea. Anaf hace el follow-up. Darcy, igual los réplicas se defiende. Rito de sangre aplicado por parte de Bloodseeker. Darcy muy lastimado. Mientras Kuroki va a perder a su Chaotic Offering. Ana continúa el asedio. Las soluciones no permiten avanzar. Bien por el Darcy que se defiende. Da visión con el Rocket Player Clover. Por ahora OG logra eliminar al Terror y es lo peor que le puede pasar a Enigma. Perder al carry. Y es el que tiene que al final sumar mucho valor neto para itemizar y pedir ahí el teamfight 5 contra 5 contra Ana, que por ahora está un poquito mejor en valor neto que el Terror. Ice Blast, Hoodwing, Bushwhack, Thompson, no mana, Medusa, Manta Style. Avanza, Enigma, OG, al margen. Aún no hay habilidades definitivas en el equipo del Red Bull. No hay Ice Blast, no hay mirada pétrea, no hay Rupture, no hay Sharpshooter, no hay Magnetize. El Terrorblade no sé si ya le cargó la meta. ¿Quisiera pelear ahora? ¿O está buscando itemizar algo más? Saludos Marquito, Luis M. Capristán, Washington Quispe, Anthony Tomayo, Wilger Cubas, Dan Escasa, Xavi Enzo, Paul Flores, Paul Edgar, Jordi Falcon, Barreto, Mejok, Eduardo, Rodrigo, Carlos, Lian, Alex, Wilmer, Cristian, Brandon, a toda la gente del chat. Un abrazo muchachos, espero que estén bien en casa y disfruten de esta transmisión donde hay una linda serie. También para apostar, ¿no? Ahorita las apuestas están un poquito variantes, se podría decir. Fluctúa mucho. Pero sigue siendo quizás Enigma favorito llevarse el primer mapa, ¿eh? Me agrada cómo está jugando Enigma. Sin miedo al éxito, como dirían por ahí. Ante un OG que era el favorito de la serie por... no mucho, pero sí. Clara diferencia en la distribución de apuestas y también en las cuotas. Ahora,
Ana se muestra en la parte del río. Mira a Petria, el águila llega. Kuroki no recibe el daño, pero aún así está muerto. Buen hook shot de parte de Yesh, atrapado a Thompson. Thompson no sé cómo termina saltando, pero Ita aparte del follow up. Igual Tarsir está muerto, 2 por 1 el Drake. Terror en la meta contra Ana. ¿Quién es más? El Terror o la Medusa. Parece que Terror es un poquito más por ahora. Saxa se muestra para hacer que el amigo Ana retroceda. Yesh interviene, el pobre Koch lo encierra. Ana no tiene mana, Terror continúa el asedio. Lanzamos una ilusión, parece que es la misma ilusión del amigo Saxa. Rito de sangre, Jace continúa el asedio. Mira que la Blind Dagger, la avalancha correcta. Rocker Fate para darse visión. Ana intenta moverse entre sombras, pero las sombras no le permiten sobrevivir, ya que ILTW tenía la visibilidad de este Rocket Flare y consigue el kill sobre Ana tan fan. Terror Blade de ILTW por ahora supera los 10k de valor neto y termina con una mejor batalla de Enigma para buscar objetivos. Y el objetivo es claro: llevarse la torre de la parte inferior de sus pantallas. Dire's bottom tower is under attack. Good shot, good wing. En problemas, Thompson. Miracle. Está ganando el duelo de medios, El tip para Barkawi. Claro, lo que está jugando Miracle, papá. Ya tiene con Saber, Blind Dagger y Facebook, minuto 20. Bien itemizado el Tiny, Muy bien itemizado, buena build. Lo busca Sebastián, la avalancha es Miracle, está agresivo, papá. El Silence de parte de Saxa con la atracción perfecta para evitar que haga el follow up también el Boulder Smash. Si no, podría haberlo pagado caro, Sep, en estos momentos. Más sigue siendo más. Avalancha, el Toss, conecta. Lo manda como piñata ante todo el equipo de Enigma. Rapa la piñata. Bloodseeker se cae. El equipo de OG está un poquito presionado ya, diría yo. No le permite respirar Enigma. Como que desconcertado. Mira que lo otra vez. Él era espere de la víctima en esta oportunidad, Barkawi. Absolute perfect. Lo de la combinación Clover Tiny. Muy buen rendimiento de Enigma. Sobre todo lo que está brillando. Mira que 9 kills, 2 muertes, 10 asistencias. De todas las participaciones que tiene Enigma, el Tiny es el claro ejecutor de mejores batallas. Me gusta cómo está jugando Miracle. O sea que se pone el equipo al hombro en el early mid game. Lo que tiene que hacer un líder, ¿no? Gracias a las 3.300 personas, almas que viven esta serie con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. Reacciona, comparte por tu equipo favorito. Vamos a ponerle me gusta a Enigma y me encocora a OG. Quiero ver cuántos EPPs de Enigma y cuántos EPPs de OG están en estos momentos presenciando esta genial serie. Mientras tanto, me parece que el Terror tiene Diffusal. ¿Sí? Vi una Diffusal. Diffusal reactivo ítem contra la Medusa, ¿no? Letal, diría yo, dejarlo sin mana a la Medusa es una ley, se podría decir, para aquel que pueda aportar una especie de ítem quemadura de mana o tenga la habilidad de quemar mana. Mana donde hace referencia a su escudo, ¿no? Uy, el Tiny se mete entre 3, avalancha y todo, se te da a todos. Mind Control, mientras tanto, llega el follow up con el Clover y Goffrin, se encierra el Clover, las fuerzas de manera defensiva. Ana tan fan, mira a Petria, Tiny, problemas, Bushwa, perfecto, el Ruptor encima, el Magnetize hace su trabajo, pero mira la palabra de sombras, cómo regenera vida, curó que todos sus compañeros, le pasa la perturbación también, mira que continúa la serie y Tiny termina perdiendo la vida, aún así Sax está puesto en 3 bajas con double kill. Del Terror Blade del LTW con Dominate, incluido apertura de Roshan, parece ser. Es vital tener al Warlock bien ubicado en batalla, porque ese Warlock porta el Shard. Y con el Shard tenemos palabra de sombras en área. Con palabra de sombras en área, mucha regeneración de vida. Y con mucha regeneración de vida, mejor batalla para el equipo de Enigma. Bien por Kuro, mejor por ILTW, que tiene una runa double damage. Y con esa cantidad de daño adicional, Roshan va a caer rápido. Pelea el equipo de OG, rito de sangre, hook shot antes de terminar siendo atrapado por el Silence, el Sharpshooter. Una cantidad de daño considerable, pero Clover como regenera vida de la mano del Warlock. Fatal Bones activo, se reparte el daño en múltiples objetivos. Sigue persiguiendo ILTW, la refracción, ralentiza Sebastián, retrocede. El Bushwhack lo evita con un desplazamiento simple el Terror.
Thompson continúa el asedio. Notel llega detrás. Ojo con el rolling boulder. Perfecto. Va a caer el Clover. Es muy molesto la presencia de GH en batalla. Lo sabe bien OG. Lo descuentan de manera rápida. Pero ya el Terror Blade consigue el Ace 2 Immortal. Y con esto, 7000 de oro a favor del equipo de Enigma. A ver. Gracias por las 50 estrellitas, Yurak Galindo. ¿Qué dice Yurak? Bueno, ¿están activadas las estrellas aquí? Vamos, OG, dice Yurak. Ya. Bueno, como le ha apostado a Enigma, Pío. Normal, normal. Sí, vamos hoy con el salado de Yurak que está por ahí. ¿Ya te desbanearon? Porque tú estabas baneado, ¿no? A few seconds. Yurak Galindo, 50 estrellas. Anonymous también vio 50 estrellitas hace un ratito. Gracias a todos por las estrellas, muchachos, que no me he dado cuenta que las estrellas no suenan aquí. Es que en mi stream las estrellas suenan, ve, mano. Por eso estoy atento al sonidito. En cambio, en el de Pío no estoy tan acostumbrado. Igual, gracias a todos los que están ahí siguiendo esta transmisión y a los que están donando estrellitas, como Yurak, que se hizo presente nuevamente en el stream. Ya parece que le quitaron el ban. Ahorita te lo vuelven a activar, mano, porque hay gente que ha apostado por hoy. Ana tan fan en la parte inferior, juego con Sebastián. También está por ahí Hoodwill de Thompson. El smoke activo, avalancha. Oh, va la combinación de hookshot con avalancha, porque al final de cuentas no lo setean del todo bien a Saxi. Termina presionando con una buena fuerza. Cae, mira que perfecto. También la presencia de Saxa. Con esto, 1 por 1 el trade. Lo malo es que pierde mucho Enigma a su iniciador, que tiene mejor rendimiento hasta el momento. Y le trae el Ruptor. Cuidado el Bushwhack. Lo evita GH. Mind Control. Continúa el asedio. Ana a la front lane. Vacuum con Wallow réplica. Muy buenas ilusiones. Mientras Ana está ralentizado, Terrorblade continúa el asedio. Ana sin mana. Ana en problemas. Ana que alguien lo salve. La perturbación ralentiza varios objetivos. Thompson, el siguiente target. Mind Control consigue el kill. Ana retrocede porque ya están con ausencia de dos aliados. Y viene el follow-up. El Ford está perfecto. Aún así, el Clover utilizó el Power Coach. Termina por evitar el TP de Ana. Bien por el equipo de Enigma. Double kill para Mind Control. Parece que la fuerza era buena, pero a fin de cuentas lo termina condenando a la Medusa. Y el Clover adivina las intenciones de escape. Y persiguiendo y perseverando Enigma. Es más que OG en este primer mapa. Hookshot. Te creía, Yeshet. Se nos fue el amigo Sebastián. Bueno, al menos un escape efectivo en el equipo de OG, porque la Medusa no vive. Ojo con el Live Blast, cuidado con el Terror, el daño explosivo. Llega Thompson, Bushwhack, pierde la vida. El Terror aún le queda el Thunder. Tiene que llegar todo Enigma corriendo. Atención que se muere el Terror Blade, nadie lo salva. Ahí está la palabra de sombras, pero el daño es demasiado. Utilizamos el Ruptor y con el First Staff encima. Terror ha caído, Jay se mete, pero el Tiny hace el follow-up y terminan con la vida del Air Spirit. Pero la muerte, repito, la muerte del Terror Blade, lo peor que le puede pasar al equipo de Enigma. Buena incursión de los 4 integrantes de OG, que hicieron focus en un Terror que se mandó solo a romper Tier 2. No se esperaba una buena defensa de OG. Buena partida, Radiant are scanning. Qué buena partida. Ahora, lo mejor que puede hacer hoy es alargar el mapa hasta que la Medusa tenga mejor rendimiento, ¿verdad? Me imagino que la meta para la Medusa siempre es itemizar Annie en el Shark, como lo están haciendo todos. ¡Oh! Me parece que tiene Annie Z también Yesh. Escuché doble hookshot. Lo buscan a Sebastián. Parece que el Rupture se stunea con efectos de esa sobrecarga. Darcyr eliminado. Sep no sé cómo está vivo, pero está vivo. Las ilusiones de parte del Darcyr buscan a Notstay.
Tenemos el Chaotic y Goffin con Fatal Bones. Tanto Hoodwink como Saxa muy lastimados, pero a fin de cuentas Nigma son los que tienen 2 bajas encima. Y bueno, no salió nada mal la batalla para OG. Eliminaron un core y al 4, que es muy molesto. Tanto ha farmeado el Clover con la... Bueno, tanto ha conseguido el Clover con batallas que ya tiene Annie Scepter. Interesante, ¿eh? Doble hookshot, doble power cost, doble assault battery. Lo malo es que es un arma de doble filo, ¿no? Pero en una batalla rápida, Clover te puede aportar mucho. Digo arma de doble filo porque Clover de por sí tiene un efecto de aturdimiento. Autoaturdimiento se podría decir. De 4 segundos, lo cual lo incapacita totalmente de batalla, ¿no? Pero al utilizar el overclocking, la sobrevelocidad, le permite otra vez aplicar todas sus habilidades. En estos momentos OG está a la defensiva y Nigma continúa la presión dividida con el Terror Blade y sus ilusiones. Terror que va a armar MKB y Medusa, que las intenciones de una Butterfly son reveladas por la compra de ese talismán de evasión. Así que apenas saque la Butterfly, ya la MKB estaría formada para el Terror, impidiendo el rezagando el miss attacks de la Medusa, ¿no? Por así decirlo. El Tiny de Barkawi tiene Black Kimber y esto ya de la de 9 segundos. Va por Daedalus, imagino después Annie Scepter. Darcyr, tema de auras y protección a sí mismo con el Lotus Orb o a quien vaya a ser focuseado. G lo ve a Saxa, lo silencia bien Saxa. Y mientras más en cuanto llega también, cuidado con el Air Spirit, todo para él. La perturbación, Saxa en problemas, continúa el asedio, pero donde llega, Fraction activo, Saxa ralentizado, con el Assault Battery imposible moverse. Acá hay el Air Spirit. Bloodseeker. Qué hermosa. Oh, la avalancha Tiny lo ve de manera correcta, lo lanza contra el Terror Blade y todo el daño que genera ILTW. Imposible escaparse. Mientras que el Clover atrapa a Topias, utiliza el Sharpshooter para un brinquito para atrás. Aún así, el doble Power Cox, la doble cantidad de Saber se podría hacer Clover, impiden a Huden escapar. Medusa es atrapada, bien por Miracle, lo lanza con DLTW, imposible moverse en el Wall réplica, la perturbación. Medusa cede el kill, Nigma por ahora suma mejor rendimiento hasta este minuto 31. Las puertas de Hyron se abren. En estos momentos Terror Blade con la meta activa, un destructor de estructuras comienza a presionar. Nigma observa la apparition, la muerte ante la presencia de esa blindar del Tiny. Killing Spree para Barkawi. Y ahora sí, todos los esfuerzos en romper torres y barraca de melee, barraca de rango han terminado cayendo muy rápido bajo el right click del Terror y del Tiny. Continúa el asedio en top. OG no sabe qué le está pasando por encima, o bueno, sí sabe qué le pasa por encima. Un Miracle que anda fino y un Terror Blade que entró a su mejor momentum con mejores ítems y superando por aproximadamente 7000 de oro a la Medusa de nada más y nada menos que de Ana. Ojo, que todo tier 4 aparentemente, lo que indica el Terror Blade del ETW. O solamente es un baiteo para provocar a OG. Sale la Medusa, Sebastian se aplica Lotus Orb y a la front lane. El Bloodseeker no aguanta mucho el loot y eso es lo que parece que le está jugando a OG en contra, que no hay un tanque por ahora que permita a la Medusa explayar su mejor momentum. Ojo con Saxa, Rolling Boulder, busca el Life Blast, el follow up. Va a caer, pero solamente el efecto aplica contra Terror, Block y también mira que el Sharpshooter perfecto, el rito de sangre. Cuidado con el ETW, va a perder la vida. Seb se queda con el kill. Saxa muere y ahora Thompson quiere seguir presionando. Mira que le activa la BKB, el pushback esta vez no es bueno. Mira que la avalancha, todos, Apparition, el Tiny lo termina descontando. Perfecto, se paga la roca. Mientras tanto, doble hookshot de parte de Clover, lo va a solear a Seb. Que bien lo de Yesh. Escapa ahora sí OG porque se va a tener que sumar la Medusa a la bolsa posiblemente con Miracle seteándolo de esta manera. Aún así termina evitando parte del daño con el escudo de mana. Lotus Orb encima de Barkawi, se le devuelve el Mystic Snake a Ana. El Vacuum con Wall réplica. Ana al menos la ilusión está que le juega en contra. Chaotic Goffin de Kuro. Tenemos la perturbación activa, mucha ralentización. Ana aguanta pero no lo suficiente. ¿Por qué está peleando OG si no tiene superioridad numérica?
Mind Control Killing Spree. A pesar de que Terrorblade no está, Nigma sigue siendo más. Y yo no entiendo, OG se acaba de regalar. Literalmente se acaba de regalar porque el Rush Speed está disponible. Aún así creo que Miracle lo quiere acabar ya. Palabra de sombras para Yesh y para Barkawi. Miracle se suma a la escena central. Encuentra mal parado la Apparition. Y es el terror de la Apparition ese Tiny, El terror de ese Apparition es Miracle. No hay nada que hacer. Miracle es más que el equipo de OG. Ahora, ¿quién te va a defender? No hay Medusa. Se paga Hoodway. El Rupture se le devuelve a C porque la Lotus ahora ya está colocada. El hookshot de Yesh para el avance de Saxa. Yesh, te queda el overclocking, parece que sí. Retrocede Saxa, aún así el daño es demasiado. Mira que el Tree Grab, Thompson recibe el golpe de este árbol que termina impactando en él. Descontaron a Saxa y no se puede defender todavía hoy. Ya solamente queda una tier 4 y Leto de LU le cargó la meta. Lo va a activar en cualquier momento. El Terrorblade, Ana, con el Mystic Snake, evita que los creeps sigan presionando, pero el avance es inminente en las dos sendas, ¿no? Terrorblade continúa el asedio, Clover el hookshot, perfecto, le cargó ya otra vez el hookshot y ahora va a aplicar el overclocking. Igual lo réplica, todos ralentizados, nada que hacer para el equipo de OG, no se puede meter en la fuente, cierra el paso Yesh, qué bueno el juego por parte de Clover. Ana va a caer y es un dive, con esto la victoria se forma a favor del equipo de Enigma. El Sander con un aliado y es overkill en plena fuente. Los está farmeando Enigma como hoy acostumbraba a hacerlo con Ana. El equipo de Enigma termina por ganar el primer mapa de la serie mejor de 3 y por ahora hay que decirlo, Enigma más que el equipo de OG. Victoria clara y contundente del equipo de Miracle. Saludos muchachos para todos. Espero que le estén disfrutando esta genial serie conmigo y con todas las personas que nos están acompañando. Enigma 1, OG 0. No creo que sea tan difícil empatar la serie, pero este primer mapa, o sea, en rendimiento grupal Enigma lo destrozó hoy. En rendimiento grupal porque tanto el Clow, el Darcyr, el Warlock sosteniendo detrás con solamente palabra de sombra, Sushar y creo que también la combinación de Holy Locket, ¿no? Ese Holy Locket es vital para los Warlock en esta meta. Sobre todo combinando con el Shard. Lo del Tiny de Mira, que lo del Terrorblade es espectacular, Sobre todo lo del Tiny y el Clover. Esos dos, combinado con el Darcyr, hicieron la partida. Porque sin el Terrorblade inclusive ganaron la batalla. O sea, el Terrorblade podría tener todo el daño que quisiera en teamfight, pero ciertamente entre estos tres monstruos, el rendimiento fue espectacular. Bueno, vamos a ver la repetición en lo que carga el segundo mapa. Así que no se vayan y recuerden apostar en www.rivalry.com/pio/DJ porque Pio les indicó que apostaron por Enigma y esta es la cuota que pagaba, 1.66. Pio acaba de hacer plata, mano, plata. Victoria para el primer mapa. Vamos a ver la repe, ¿ok? Minuto 25 voy a poner la repe. Las últimas teamfights que fueron de este OG Enigma. Minuto 25 creo que está bien. Ah, mira, exacto. Ya queda. Viendo repetición. Ahora, ¿cómo modifico esto? Mientras averiguo cómo poner el marcador. Me esperan un rato, ¿vale? Radiant's bottom tower is under attack. Incoming! ¿Ustedes qué dicen? ¿2-0 o no 2-0? O se la voltea hoy. Este de acá. Aquí lo voy a poner.
Radiant's bottom tower is under attack. I'm really worried. Volvemos en un ratito, muchachos. Dire's middle tower has fallen. You say? And it's off! Radiant are scanning. Do it with flair! Would that I could kill you without pain. Lose together, win together, lose together, win together, slay together, slay together, slay together. Boom! There it goes! Stonefall. Set in stone. Incoming! Radiant's bottom tower is under attack. A ver. Me decían... ¿Qué pico del tío Pío? Tío Pío está pintando, gente. Toma una foto para mostrarles qué está haciendo el tío Pío. Hola, máquina de matar, el tío Pío está que quiere aparecer en cámara. El tío Pío lo hace aparecer en cámara. Ya, lo que le decía es que la idea de esto es que no se pierda la partida, ¿no? Por eso estamos cubriendo igual la serie. Quizás tío Pío no los puede acompañar, pero estamos ahí cubriendo con el mejor de los deseos que te guste, ¿no? La serie.
Radiant structures are ¿Qué otra cosa nos están preguntando por ahí? Ouija. Ah, Ouija, el mejor jugador. El mejor jugador de la partida, Ouija, dice por ahí en el chat. Eso no pasaba con Ouija. Yo quiero morder un poco. Dyer's middle barracks has fallen. Los ítems de Clock. Ahí aparecía justamente Clover de Yesh. Ancestor. Que fue el ítem más determinante, creo yo, para construir una mejor teamfight. Podrá brillar el core porque es el que rompe, el que mata y todo, pero los supports, lo que ha jugado, el puro lo que ha jugado Yesh ha sido espectacular. Muy, pero muy buen rendimiento de estos dos. Ahora, la otra cosa es que la Hurwin de Thompson no es que tuvo el mejor de los rendimientos también, ¿no? Individualmente la ardillita se estancó mucho. Y lo ves ahí, está último valor neto por debajo del loot inclusive. Y eso que el loot demora mucho en escalar, Esta fue una buena batalla de Thompson con la ardillita. O sea, lo eliminaron al Terrorle, pero... Mira, el Terrorle muere y OG se confía, ¿no? Como diciendo, ya, el Terrorle se murió, vamos a ver si es que podemos tener una mejor batalla. Y mira que con sus compañeros haciendo su show más, ¿no? Y sí, con buyback de Saxa, A los que pudieron observar la primera partida de esta Upper Division en Europa, Alliance quedó primero ya en la temporada del DPC, o sea, en la Major está en playoffs. Los otros equipos como Enigma, OG, Secret pelean por las plazas de Wildcard y el segundo lugar, ¿no? El Apparition descontado cada rato por Miracle. Miracle, el terror del Apparition, ¿verdad? Saludos Jesús, Kenner, Jan, Diosito, Oscar que están por ahí, Kevin, Luis. Ay, Enigma se metió a la base, ¿no? De hoy. Mira el Clover de Yesh, impidiéndole pasar a todos. Y con las portas, con el Sharpshooter tenía que retirarse. OG de la presión. Y el Leto de Luz farmeándolos en base, ¿ves? Es la repe, muchachos. No voy a castear la repe todavía. Tengo que abordarme para la siguiente partida. Mucho castea ahí. Ah, chupagame. Y ahora sí. Vamos a ver el siguiente mapa. Ese equipo de OG, o sea, no es por nada, ¿ya? Pero Thompson tiene mejores áreas que la HUD, güey. Así que, dependiendo de este nuevo draft, quizás veamos un mejor rendimiento para OG. Y lo de OG no fue malo en el early midgame, ¿ya? Pero igual, o sea, fue complicado tener a la HUD en el late game contra el Tiny de Miracle y con el Terror de Ileto Blue, ¿no? ¡Vamos, Enigma!
Gente, todo en modo pintura, ahí está Dieta que nos cubre. Vamos Nigma, gente, sigan apostando a Nigma. Ya hicimos plata en la primera. No vamos a fallar, mira que... Sí, pues, a los que siguieron la apuesta... Uy, ¿quién es este que está invitando aparte? No sé, debe ser un... Como no es mi cuenta. Yo no soy ancestral, pero gente, yo soy Ancient. No, yo no soy leyenda, gente, yo soy Ancient. Dios mío, que lo invitan aparte. Menos mal que cuando me ven. O sea, cuando ya mis colaboradores los tengo agregados, al menos en mi cuenta, no invitan, no saben que en plena transmisión no los bloqueo, o sea, los bloqueo y va a esperar una semana hasta que los desbloquee como castigo a los colaboradores. Eso no pasa con Pío, ¿no? Ahí vi a alguien que lo invitó, no sé quién será. Fácil, es un amigo, ¿no? Clockwork y Draw Ranger a batalla para el equipo. Y ya se puso Sergio, ya, oye, ¿no? Sergio Agüero se puso. Convocó a la Draw Ranger de Thompson, quizás, o de Ana, pero de Thompson me agrada un poquito más. Al Clockwork se lo robó. Y es contra Tiny que va a jugar, así que, bueno, la idea de Clockwork. Nigma se animará ahora por el segundo pick. Baneó el Warlock, OG, ¿no? Como diciendo, ya, pues. Ese Warlock nunca lo pudimos eliminar de batalla. Al menos cayó, creo, 2 veces nada más. Y levantaba a todos sus compañeros. Y es más, está bufeado en esta meta con la combinación que te había dicho, ¿no? Si tú eres support, al igual que yo, ¿te gusta ese rol? Warlock de 5, no de 4 ya, pero de 5, con Shard y con Holy Locket. Bueno, a ver, te explico, algo simple nomás. Para que cheques, ¿no? Así, mismo coquito. ¿Qué es lo que hace esa combinación? Palabra de sombras es un spell que te da cierta regeneración de vida por segundo, ¿no? Nivel 4, 45 de regeneración de vida. Una duración de 12 segundos. ¿Ok? El efecto de palabra de sombras con el Shard, adicional a que te da tu regeneración de vida y todo, te da 10% de velocidad de desplazamiento, lo cual es mucho. Y también se aplica un spell de 450 de AOE, área mejor dicho, para tus aliados o para enemigos. Y el Holy Locket, lo que hace el ítem. A ver, objetos globales. Un ratito. No sé cómo es. Oye, ¿cómo saco esto? ¿Qué es eso? Me bugueó. ¿Dónde están objetos globales? Interfaz, mundo, terreno, clips. ¿Dónde veo los ítems? Aprender. Objetos. Holy Locket. Holy, ahí está, Holy Locket. Te da un aura pasiva de 35% de regeneración de vida de todas las curas que tú hagas, ¿no? Aparte que te da más vida, más mana para sostener a tus compañeros. Y también te da una aura de 3 de regeneración en aliados como aura, ¿no? O sea, es muy roto la combinación de Holy Locket con Aishar y Palabra de Sombras. Cualquier Warlock que tenga esa combinación, a todo el equipo puede levantar, a todo el equipo que esté en la front lane peleando, los levanta. Y aparte los poderes que tiene, ¿no? La combinación de Fatal Bombs con héroes que hacen daño progresivo para diferentes targets es muy bueno. Lo cual tenía con el Time, el Terror Blade y el Darcer. El Country Offering, un spell que traspasa inmunidad mágica y te da una criatura para poder batallar mejor con una especie de burn activo que hace daño progresivo, más el Fatal Bomb se combina muy bien. Y si es que te da el tiempo de poder aplicar perturbación, tienes un trabajo de área de ralentización constante al enemigo donde no le impides movilizarse tan fácilmente y te puedes reposicionar rápido, ¿no? O hacer buen follow up. Lo del Warlock en la anterior partida fue buenísimo. Rendimiento muy pero muy gozo, diría yo, de parte de Kuro. Por eso el primer ban, bueno, el segundo ban después del Ayo de Yesh es el Warrock. Ahora observamos también lo de Enigma.
Y va baneando Alquimista, Lion, Abaddon, Brewmaster y Darcy. Interesante los van del equipo de Enigma, ¿no? Convocaron a la Dark Willow de Yesh y al Tiny posiblemente de Miracle otra vez. 10 seconds remaining. Vamos a recompartir. 5 seconds remaining. Mientras esperamos por el tercer pick del equipo del Red Bull. Y lo que vaya a decir Enigma al cierre de esta etapa de Pixie Vans. A ver, ¿cómo recompartimos aquí? Ya, ok. ¿Cuántas compartirs hay hasta el momento en la página? Eso es lo que quiero. ¿Cuánto es que aporta la Pio Army a los compartirs? Ya mira, hemos tenido 4000 almas hace un ratito observando la partida. Hay 162 compartir y 624 reacciones. Pio Army. Tengo una referencia, tengo una valla muy alta para la Pio Army, así top. O sea, el Army que ha sobrevivido hasta el momento y que tiene obviamente tanta influencia en streamings, han hecho levantar a muchos streamers a nivel Facebook. Y también o sea, su influencia aporta mucho, ¿no? A diferentes canales. Pio Army, al menos 1000 reacciones y 300 compartir, lo mínimo. Ya tío Pío le digo que sortea algo por ahí. Tal vez códigos al siguiente stream, ¿no? Mínimo. Hablen, puede ser o no puede ser. O son votados Pio Army, ustedes también. Así la Pio Army es votable, ¿no? A chorar. 10 seconds remaining. ¿Eres votado o eres chévere? Para dejarme tu like y tu compartir. Reacciona por tu equipo favorito, repito. Enigma like. Me incorpora por el equipo del Red Bull, ¿vale? Con esas reacciones tenemos que llegar a 1000 al menos. ¿Queda dónde queda? Seguimos viendo los picks de OG. Enchantress. Mira ese pick de Enchantress. Siempre es vistoso ver al héroe que forma en OG tanquear, ¿no? Cosa que pocos supports pueden hacer en la front lane. OG's turn to pick. Pedro Junior, un abrazo, mi hermanito, gracias por estar ahí. Marsh David, gente, todos los jugadores de OG ya están de vuelta. No. O sea, OG, la alineación del OG campeón es Notei, Ana, Sep, Thompson y Gerax. En este caso es Saxa, el que reemplaza al posición 4, uno de los mejores Air Spirits players, como lo es Gerax. Dire team pick. Juggernaut. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Ajá. Veremos al yerno de Ana. Interesante. Ahora, el duelo de medio entre Miracle y Thompson. Duelo aparte, ¿no? O sea, se lo ganó Miracle. Ese duelo de Miracle Thompson, Miracle se lo termina ganando. El rendimiento de Miracle fue muy bueno. Thompson con la Hoodwing innovando, ¿no? No le fue bien. Para OG no creo que se deje ganar tan fácilmente. O sea, no creo que haya 2-0 así tan fácil, ¿no? Le queda ventaja de lazo a OG. Y ese último pick parece que es para Sep, ¿no?
Como que el que va a controlar a ILTW. Spectre. Dark Willow, Phoenix, Spectre, Tiny. Hay como proteger la Supernova, ¿verdad? Con la Willow y con el Tiny podemos proteger Supernova. Lo malo es que no hay como encerrar a enemigos en Supernova. Así que un offlaner que te permita hacer eso podría ser el Mars, ¿no? Contra Juggernaut también queda bien, creo yo, el pick. Podría ser un Abyssal Underlord, ¿no? Alguien que te permita tener un mejor rendimiento al frente. Aunque con Draw Ranger es un poquito frágil, ¿no? Axe también hubiera sido muy bueno. Sí, el ban de Axe es counter de Jagger. Bar Rider baneado en el equipo Enigma. Banearon Timbers y Bar Rider, ok. Seconds remaining. Dire team pick. Un ratito, muchachos, ya trajeron el almuerzo. Voy a lavar las manos un toque. Vuelvo al cierre del draft. 10 seconds remaining. Turn to pick. I speak for the trees. Choose your hero. Ya está, cerramos el draft. Ah, mira, el avisador se lo robó allí. Me encuentro como con Nature's Prophet. Vale. En estos momentos, el cierre del draft ya con ventaja de la Super OG, convocando a Abyssal Underlord, se muestra un poquito más a favor del Red Bull, me diría. Me diría quizás la combinación de daño que tienen, ¿no? Entre físico. Quizás no tanto mágico, porque no hay muchos de daño mágico. Throw, Juggernaut, Abyssal Underlord. Una cantidad de right click considerable. Por misma, arrastrar el juego para el Spectre no va a ser tan fácil, ¿no? O sea, la presión de Draw y Juggernaut va a ser muy rápida. Hay una combinación de ralentización muy fuerte abajo. Enchantress con No-Tail. Esa habilidad de purga podría hacer que el Jar no tenga mejor rendimiento con el Blade Fury. Draw Ranger. Medio, ¿no? Como te había dicho Thompson. Me hará el pick de Draw Ranger mid. No es poco... es un poco difícil pronosticar el rendimiento de una draw medio. Pero para esta partida creo que sí tiene buena presencia, ¿no? Ahora lo de Miracle con el Tiny otra vez, vamos a presentarlos ya mejor. No-Tail en esta oportunidad, Enchantress posición número 5. Ana con el Juggernaut posición número 1. Sebastian. Abyssal Underlord posición número 3. Saxa con el Clover de 4. Y Thompson. Draw Ranger, posición número 2. Al frente, el poderoso Enigma que lleva 1-0. Kuroki, posición número 5. ILTW, Spectre, posición número 1. Mind Control, Nature's Prophet, posición número 3. Dark Willow para GH4. Y Darkawi, otra vez con su Tiny Mid.
Flower, Assault Battery, Kuro, el daño es considerable, los espíritus ígneos siguen impactando, el daño progresivo encima de Saxa, le quedan 2 al amigo Kuro, imparte condiciones y hace retroceder al 4 enemigo. El duelo de mid, ¿no? Otra vez Thompson, Miracle, pero esta vez Thompson ya con unos usuarios con mejor rendimiento, diría yo. A gustar ver a esta Draw Ranger, ¿no? El anterior, Miracle abusó de su ventaja cuando tenía mejores ítems contra la apparition de Note. Claro que es un nuker contra Enchantress. Hablando de Enchantress, se murió. Pero Ana consigue el kill sobre el Natural Prophet. O con la Willow, buscando a Ana. Bueno, ya la presión de parte del equipo Enigma nuevamente consiguiendo primera sangre. Bueno, el Natural Prophet se queda con la primera sangre. Eso es bueno. Aún así pierde la vida. Como que el valor neto no lo tomó del todo. Y Ana se quedó con el kill. Fue un trade equilibrado, diría yo. Sep tipea a ILTW. Y antes de eso ILTW tipea a Sep. Interesante. Los tips en top, ¿no? Bueno. Kuroki. ¿Qué estás haciendo por acá, Kuro? Axel observa ahí de lejos. ¿Qué estás haciendo, man? ¿Qué haces, causita? ¿Qué pelear? ¿Qué pelear? A pelear. Top song. Nivel 3 para ambos mid laners. Runas de agua. Thompson va por la de top. Abajo todavía permanece la que Tiny quizás vaya a embotellarse. ¿Es que ya tiene botella o no? No, si ya la tiene, mira que rushó la botella. Otra vez. Saxa, Soul Battery. Hasta retroceder al Spectre. Por otro lado, lo de Ana. La GC, nice. Por ahí mejor que Natural Prophet, pero podría hacerlo un poquito mejor. Podrías inclusive aprovechar los ends. No es tan difícil para Ana pelear contra el Natural Prophet. Ahora, aparte tienes al Enchantress ahí aportándote algo más. Como que Enchantress contra Willow. El duelo por ahora lo va a ganar la Enchantress quizás. Muy aparte que Enchantress farmea también en zonas neutrales cuando tiene tiempo, ¿no? Controlar una criatura del bosque. En esta oportunidad un fantasma. Aplicamos el Terrorize, el Crown, Notain. Golpe la Terrorize, cuidado, se muere Notain. La ralentización constante por parte de la criatura. Notain juega entre sombras, laberinto de zarzas. ¿Y quién dijo que lo iba a ganar la Enchantress, no? Yesh está ganando el duelo de supports. Lo termina soleando al Enchantress. Aún así creo que se muere ante el Fantasmita, Fantasmita, un golpe más. Rocket Flare. ¡Oh! ¿Quién dijo que te había salvado? Saxa calculó el tiempo exacto del Rocket Flare para que llegase a tiempo la presencia de este Dark Willow. Consigue un kill a la distancia. Interesante. Bien por el clock. Mejor por OG porque los 3 cores están la hiteando muy bien. Spectre no se puede acercar ante la presencia de un Abyssalander. Era obvio que el OD Perdón, el Abyssalander se convocó para trabajar mejor falsas líneas contra el Spectre, ¿no? Y en esta oportunidad lo está haciendo bien. Tiny lanza a Yesh y el Yesh coloca el crown encima de Saxa. Está en torre, no creo que le pueda hacer mucho. Aparte, si te acercas lo suficiente contra el clon, lo terminas condenando. Ya vemos la tabla de posiciones de valor neto. Abyssalander el primero. El Crown colocado, laberinto de zarzas. Tiny quiere colocar el combo. Thompson lo empuja con el Silence. Llega Mind Control con el Sprout. Corta el paso. Thompson no puede escalar. Y esto permite kick off sobre la Drone Ranger. Fueron a buscarlo 3. Daxa moviéndose entre las criaturas. El Sprout colocado. No tienes tango. Ay, Saxa, parece que también te mueres. Mira acá el laberinto de zarzas. Buenísimo lo Yesh. Un golpe más por parte de Mind Control y el G-Grab que lanzaba por ahí. Mira acá consigue el kill. Son 2 bajas que sufre OG en mid. Con rotación inclusive de este Natural Prophet, funcionando como una especie de 4.
Lo malo es que Ana ya está rompiendo abajo, ¿no? Eso es lo que expuso Nature's Prophet a rotar en medio. Bien lo del Icarus Dive, tomando el Healing Ward del Juggernaut. Pero aún así Juggernaut ya va a tomar la estructura. Y Enchantress controla una criatura del enemigo como para poder aguantar ahí esa torre. Van a negarlo, a fin de cuentas, y Ana tiene que reposicionarse. Ana, no creo que sobrevivan, Está expuesto. El Sunray, más el daño de parte de Mind Control. Le negó la torre, inclusive Kuroki, creo. Y Kuroki denegó la torre. Asistió para matar a Ana. No le salió nada mal a Juan Enigma, Esto se está transformando en un K de valor neto para Enigma. Porque al haber denegado la torre, te hace el lujo de conseguir valor neto, ¿no? Con tu propia estructura. Y obviamente evitar que el equipo enemigo consiga más. Dire's top tower is under attack. ¿Qué tal, Tour? Waldir, Carlos, Jonathan, Eduardo. A toda la gentita del chat, un abrazo, muchachos. Tengo un poquito de lag en el celular. Acá la señal de oscuro no llega del todo bien. Lo van a buscar a Jage. Saxa se encierra, pero se condena al mismo tiempo, ¿o no? Porque llega Nature's Prophet, Saxa, el espectro, el Hunt. Busca Noche. Golpe la dar vuelo del reino de las sombras. Ajá. Noche ralentiza el ETW. Ana por atrás. Te va a caer el Crown. Tienes el Blade Fury. Lo evitas de esta manera. ¿Qué está pasando con Obi? Está muy reactivo esta parte. Está muy agresivo, pero desorganizado, ¿no? Miracle, cuidado. Saxa se fue medio después de haber sido asesinado abajo. No tienen respawn. Y el Crown, Thompson, otra vez. La cadena de Sabers. Llega Ana con el Healing Ward. Avalancha, Thompson muere a manos de Miracle. Perfecto lo del Tiny. Saxa, el Assault Battery. GH en problemas. GH retrocede. Saxa no tiene mana. Reino de las sombras. Bien por la Willow. Un golpe encima de Saxa. Icarus Die. Se roba la runa de Haze. Kuroki perfecto el movimiento, Y esto está 8-2. Enigma por ahora es más que OG. Claro dominio de la fase de líneas, inclusive cuando está fracturado. Gracias, Daniel Medina. Se ha vuelto colaborador ya por 2 meses. Ah, renovación. Qué gozo, Daniel. ¿Hace la segunda también? No. ¿Cómo no vas a matar la segunda Enigma, DJ? Estamos perdiendo plata, DJ. No sé, pío. Yo siento que hoy es un león dormido en este segundo mapa. A pesar de que el marcador se muestra Enigma, siento que ese draft de OG a fin de cuentas va a sumar un poquito más en la etapa de midgame. Oh, con LTW. Espectro. Da espectral encima de Sebastián. Oh. Overcock cierra el paso. Ahí estaba Barkawi. Killing Ward. Notail por ahí caminando. Nature's Prophet. Llamado de Ents. Miracle. Notail, cuidado. La avalancha. Perfecto. El reino de las sombras. Un golpecito. El toss. Daño explosivo. Notail al límite. Y Ash. Tiene que llegar por ahí. Kuroki también. Miracle, ojo. Saxa, Mind Control. ¿Dónde está mi cabecita GH? Ahí está el abuelo. Buscamos ahí la defensa de torre con Sebastián. Un tanquecito que tiene al frente de la vista del Underlord. Difícil matarlo. Ya tiene juegos de Defiance inclusive. Para retener todo el daño mágico que consigue el Tiny, el Phoenix, la Willow. Ojo con Note. El combo es letal. Cae el amigo Johan Sonstein. Bien por Miracle, Todo el rato, mira que tanto con el Apparition como ahora el Enchantress lo está borrando. El Crown explota, Thompson no puede escapar con el Scroll of TP. Mira que el double kill su Tiny de Barkawi. ¡Qué ghost! Mira que
¿Cómo puede ser tan destructor un primer pick, no? O sea, lo piqueas de primer héroe, como que jugando, a ver si vamos ahí con el 4, con el Tiny 4, por ahí. Y aún así el rendimiento es claramente favorable para Enigma. Otro kill para el Tiny, Barcamo. ¿Cuánto más, Miracle? No le está dejando respirar a Oye. Comienza a girar Ana, el Healing Ward llega. Lo deniega GH, el Power Cost de Saxa impide a Miracle avanzar, la avalancha el daño es demasiado, aún así sobrevive Saxa. Supernova detrás, Omnilash de parte del amigo Ana, pero la velocidad de ataque es mínima. GH lo termina soleando al amigo Juggernaut con el Bedlam. Unstoppable Miracle. What the fuck, OG. 13-2. No. ¿Qué así? ¿Con Ana inclusive? ¿Me dices que mira que él es más que Thompson? Wow. Acá solamente estoy viendo jugar un equipo y se trata de Enigma. Ah, mataron a la Spectre al menos. Vale. Thompson se lleva el kill. Buena cantidad de network que consigue con la muerte del carry, ¿no? Un ratito, muchachos, me habían escrito al WhatsApp. Estoy respondiendo. Seguimos entonces con la partida de Enigma, oye. 13 minutos, 13 kills para Enigma, 3 para el equipo de OG. Los 3 se muestran en pantalla. Ojo con el amigo Willow. Parece que Jay tiene la defensa de un buen Aterrorize. Aún así lo empuja Thompson con el Silence y Multishot. Consigue el pick-off, la supernova explota. Depp se acerca tímidamente. Broky retrocede. Mientras Ana arriba, gira y con el scroll los TP se retira. No hay nadie que evite que se escape con un Dissaber que traspase inmunidad mágica más que el Fénix, que es canalizado con la supernova. En medio sigue incursionando OG con la Drop Ranger y el Abyssal Under, aunque glifo fortificación hace indicar que retrocedan los chicos de OG y se retiren a sus zonas neutrales para intentar generar algo más de valor neto, ¿no? Que lo necesita porque el Juggernaut está último. Para variar, Ana, ¿no? Siempre comienza último por ahí y después en las batallas que consigue el equipo de OG ya está primero. Aunque este parece no ser el caso, ¿eh? Parece, ¿no? Otra vez lo buscan a un Tarrier de la escuadra de Enigma. Mind Control expuesto, intentaba tepear. El ímpetu del daño, el Omnilash de paso. Mira que el deshace, la defensa no te. El Spectre con el Hound, la daga espectral, consigue el kill. Se paga el Enchantress, cuidado con el Tiny. Va a caer Miracle, el multishot de Thompson. Perfecto lo del amigo Topías, Kuroki, el Icarus Bay, retrocede, gira Ana para salir del laberinto de zarzas. Rock F, da visión, ya no hay hookshot. Y con esto se acaba la teamfight. Porque a fin de cuentas Enigma perdió 2 cores y la Enchantress se viene apagándose. Había superioridad clara del equipo de OG en esa última incursión. Bien por OG, porque todavía no está muerto, andaba de parranda. Brown. Y lo quiere solear a Saxa. Llega el Sprout. La ira naturaleza. Reparte daño a múltiples objetivos. Bien por la combinación Willow Mind Control. Ah. ¿Te querías ir? Pues no. Ahora, Enigma podrá estar quizás con una mala batalla en top, pero tiene claro dominio de mapa, ¿no? Y los Ents están haciendo el rato otra vez 2 arriba. Inclusive obligaron a la fortificación del equipo de Enigma, de OG. Mira los Ents.
Radiant's top tower has fallen. Eso es lo que veían en el mapa. Ya no tienen tier 1 los chicos de OG. Nigma claro dominador de esta etapa de early game. Avalanche y todos, Miracle, Saxa, Reino de las Sombras, encierra el Tiny, tiene la urna, terrorize de la Willow, Note secunda, llega Toson por atrás, el ímpetu daño puro, Miracle evita el hookshot, el Sunray para Note, cae el Enchantress, con todo y su Naturals atendan, es un dieback del capitán del equipo de OG, y ahora tiene que separarse. Ana, Avalanche todos, Miracle, el daño muy elevado, Ana comienza a girar rápido. Killing War y por ahí mantiene su distancia Kuroki por si acaso quieran seguir avanzando los chicos de OG. Yesh, Zed, Crown, Avalancha, Tiny, Sebastian, muy tanque, Beat of Malevolence, el Crown explota. No pasa nada. A su madre. El bicho llegó, Chamar. 17,30. Nigma. Domina el mapa. Domina el valor neto. Domina el score. Posiblemente vaya a dominar esta batalla donde Miracle anticipa muy bien al Enchantress. Los esperaban los chicos de Nigma. Querían presionar al amigo Mind Control, pero los que terminan cayendo, a fin de cuentas, son los de OG, aunque Sebastian logra sobrevivir con ese rápido ultimate donde se termina retirando. Mira que le encuentra ahora a la Draw Ranger. Llega Mind Control que está omnipresente. El hookshot detrás. Clockwork asiste para que Miracle no pueda pegar a libre albedrío. Miracle no puede setear más al Clock porque ya ha utilizado su combo de Avalanche y tos. Draw Ranger está a salvo, pero gracias a la llegada del Clockwork. Mientras tanto, el respawn de la Enchantress que vuelve a caer a manos de Barcabo y que lo tiene como loquita. Mira que en verdad lo está teniendo loco a Notel. No le permite para nada estar free al support que vaya a manejar Johan. Paparillo, todo el roto muriendo del Tiny. Y el Enchantress, con el daño nuclear del Tiny, también está cayendo en reiteradas ocasiones. Ahora, la vista Landlord no ha sido aprovechado del todo bien en el arranque de juego, ¿no? El Pit Lord te ayuda mucho a presionar, a pelear. Y OG no está teniendo las mejores teamfights, que digamos. Mind Control va a armar ahora a Ancestor como para poder presionar estructuras más rápido. El juego se está acercando donde el Spectre llega con mejores ítems que tanto la Drow como el Jornot. Ahora pido Malevolence para Willow, el Silence de Thompson, cuidado con el hookshot, la Yule Scepter evita el Deceiver, aún así el Power Costa pica, el Reino de las Sombras, empujó lo suficiente para buscar ahí el pido Malevolence, multi-shot de la Drow, imparte condiciones, el Terrorize, Yei se defiende, bien por la Willow, no te creo. No te creo. No pueden ni descontar a la Willow. Que bien se usó todo lo que tenía que usar en el momento exacto la Willow. Desde la Yule, Reino y a Terrorize. Qué buena defensa. Y si no puedes contar a la Dark Willow así, olvídate con los demás, Note, ¿qué haces ahí parado, Note? ¿Qué haces, Ryohan? Cuéntame, ¿qué haces de causa? ¡A la P! Me da curiosidad, ¿qué es lo que quieres hacer en esa intromisión?
Se murió el Jarno. ¿Dónde se murió el Jarno? ¿Barcao y otra vez tú? Miracle. No, tengo que ver la repetición. ¿Cómo lo mataron a Jar? Este cameraman se durmió. Mientras matan a la Enchantress, acá está Miracle. El Smoke, tanto del abuelo como del Tiny. Con todas las criaturas, Avalanche se puso atrás. Se puso atrás, donde te gusta, se puso el Tiny atrás del Jarno para poder darle todo el combo y que se comiera el toss de paso con el Tree Wrap. La asistencia al abuelo también. Van a pelear Roshan aparentemente. Alejamos cámara porque acá hay una pelea. Miracle junto con Kuro descuerdan a Saxa. Avisa Lander, no puede utilizar el Overlord. GH continúa el asedio. Tag espectral por atrás. Utilizamos el Silence. Mientras ahí los empujan los enemigos. Thompson también está expuesto. ILTW llegaba con la Play Main. Imparte condiciones Nigma. Tiny ha caído. Comienza a girar Anatan. Pero no hay nadie cerca. Se amarra a sí mismo con este laberinto de zarzas. Mind Control Sprout. Scroll of GP. Mientras tanto ILTW por aquí moviéndose entre sombras. También tiene su scroll disponible. Utilizamos el efecto de Firestorm, pero no había nada que atrapar por ahí. Escapó Nigma. Y OG por ahora está teniendo complicaciones para pelear la etapa en el midgame, ¿eh? Vamos, Nick, Observamos a GH y a Kuro. Ya no hay Supernova, pero hay Terrorize. Sebastian y Ana quieren llevarse el Rush Pit. Ana gira justo a tiempo para evitar el efecto Terrorize del amigo GH. Regresa el dedo a su favor. Mientras tanto, Sep aplicó también el efecto de esta pipa de perspicacia. Y de TDLU, la daga espectral. Buscamos ahí la defensa en Rush Pit. Mind Control, el coloso, es el target tanto del equipo Enigma como del Red Bull. Aún no se da por vencido OG. Ana sabe que tiene la potestad de llevarse el Roshan porque no hay Supernova. En cambio OG tiene todo, a excepción de este Dark Rift del Avisa Landerdog. La Terrorize, el laberinto de zarzas, se mete Ana. Atención con el Tiny, el daño es demasiado. El Healing Ward ya lo rompieron. Tienes que correr, Anatan. Tienes que correr, descontaron a Miracle. La Spectre contra el Roshan. Ay, ¿quién se robó la Egg? Parece que Thompson, qué buena incursión del mid laner de OG. Tanto Miracle como ILTW están descontados. El Pito Malevolence setea Mind Control. La ralentización constante de parte de la cuadra de OG permite el kill sobre los 3 cores. Y en estos momentos OG toma el primer Ace de Immortal para la Draw Ranger. No sea. Descontaron a los 3 cores. Miracle se metió en el Roshan tratando de eliminar a Ana. Es cierto, cae el Jarnot, pero te costó la vida de los 3 cores y igual perdiste el Roshan. Avalanche y todos, Tiny, el combo encima, la avisa Lander, pipa, activa, hookshot, perfecto, Glower encierra, la amigo Drop Ranger comienza a repartir daño, Dark Rift utilizado, el Scepter, Thompson se acerca, explota la supernova, cae el Glower, pero se termina retirando a fin de cuentas el equipo de el Red Bull. Ana contra Mind Control. Comienza a girar Ana, el Healing Ward atrás, el Sprout, adiós Healing Ward, perfecto lo del amigo Mind Control. ¿Cómo aguanta Mind Control, no? ¿Cuántas estadísticas tiene para aguantar? Y está que le aguanta de tú a tú un Yard, ¿no? ¡Qué bestia! Bueno, es que Yard tampoco no es que tenga la mejor itemización ya, pero qué bien el rendimiento de Nature Prophet, ¿no? O sea, primero valor neto Mind Control, una especie de semicar está jugando a fin de cuentas el offlane, ¿no? Oye, ¿qué fue con mi celular? ¿Se murió mi celular? No veo los comentarios en vivo. Atención con el hookshot. Ahí está la Willow. Saxa con la salvate. Buscamos con la criatura de la Enchantress el body block. Buen manejo de Nocturne. Mejor el pick-up, pero una Willow que está haciendo muy problemática. Nigma por ahora está dejando que se recupere OG. Y darle esa potestad al Red Bull. A su madre. No lo sé. No lo sé, Rick. Parece mentira.
Dobson presiona abajo, tranquilo. Nadie lo está presionando a Dobson. Nadie está evitando a Dobson. Ahora sí vienen los TPs de respuesta. Dobson tiene la X todavía. Atención con el Clover. Se mete con la Willow y contra el Nether Papel. Le cierra el paso. Perfecto. Lo de la intromisión de Saxa. El Icarus Dive con la Supernova. Activo el Sunray. Le van a pegar la Supernova. Va a caer la Supernova, me parece. ¿O no? Explota, 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 explotó. Todo el mundo seteado. Cuidado que se le viene la noche al equipo de OG. Da Rift de Sep. Aguanta lo suficiente. Thompson contra Mind Control. Antes de irse lo mata. No, la avalancha. De mira que no es suficiente el daño. Pero tuvo que escapar a fin de cuentas. Oye, Saxa lo te pide a Sep como diciendo: nos ha salvado, estamos agradecidos. ¡Omni Lash Ana! What the fuck, Ana tan fan. El Icarus Dive evitó el Omni Slash. Ana gastó el Omni. Bueno, era intentarlo, ¿no? Pero aún así, si lo seguía Ana, también se podía condenar porque se iba a meter a tier 2 con el Omni Slash. No sé, las decisiones del equipo de hoy, sobre todo las de Ana, Me lo han cambiado a Ana, creo que me lo han nerfeado en este parche. Arrancó bien. Por ahora no está haciendo lo mejor. Y sigue último en valor neto. La gente que está por ahí en el stream dice: vamos, mira que jugó su Ouija. Bien por GH. Mute el DA. Ya está. 27 minutos, 25 a 12, 4000 de oro, favorable Enigma, hookshot por parte de Saxa, perfecto en la Decisiva encima de Miracle, pero lo recibe con la avalancha de todos, multishot de parte de la Mega Throw. Continúa la regeneración de Yakuro con el Sunray, la Terror Dive, no los han abarcado y llega el W, aún hay hunt disponible, haces follow up, ¿no? Porque ya Miracle está descontado. En estos momentos, al menos el equipo de OG logra eliminar a un target claro como lo es Miracle. Y se le abre las puertas de una primera estructura. Mind Control en top. Intenta hacer el split push. Rápidamente la vista Lander se retira ahí. Le queda Rift para llegar dentro de pronto a cualquier otro punto donde el equipo de OG quisiera presionar. Ya se le fue el efecto de la Is hace rato a la Draw Ranger. Una runa de double damage y Enchantress da información de que este poder podría ser para el Jairo o para la Draw Ranger. Le mete Ana por la runa de double damage o Thompson es el que tiene más daño ahorita. Claro, Thompson. La Draw Ranger es la que está resolviendo la batalla detrás de la línea ofensiva, ¿no? Y ahora va a armar Sky, me parece. En Nature's Prophet. Saxa, el Smoke, Mind Control se mueve por aquí. El Raiding Scanning. Cerca a los Star Wars de la senda inferior, pero no por donde está posicionado Nature's Prophet. Mira que les he visto. Mira que prácticamente la Draw Ranger casi la desaparece. La Supernova, el Hookshot de Saxa, el Darris por si acaso. Sep parece que se los quiere llevar. ¿Ya cayó la Draw? Sí. Sep se los termina llevando a los chicos de OG porque la Draw Ranger fue eliminada muy rápido. Aunque cae el Fénix de Enigma, con la esencia de Draw Ranger ya la Dreamfight no es nada productiva, ¿verdad? Spectre, Diffusal, Manta, Blamer y Sky dentro de pronto. Tiny. Me parece que ese Ethereal Blade lo que quiere el Tiny. ¿Sí? Ana, gira. Ahí está el Pit of Malevolence y Firestorm. Utilizamos la manta para hacer parte del Pit of Malevolence y LTW. La espectral se reposiciona. Se mete por la parte posterior Saxa. Tiny lo recibe. Todo el combo. Termina siendo eliminado Saxa. No Tail sufre el Bedlock encima. Miracle también se encuentra cerca. Double kill para Mind Control. A rango nada más se lleva los dos pickups. En estas instancias, 3 bajas que recibe OG. Enigma continúa el asedio, donde Sep intenta defenderse con el pito, por lo menos el Firestone nuevamente. Para de Atos no impide que Miracle se mete con la avalancha y el toss. Setean al amigo Abyssal Underlord. Ana comienza a girar. Aterrorize por parte del abuelo. Saxa retrocede. Ana tiene Omni Lash disponible. El Sunray regenera mucha vida en su aliado. Bien por Kuro. Buen sustain detrás. Se paga el Enchantress. Se paga el Clover.
De manera que esto es un indicador para Enigma retroceder. Pero aún así ya no hay recursos para posiblemente pelear un siguiente Roshan si es que caen los dos soportes de la escuadra de OG. Enigma podría dar el golpe 2-0, Dire's top tower is under attack. 31 minutos con 20 segundos. OG. Diffuse out late. Glimmer Cave. Pero defienden a Ana, que está muy lejos de la Skadi. Glower armando Ana Scepter, ¿no? Lo mismo que empleó GH en la anterior partida. La runa de recompensa se revela Smoke y el ETW lo observa de lejos. Ese día hay mayor visibilidad. El Hunt parece que lo vieron a Sebastian. Perfecto, la Mind Control. Tenemos ya todo el daño encima de Sepp. No hay manera de escapar. Se intenta defender con el pito malévolos, pero es inútil resistirse. Un buen pick-off sobre la Visual Underlord que está ausente por casi 100 segundos. Mientras tanto, en la parte de medio, el hookshot no es bueno porque se termina muriendo el Clover muy rápido. Y tanto el Phoenix como el Tiny sobreviven. Ana retrocede el Crown Omni Light para evitar el efecto. Supernova detrás, el equipo de OG se reparte, son 3 contra 5. La superioridad numérica la tiene el equipo de Enigma. Toxon atrapado, perfecto lo de Miracle. Double kill para él. Ana en el Sprout intenta retirarse con el Blade Fury. ¿El daño es suficiente? No. Ana se va, pero sus compañeros están muertos y el Roshan acaba de aparecer. Y con el Roshan posiblemente ya la incursión de Enigma en Hyron se haga de cara a este minuto 32 en adelante. El mejor rendimiento por objetivos que ha obtenido hasta esta etapa de late game que estamos entrando. Enigma es más que el equipo de OG. Nuevamente, Roshan has fallen to the Dire. Enigma 2-0. OG posiblemente hoy esté peleando con Drain y Secret el cupo de cuarto lugar nada más, o permanecer en Upper Division a la siguiente temporada. A la llegada de Ana, no creo que estos sean los planes de OG. No ha sumado puntos. La anterior temporada no sumó puntos. Sumó 50 puntos y eso creo, ¿no? Ana gira y te pega. Me encuentro, igual lo castiga antes que se vaya. Jay se controla el autos de la zona del sur. Dos autos bajo control de Enigma. Ojo con Saxa, el Power Cox. Y el ETW lo alcanza. El root de parte de Nature Prophet con la ira de la naturaleza es increíble, Hookshot de Saxa intenta sorprender a LTW, pero el bash sale oportuno. El Sprout le corta el paso, no te se colocó la Glimmer que se amarra con el laberinto de zarzas. Perfecto lo del abuelo, mejor aún lo del rendimiento de Enigma en general. Ethereal Blade de parte de Miracle, pero Kuro termina con la vida a fin de cuentas del Enchantress. El root de ese Nature's Prophet, papá. El Ancestor. Qué rico Nature's Prophet. Cómo ha escalado Mind Control en el mapa para terminar siendo tan determinante. Lo que está jugando Enigma en general es espectacular.
Encontramos al Clover de Saxa. Directo de Luz se queda con el kill, pero mira que en la primera instancia lo seteó. El root encima de Ana. Ay, Dios mío, Ana. No hay manera de escaparse. Spectre Basher, el root de Nature Prophet, el control de Miracle, lo que aporta la Willow y el Phoenix en áreas para batallar mejor. En todo momento, Nigma es el claro vencedor. Ya la ventaja en 36 minutos asciende a 19.000. OG. Superado como cualquier equipo de cara a lo que Nigma está proponiendo. Pareciera que no es el nivel, el mejor nivel de OG, ¿no? En lo que va la temporada con la llegada de Ana. No está bien perder 2-0 cuando es una partida tan directa, con un rival con el que estás peleando ese cupo de Mayor. El hookshot buenísimo. Directa W. Incursiona, el Sunray regenera vida y al mismo tiempo lastima al Clockwork. Directa W. Problemas con el Iron de Immortal todavía disponible. Sigue batallando. La Supernova y el Sunray. Ha caído el espectro, pero se puede poner de pie gracias a la Iron de Immortal. Buscamos al Enchantress. Tenemos el Reino de las Sombras activo. Glimmer Case se intenta proteger, pero ahí está la visión verdadera. Mientras tanto, Enchantress cae. El equipo de Enigma a ver si puede buscar algo más. Mind Control el queso. Ya picó el Lash. Ana gira y Barkawi es el target. Miracle ha caído. Ana protegiendo ahí Thompson a su compañero. El Sunray. Kuroki se expone. No va a caer Kuro. Aún así el Firestorm parece que hace su chamba. Thompson en problemas con el Sprout. No se puede retirar. Ya utilizó la Hurricane Pie. Buen rendimiento del amigo Mind Control, que está siendo determinante en la batalla. Le permite tener ya una masacre a su favor. La caída de la Troll Ranger. Sensible baja porque es uno de los mejores defensores de Hiron. El cameraman se durmió. ¡Ja! ¿Qué fue con el cameraman? ¿Se quedó ahí? Vamos a ver a Chilling ya. ¿Qué tan gozo es este cameraman? Enigma. ¿Escuché hookshot? ¿Doble hookshot? A ver, Flower, el Bedlam encima. El abuelo posiblemente vaya a caer primero. No. Cae Clover y cae el abuelo al mismo tiempo prácticamente. Pero también eliminaron a Sebastian. Y al amigo Jarno lo está persiguiendo LTW. Spectre Diffusal. No hay nada para protegerse. Cuidado con el amigo Jarno. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó Ana? ¿Cómo se está metiendo Nigma a la base de OG? Lo está superando muy fácil Nigma, el equipo Red Bull. Mind Control lo amarra. Ahora no Tail con el Sprout. No puede moverse el Enchantress. Se paga la visa Landero. ¿Pero para qué? ¡Para morirte, Sebastian! Imparable, Lito de Lu continúa la serie. El Sunray compra tiempo para que Mind Control se retire. Y Spectre también está siendo asistido por Kuro. Le queda Supernova por si acaso quiera pelear. Llega Barkawi en respawn. Y ahora con un golpe se lleva la barraca de melee. Y el hookshot llega a alcanzar a fin de cuentas a Kuro. Kuro se retira. El root nuevamente de Nature Prophet. Qué incómodo es jugar contra Nature Prophet con el Ancestor, por favor. Un ítem que marca diferencia. Lo buscó como tercer slot y ya tiene prácticamente 6 armados. Wow. 28k de network para el Nature Prophet. Qué brutalidad de farm del amigo Mind Control, ¿ah? Y ahora, oye, ¿cómo le das vuelta a esto? Esto no pasaba con Midwan. Esto no pasaba con Midwan, mano. ¿Dónde está Midwan? Debe estar ahí visualizando esta partida, apoyando a Enigma. Doble quick shot. Ojo con el Nature Prophet. La Terrorize, perfecto el abuelo. Se deja 2 tardes. Mientras tanto, el root también del laberinto de zarzas. Ya ganó muy lastimado. Tiene que retroceder. Ya no hay Healing Ward.
el Sunray, todo el trabajo de Kuro para que mira que se quede junto con el amigo Kuroki el kill sobre Saxa. Y LTW la Blame la activa. Thompson la Hurra Campaign lo hace retroceder a la Spectre. Se mete el Tandy con la avalancha. Llega Mind Control con el Teleportation. Entonces encima del amigo Drone va a terminar cayendo Juggernaut junto con la Drone Ranger. Dieback también del amigo Ana con el Clover que termina siendo Dieback. Nivel Dios para Mind Control. Double kill para GA. Solamente queda Ana en el camino. Avisa Lander hace rápidamente respawn. Omnisland no hace nada. Ese Jagger no tiene daño. Continúa el asedio. Triple kill GH y se va por el ultra. Pasamos la Rift, pero ya para qué. Ya para qué. Cántalo una vez OG porque ya en la fuente nuevamente te está farmeando la escuadra de Enigma. Otra vez una demostración de cómo se juega el Dota 2 por parte del equipo de Barkawi. Un nivel Dios para Mind Control para como colocarle la cereza al pastel a esta serie que se acabó 2-0 Enigma. Es más que oye, victoria clara, contundente del equipo de Miracle. Listo muchachos. GG well play para todos. Una serie muy buena de Enigma y un rendimiento de OG que queda en duda si es que vaya a llegar o no a la Major, al competir ahora con Secret y con Brain, ¿no? Qué difícil va a ser el camino para el equipo de OG al depender de los resultados de los otros equipos. Para hacer de cuenta también de que vamos a cerrar ya estas últimas fechas de Europa, vamos rápidamente con la pantalla y la tabla de posiciones. Quitamos la cámara. Aquí. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? A ver. Europa. Enigma, al haberle ganado a OG, está peleando por el cupo de Major en segundo lugar, con Liquid. A Enigma le toca jugar ahora contra el equipo de Tundra. Una partida relativamente fácil para Enigma. Liquid jugará contra OG. Eso es lo peor que le puede pasar a OG. Y Secret jugará contra Brain. O sea, vencer a Brain para Secret no creo que sea tan difícil. Y esperar que OG pierda ante el equipo de Liquid, ¿no? O sea, ya a Secret le queda, por así decirlo, rezar que OG pierda. Y ellos ganarle propiamente al equipo de Brain. Esta es la siguiente fecha. ¿Cuándo es? El día 18 y el día 19. Ahí se define de todo. OG tiene que ganar a Liquid si quiere buscar un cupo de Major. Y depender del resultado de Secret y Brain. Nada más. Eso es la situación de estos equipos. Muchachos, ¿para qué más? Los que apostaron por Enigma, felicidades. Los que siguieron los consejos del tío Pío, felicidades, mano. Acaba de hacer plata porque pagaban por más de 2, Enigma. El favorito era OG. Con eso te digo todo. Y bueno, de esta manera cerramos streaming, muchachos. Gracias por habernos acompañado hasta el último. Un abrazo. Y GG will play para todos. Pío ganó plata con Enigma. Pío ganó plata con Enigma. Vamos a ver. Parte de los últimos momentos del juego, ¿eh? Donde otra vez Enigma se vuelve a meter a la fuente. 40 minutos. Como para irnos, pues. Aquí está. Dejamos la repetición y el resultado de esta serie. Enigma 2 OG 0. Queda recontra queda, muchachos.
¡Le ganó Nick! Ya, con esto recupero de la pintura, causa. Bien. Listo, gente. Bien por el Nick. 2-0. Esa vía de ya. Nada. Ya con un quitamaquia. Malfa parchado para su. Anigma, man. Nos vemos, gente. Gracias, Nick. Gracias a DJ. Radiant's middle tower has fallen. Listo, gente. Dejen su reacción. Me dicen. Dire structures are fortified. No doubt. Do love an audience. Dire structures are fortified. No doubt.
Perfect! Of course. That's the right of it. There's nowhere to run. Chato madre. Your middle tower is under your middle tower has fallen. Ese espectro yo no sé quién lo va a parar, huevón. Yo no sé quién lo va a parar ese espectro, huevón. Maybe somebody buys a silver edge. Yo le robo. My gratitude. Ah, la mierda, ya. Hasta que se me hace agua del culo, manos. Tiene Mirana. Silence. Da visión del Roshan. Care with polarity, please, care. Tienes que tapar al Magnus del otro, ¿ah? Your shrine has fallen to the radiant. Este coil, salva de Morphy. Ya hicieron compa ya. Ay, acción de rondota, mano, huevón. Qué asco, esto es la día de core, huevón. Ese espectro de mierda es muy fuerte, huevón. Puedo matar medio, ven. Understanding. Mars ascends! To what end? Oye, ahora, weón. Cállate, porquisor. Your middle tower is under attack. We go! Your middle tower is under attack. No doubt. Your middle tower has fallen. Wasn't that smart? Nothing to it. Your middle tower is under attack. Indeed. Dire's structures are fortified. Oh, mi tequis. Your middle tower is under attack. Spears up! Okay, this shit. Fucking hell. La mierda. Ayúdalo. Kill the support, please. It's going bad, back. There's no BKB. The greatest tragedy of our eon. Picante la cancha, perrón. La mierda, y le estoy sacando verde, huevón. GG, la life. Ya me cagué, ya, papi, ya.
The hidden ones have Perdón, me olvidé blessed que me. acá me chapó el Magnum, ¿no? Debe tener buen acaso. Was that smart? Para que me chapen así. Oye, what? No tiene vara. ¿Y cómo mierda me vieron? My feet know the way. Have vision here. Follow my lead. Execution style. Perfect Will form. not stop us that easily. By my spear. Was that smart? Clear a path. Don't go high ground, just push the lanes and with rush. Oh, you found me. Ready. I'm pushing top. Wanna bait here, tech. Se con verdes y el espectro, weón. I mean, if she's alone, can't we just kill her? Like, at least we're good at being... Nice spot. Mirana de mierda. No vi la Mirana, weón. No importa mucho igual. No, just... Magnus is behind him, I'm sure. Busca al Magnus, está por ahí, está. Magnus Smith. Ah, he's alone. He don't have Ibex. Silence. Coming as fast as I can. Where's my morph? You're Spectre, you can't TP. Nothing from this team. Wait, what? Did he use this shit? A la mierda, weón. GG, you guys beat us, for sure. Uy, lo timeó a la justa, weón. Ay. Ahora sí que se acabó. Vamos, Puxito, yo siempre confío en ti, Pux. Was that smart? Silence. No era Eula, weón. Silence. Was that smart? Radiant's courier has been killed. Ah, ya se acabó esta mierda ya, weón. Qué aburrido. Me quitaste mi racha, creo, panda. Cambiamos la suerte. Me van a dar comba con un Dota, weón. El espectro, weón, está muy fuerte, weón. Oye, esta weón, ¿por qué nadie chapa los ítems de tier 4, ah? The greatest tragedy of our eon. God's moving. Just ignore Spectre, please. Your top tower is under attack. Move it. There's nowhere to run. Your This top way. tower is under attack. Was that smart? I've got this. Lovely golden laurels. March. Move out. Trata de mantener la línea pushada abajo, porfa, Puck. With divine grace. All in stride. Shield wall. A step towards victory. Tenemos a Techistor igual. No van a entrar.
acaso ya no. That's the right of it. With pleasure. Oh, there's a warrior here. Go, go! Was that smart? Ay, sí te fuiste de Pepe Grillo. Ahí sí te fuiste de Pepe Grillo. Oh, ese talento, weón. ¿Qué fue? Well, Muller's over. Your top tower is under attack. Stop throw the game, idiots! Ah, su madre, está con Divine el espectro, weón. Ah, la mierda. Ya se acabó este mierda, Dota, son perfecto. una basura, este Morphling, esta TA, weón. Ready. No pueden cargarnos tan simple, weón. My Dios feet know santa, the way. weón. Se murió la maldición. All in the wrist. Your top tower is under attack. Your top barracks are under attack. Your top barracks has fallen. Your top barracks has fallen. No, decisiva. A la mierda, weón. Ese espectro está muy duro, weón. Dire's courier has been killed. Oh, mi courier. Your middle ¡Oh, barracks mi has fallen. Dotita! ¿Por qué si yo jugué bien? Your middle barracks has fallen. Me rompieron dos lados ya, mano, ya. Ah, la ¿quién chucha va a parar ese espectro, weón? A la mierda. Your bottom tower has fallen. Not bad. Your bottom barracks has fallen. Vamos, papi, es algo por tu vida. Radiant structures are fortified. Haz algo por tu vida, papi. Están haciendo mega, papi, papi. Los megas, no, los megas. Barracks are under attack. Ah, se van a hacer mega, weón. With divine grace. Ah, se jaló el coche su madre, weón. I defy what's possible. Fabricio QV send 100 stars. No Por megas. hablar antes de tiempo te salaste STM. No, papi, no es eso, es que son unas mierdas mi Templar y mi Morphling, weón. No pueden cargar este Dota, ¿Qué hace weón. este hechizo, bro? GG, weón. Está fuerte, esta basura de Dota, weón. Este Morphling es muy caca, weón, con esta Templar, weón. Lo peor es que el Morphling tuvo un juego fría, pero luego han sacado daga, ha sacado estupideces. Ahí está, pues, su payasada. Fallen. Almost there. Roshan has fallen to the dark. Clear a path. For high waters rise. ¡No! La patada oscura. March. Oye, pero vengan, please, go. A strange route. No, no, si vamos a no vamos a perder, es una teamfight perfecta para Your Magnus. bottom barracks are under attack. Rompió el Your espectro bottom ya. barracks GG, has fallen. Ya, Enemy pues, now has eso. mega creeps. With pleasure.
Nothing to it. Ah, contra Mega, weón. ¿Qué chucha va a hacer? Move out. Was that smart? I do No, poquito. Monster kill. A step towards victory. No, Techis. Me pago nomás, pero por la web. No, ¿para qué, weón? This way. Va a ser hora. A la mierda. Me quemaron en un segundo, weón. Ya lo mataron a mi ¡Techis! ¡Mega, Techis, mega, mega! My spear leads the way. Se murió mi Techis todo. Uy, ¿por qué silencian estas mierdas, weón? ¡Ayúdame, papi! Se acabó el sueño. GG, weón. Ese espectro de héroe de mierda es muy pichula, weón. ¡No, mi idiotita! No, Félix, no, Tequisito. No, Tequis. Pobre Tequis, weón. Se acabó el sueño, manos. Your middle tower is Se under desconectó pinteadazo el Tequis, weón. Oh, ese Cuca no merecía ganar este juego a la firme. Ese Cuca fedeado, weón. Ya ha ganado, weón. Ah, corre, papi, corre. Qué basura, es el del espectro, weón. Your middle tower has fallen. Muy roto, weón. Are fortified. El espectro estaba muy armado, weón. Is under it. La día de culo, weón. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Che, tu madre sacando daga. ¡No, mi idiotita! Y weón, se acabó. Ay, ay, qué sad perder así, weón. Qué sad, weón. 51 minutos de juego para perder la concha de la lora, weón. Qué asco, weón. Esta madre, yo estaba recontra winner de 5, mano. Se acabó la suerte. Ahora voy a jugar medio. Qué gustito medio, papi, más nada. Se morfling ese attempt, hermanos. Difícil cargar este juego, ¿no? Con Chesumare. GG, boys. Dolor de cabeza ese espectro. Mi Min 50, mi espectro estaría terminando su manta. Qué asco, huevón. Jugar tanto tiempo para perder, huevón. Un Dota que ya estaba ganado, literal, huevón. Reporta al espectro por ganarte, soberbio igual que Parker. Estás recontra vago, Gotito. Gotito, ¿cuál es el...? ¿Qué dice Gotito? ¿Puedes mostrar la build del espectre? Se hizo Battle Fury Manta. Battle Fury, Manta, Scadi y Terrasque. 1-3 el profesor. Oh, el profesor es muy PMA, huevón. A la firme. A la firme que ese profesor es muy PMA, huevón. El profesor acababa 1-13 pero ha ganado, huevón. Ay, ay.
¿Qué minuto sacó la BF el espectro? Creo que lo sacó 13 por ahí. Gotito. ¿Qué fancenito? ¿A qué hora van a salir acá? Oscar, ¿a qué hora van a salir acá? A las 8. Your turn to ban. ¿Qué es esto, weón? 5 seconds Puro super, remaining. weón. El gotito is back de carry. ¡No! Ese panda me ha piqueado su abado, pe weón. 10 seconds remaining. ¿Qué juego para divertirme, mano? 5 seconds remaining. Oh, saca un 5 piola, pues, mano. Ogro, no sé, tren, cualquier mierda. No sé, ya perdimos ya. A la firme que ya perdimos, diviértanse nomás. Oh, 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. ¿qué ahora sí es? Oh, ¿por qué no chapas las piques, Sky, weón? Si sabes que no voy a cargar yo, weón. Él me dijo que le diga así. Porque él tampoco va a carrear, dice. ¿Pero qué hago? Pues si él me dice que le diga así. Tinker, piquea, qué asqueroso ese Glacifer, weón. Qué asco, weón. Weaver Support, pues. Toda la medusa nomás. Ya ganamos. Sí, yo voy a hacer eso. Bueno, el cetro azul. Qué gotito con su Weavercita. Me voy a armar a lo Mason. Ah. The loom weaves. Yeah. ¿Qué? Prepare for battle. Qué gotito. Fate restores. This one, my associate, is in Charro. the bag. I am compelled. Now, where did I put my snakeskin bag? Because this one, my friend, Bitter pattern. is in it. Yes. O nos sacamos la mierda acá arriba, venga. I think we can agree that this one is Yes. in the bag. Many thanks. Hey, loom. El son del Bounty no solo va a cortarse la segunda wave. 30 seconds to battle. ¡No! ¡Me va a robar! Pero cárgale, pe huevón. Ah, su madre, me pongo. No. Si hay uno más acá me muero, huevón. Se muere. Que le meta moco los más. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Sí, ahí me voy a parar. No creo. ¿O estás arriba, panda? I saw that. No pasa nada, no hay nadie acá, ya panda, ya. Nos paramos, mano. No llego. Ahí nomás me voy a parar a tu costado. Faith in fate restored.
Mano, ¿vas a esperar? O sea, pe Oracle. No sé, pe monstruos. Yo vas a esperar esas ladrillas, huevón. O sea, Oracle. ¿Qué va a pasar? Ayúdame, papi. Oh, mira, el Roshan le está pegando. Uy, ¿por qué el Roshan le está pegando? ¿What? Por sus espinas, ve. Por sus espinas, ve. El Roshan lo va a matar, weón. Un bash nomás. Nah, yo me quito, me va a matar, weón. El Roshan lo va a matar, weón. Nada, mano, no. Estoy sin hierba. Ya, mano, mira el pinche, igual no voy a cargar. ¿O qué fue con Lucifer, hermano? ¿Qué hablas, mano? Suficiente con que le robes al Abaddon. Sí, pero no hay un Sankey. Dark, ser una luna. Va a robarles espinas nomás. ¿Qué? Bash. Ahí está. Yo les dije, fue culpa de ese Oracle. No, está bien, le dio primera. Era huevo. Ya perdió su línea ya. Pero si corrías hacia mí, sí mataba. O son sarnos, no sé por qué yo les hago caso, huevón. Por el show. Cierran el hocico, huevón. Estos idiotas, oye. Está bien, le ha dado su primera. Le ha dado su línea abajo ya. Y no reportamos. Ese huevón, no llegué a comprar mi malla. Que estos son idiotas. I must. No sé qué le hago caso a estos sonsos son. Skitter on. No pushes. Out of time's weave. Yes. Fue tu courier, el bounty lo va a matar. Dire's courier has been killed. Cut and weave. Quiero separarme de veloz. Idiota, oye. Shuttle off. I saw that. Excellent idea. Puléale, el creep del campo pequeño y lo acabas de la... Ah, suerte que mi chibolo... Tengo el rango de sniper. Mi chibolo es bajo de 5 a la firme. Chapa nivel ahí con el bebé. Acaba de venir el bounty. Skitter on. I don't think so. Strike. Voy a morir el bounty acá. Caught. ¿Llegas acá? Creep and crawl. What? ¿Por qué tiene mis clips acá, huevón? ¿Qué es esta mierda, huevón? Dios santo, huevón. ¿Qué es esa línea, huevón? Bitter pattern. Te niega, pe mi chibolo. Yes. ¿Qué hace el mago? I must. Perdimos ya. Oh, you want some of this? Hey?
Dale, pues dale, ¿por qué no? Yes. Deja el clip, por favor. Quiero avanzarlo al bebé, A needle through your eyes. Yes. ¿Montas mano? Yes. No, I'm gonna go base. Se muere, se muere. No tengo mana. Nada, me va a matar, a matar. That should help. Estoy muerto, ¿ves? Muérete, nomás muérete, muere. Yes. Va a morir. Dame salve antes que te mueras, por favor. Ya me mató el bounty, weón. Dame salve. ¡Ven! Te voy a dropear mis ítems, ¿ah? Faith in fate restored. Creep and crawl. A taunt threat. Click. Deny it. Not ready. Shuttle off. Scuttling in. Thanks. Quiero avanzarlo al bebé, ¿ah? I am compelled. A golden thread. After them. Scatter. Ah, se lo curé, pero... Ve abajo, mano, déjame arriba solo. Voy a chapar level nomás. I must. Ay. Slash. Aburrido estos dotas, huevón. No. Puro pepe grillo nomás, huevón. Cut him. I'm under attack. Bitter pattern. In service to the realm. I'm in your debt. Shuttle off. I saw that. Se muere, no tiene vanguard. You down. Into the fray. Dios mío, qué estúpido en serio, huevón. Es la segunda, ¿ves? Tiene sentry en la línea. Rend you. Llego ahí, Your middle tower is under attack. ¿Tienes das? Skitter scatter. No. Infest. Déjame el kill, por favor. No tiene vanguard el bebé, pero está muy duro también ya. Va a robar su... Dire's structures are fortified. Yes. Denied. Oye, qué estupidez, weón. Jugar un héroe que solamente aprieta una espina y te mata, concha su madre, weón. Puro héroe estúpido, nomás juega ese mago, ahora me doy cuenta, weón. Madre. Qué piso, weón. I must. Cut and weave. Te voy a dropear mi jabalina. Este hijo de su madre, weón. Tengo oro. Gonna stack center. Creep and crawl. Méteme segunda y tercera, porfa. Me va a matar el bounty. Tiene centro de cada me guardiamos. I am compelled.
Chibolo. Yes. Scuttling in. Swarm them. ¿Das? ¿Tendría algo? Your middle tower is under attack. no. Ah, ya. Así era entonces. Mine. Radiant structures are fortified. Arriba está que lo divean, ¿ah? Mira esa basura. Oh. No, ¿qué está? I'm gonna stack a ancient again. Que parca esta basura, weón. Oh. Attack! I'm in your debt. Click. Hey, Loom. Se muere si lo carga. Scuttling in. Yes. Está muerto. Tear the threads. Cut and weave. Radiant's courier has been killed. Your top tower is under attack. Yet. I must. Bitter pattern. Trae un 2 de nuevo arriba y lo matamos al Bounty, ¿eh? Your bottom tower is Va a under seguir jugando attack. arriba el Bounty. Double damage! Snip, snip. I am compelled. Faith in fate restored. Hijo de zorra, wey. Shuttle Qué off. espeso ese Bounty de mierda. I want to die. A tighter weave. On the lane. Infest. Yes. Oh, creo que te pegan abajo y matamos al Lugo. Yes. Va a venir acá. Creep and crawl. I loom. Scatter. Yo quiero defender mi torre de arriba. Cut and weave. ¡Ayuda! I must. Your top tower is under attack. I'm not ready. Va a quedar, te va a matar, ¿ah? Yes. Radiant's courier has Mira, va a venir been acá a killed. pegarme. Your top tower is under attack. Había caído arriba ya. Ay. Your top tower is under attack. Puta, que es la mierda, tan farmeado está mi... Oh, checa lo que tiene mi Medusa Panda. Una basura. ¿Qué fue? ¿Te vas ya? ¿Dentro de cuánto? Me avisas para despedirme. Va a llorar, si no, dile. Se va a poner como perro si no aceptas. O trae una galleta para la gente, Óscar. Mati, ¿estás en Thunder? ¿What? Tu mid te va a carrear. Esa dulce está farmeadaza. Métanle su picholeada al voto.
Oscar irse de la mayor igual sin mayor. Ni siquiera saben por qué se está yendo, papis. Se enfermó Oscar, pero lo vamos a mandar a Bolivia de nuevo. Z, pelado. Hola, Brian Moner. La Dendi David, ahí sí me cagó, ¿ah? Oye, ese clasificar me da el pincho, weón. Se desconecta durante horas, huevón. O traiga yo también para la gente, me gusta por ti. Tiene varios. ¿O van a respetar manos? Que revienta su teclado, mi chibolos. Excellent idea. I almost feel bad. I almost feel bad. De barrer el triángulo a la medusa. Qué asco, huevón. ¿O cuándo vas a llegar a ser 10k, huevón, ah? Habla, pe. ¿Cuándo vas a ser 10k? Habla, pe, imbécil. Se clasificar se va 1 hora, huevón. Ah, huevón. Faith in fate restored. Uy, lo cachó el Ursa, huevón. ¿Quién es el Ursa? ¿Mason? ¿Italiano Gangsta? ¿La hace ese build del Diffusal con el contra... Ah, bueno, contra Medusa sí, ¿no? Pero en la línea contra el Ursa. I want to die. I almost feel bad. Al toque, chupapingas. Why, thank you. Yo juegan abajo con el centauro, yo voy a escuchar todo arriba. Yo voy a forzar a que te pegue uno de esos imbéciles. I am compelled. Dire's courier has been killed. Faith restored. Into the fray. Yes. No llego a medio, soy sin TPA. Scuttling in. Bitter pattern. Your middle tower is under attack. My name is Akira. Dire's structures are fortified. Your middle tower is under attack. It's not time yet. Your middle tower is under attack. Te pega el body. Your middle tower has No maté a ese chupapinga ya. Shuttle off. Solo es el bondi, ¿no? Welcome to the secret. It's not time yet. I am compelled. Not Límpiame, límpiame. Yes. Estoy traqueado. Cúrame por favor con tu segunda y tu tercera. Oye, mano, tú sí no juegas ahora con la firme, Vamos, vamos. Creep and crawl. Sí, vamos por la... Es que ir por las torres contra Tinker no sé, mano. No, no hay por torre, sino jugar con él. Sí, estoy bajando. Skitter on. I'm not ready. Oh dear.
The enemy's bottom tower has fallen. Yes. Scuttling in. With gratitude. O ese chancho muere de 5, no. Yes. Not yet. No sé si llegamos. I must. It's not time yet. Roshan has fallen to the radiant. Ah, no tengo mana, weón. Bitter pattern. No tengo mana. ¿Para qué? Me van a morir, ¿para qué? Es malo. Limpia mi guarda. Ah, se van a lanzar, weón. Yes. Dire structures are fortified. Out of time's weave. Mío, huevón. Sacaron la entrechucha ya. Ah, la firme que ya fue. Muchacho se gana este Dota. Your middle tower is under attack. Experiencia. Excellent idea. Your middle tower is under attack. Ay, se acabó este Dotita. Sus héroes son muy cochinos, huevón. ¿Contra qué? ¿Qué hablas? Es Monty. Y mi Oracle no sabe ni limpiar el track, huevón. Is that balance? Yes. Vos el split, mano. Vos... No sé. Creep and crawl. Snap. Attack. I live. You double kill. I cobble my room. Slash. Yes. After them. I'm not ready. O sea, ni cagando me gana la firme. I must. Excellent idea. Ah, la firme que son ni cagando me gana. Para mí yo gané este juego, no sé ustedes. También ya gané, ya. Del 21 al 25 de julio llega Lima Games Week Digital Edition, presentado por La Curazao. Empezó el hype. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la Upper Division de esta DPC, aquí junto a Masoku. Vamos a ver la partida de Thunder Predator versus Infinity. Significa muchísimo para ambos. Thunder tiene que ganar sí o sí para todavía, pues, depender de otro resultado, ¿verdad, Masoku? Mientras que Infinity, tú me contabas, Infinity tiene que ganar para poder pelear su permanencia. Sí, está 1-5 junto con Unknown y SG. Tiene que ganar porque si no va a estar 1-6 y va a estar último en la tabla. Así que va a ser el segundo, ¿no? La segunda división.
puede irse a la segunda división los chicos de Infinity. Recordemos que ellos subieron en la anterior temporada, estaban en la Lower Division y regresarían a la Lower. Puede ser que acaso que no, ¿no? Si es que no está jugando Destroyer, está jugando Carhua. Carhua. Ajá. Es de Brasil, creo, o de Perú, la verdad no sé de dónde es, pero Carhua va a jugar. Ok, ya no es Destroyer, ahora tenemos Carhua. Me imagino que ahorita ya están tratando de llenar ese vacío con lo que tienen Naoji, ahí. No, con Naoji que ya no ya está. no pertenece. ¿Qué tantas chances tendría aquí Infinity de ganarle a un Thunder Predator que se ha mostrado bastante sólido, ¿no? ¿Con porcentaje? Con porcentaje. Creo que tiene un 10%, ¿no? De repente Thunder ahí dice, pucha, no creo que podamos pasar a la Major, no Ping no le puede ganar a Visco, no sé, de repente, ¿no? ¿Quién sabe? A ver. Lo dudo, pero bueno. Veamos el draft, señores, ya está ahí. En pantallas tenemos los chicos de Thunder Predator. Van por un Lesh y van por un Mars. Mientras que Infinity ha decidido ir por el Abaddon. Banean Nyx, banean Phoenix. Thunder decide banear. Ellos han baneado el Puck. Interesante, banean el Puck. Banean también el Clock. Infinity. Uy. Tenemos al Invoker a las manos de Pipi. Parece que Thunder Predator va con todo, ¿no? Piquean Mars para Frank. O para Leo Style, aunque a Leo Style no lo he visto con Mars casi nunca, ¿no? No es sus medios, creo. Pocas veces. El Edge sí, ¿no? O sea, que ahí puede hacer un flex de quién puede ir medio, ¿no? Pero seguramente va a ser el Edge. Y creo que sí, Lesh debería ser el héroe para Leo. O podría ser un 4, ¿no? Pero mejor es, bueno, casi todo el mundo lo saca de medio. Así medio, sí, aprovechas mucho el impacto que tiene de manera temprana el héroe. No sé, fue en SEA, creo, que lo vi el otro día de carry al Lesh, posición 1. ¿Sí? Sí, interesante. Sí, podría pasar también al Mars 5 le hemos visto jugar a Wu, así que bueno, no está nada dicho, ¿no? En los picks hasta ahora, ¿no? Lo que está dicho es para Infinity, ¿no? Que el Abaddon va a ser 5 y el Invoker va a ser medio, así que ya tienes ahí tus posiciones. Sí, me imagino que ahora van a tratar de jugar más alrededor de Pipi, ¿no? Que tiene un poquito más de sinergia con el equipo, ya que ahora tienen a Carhua como su standing para la partida. ¿Crees que al menos un juego le saque? Lo dudo, la verdad. O sea, creo que Thunder es el favorito, ¿no? Obviamente, y creo que casi todo el mundo va por el 2-0, ¿no? Hasta yo diría que podría ser un 2-0. 2-0. Pero bueno, no sé. El Dota es complicado, ¿no? A veces pasa. Hoy día, más temprano, que TNC. Lil Gun le termina ganando 2-0 a TNC. Y Omega Boom, ¿no? O sea, es sorprendente, la verdad. Yo me desperté sin piernas. Sin pies, sin brazos. Sí. Sin piernas, Decía, sin ¿qué brazos. pasó? Bonet. Eso ha sido tremendo, lo de Lil Gun 2-0. No le había ganado a nadie. Y termina ganándole ahora y 2-0, ¿no? Y 2-0. Increíble. Ahora así que puede ser Infinity un 2-0 para Thunder Predator, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Más temprano teníamos la partida de Enigma también contra OG. Enigma ganando 2-0. Sí, ¿no? Hoy día el karma, ¿no? De OG por quejarse de PPD. No mail. 6 versus 5. Pero bueno. ¿Y qué tal si pasa lo mismo de SEA aquí, Masoko? De pronto el equipo, el Lil Gun aquí sería Infinity y los TNC serían los chicos de Thunder Predator. Thunder quedaría sin chances de ir a la Major. Sin ninguna chance. O sea, pierde acá, se te va todas las chances de... O sea, de repente No Pin le gana a Beast Coast y ahí tendría una chance, ¿no? Pero si pierde esta partida, solo la tendría Infamous. Sí, solo se quedaría Infamous. Si es que gana todas sus partidas. Si es que también. gana, claro. Exacto. Pero rápido un Journero, ¿no? Su hard carry de Thunder Predator, mientras que Infinity ahora sí va a poder contrear su hard carry, ¿no? Su posición 1 de Thunder Predator. Vemos ahí muchos cores, ¿no? Yo creo que el Mars va a ser 5. Creo que le están baiteando acá a Infinity. Y Lesh va a ser medio, ¿no? Lesh contra Invoker. Lesh contra Invoker, de su match relativamente parejo, creo yo. Incluso Invoker tiene más chances de molestar jugar, muchísimo. Sí, de poder jugar un poquito más agresivo, ¿no? Nature's Prophet. Y rápido, bueno. Ok. Yo veo un early
bastante bueno de parte de Infinity. Ahí está. Atentos, cuidado. O sea, a Thunder Predator tiene que jugar rápido, ¿no? Ir a su jungla muy rápido. El Abaddon no es tan bueno defendiendo torres, solo poniendo el Apathic Shield, o sea, defendiendo a un core, ¿no? Y ese core va a ser la Medusa, el Invoker, de repente el Furion. Pero, o sea, no hace mucho, o sea, no defiende torres, ¿no? Y Thunder Predator tiene cómo hacer torres, ¿no? Con el Leshrac, también el Yurnero que te genera esa curación con el Ward. Y Medusa que cada vez más metida en el meta y con esa nueva itemización, por así decirlo, con el Aghanis Scepter. Sí, fastidia muchísimo, ¿no? ¿Cuántos segundos te pone en piedra? ¿2 segundos más o menos? Creo, o menos, no recuerdo exacto. Tú juegas carry. Ahora lo chequeamos. Pero en verdad esa Medusa con cetro, con Butterfly, Scadi, es muy difícil de poder lidiar. Hemos visto equipos que de la nada han terminado sacando un juego adelante gracias a ese pick de Medusa, ¿no? Sí, pero tienes Yurnero, ¿no? Tienes el Omni Slash, ahí sí podría hacerte bastante daño. Y también tienes el Lesh, ¿no? Ajá. Que el Lesh también te ayuda daño a mágico. desgastar rápido ese Mana Shield de la O sea, Infinity necesita un frontliner, ¿no? El Abaddon no es un frontliner, se tiene que parar atrás, parar el Apathic Shield, bla, bla, bla. El Invoker también se para atrás, el Furion no es un frontliner. O sea, lo único que puedes sacar acá, creo que Infinity es un Underlord para proteger tus... O sea, yo creo que si sacas... ¿Underlord está? Underlord sí está disponible. Un Tide Hunter, un Underlord. O sea, su High Ground de Infinity sería muy, muy poderoso, ¿no? Parándote... Centauro todavía disponible. Centauro contra Mars pero el tan Mars, bueno, claro, no. Sí. ¿Qué otra cosa que pueda ayudarlos? A poder ganar. O sea, mira, tienes el Alacrity para bufear a la Medusa. Tienes el Apathic Shield para quitarle cualquier buff, ¿no? Es que todos van a jugar alrededor de la Medusa, claro. Pero ¿cómo hace los kills, no? Infinity. O sea, no tienes stuns. Tienes solo al Invoker, ¿no? Con Tornado. Su Quaxwex de repente, ¿no? Tendrían que jugar Quaxwex. De todas maneras. Ok, necesitas un frontliner con lockdown. Ok, Tiny medio entonces. Tiny No, Tiny 4. Tiny sí, 4, Tiny Furion 4. Off. Sí. Furion Off. Medusa Safe y Invoker medio. Invoker medio. Exacto. Ok. Y la respuesta fue inmediata de Thunder Predator, Elder Titan. Sí. Ok. ¿Qué te gusta más? Me gusta más Thunder Predator, ¿no? Tienen un draft más completo, tienen push, tienen late game, tienen un save, ¿no? Con el stomp del Elder Titan, tienen al Mars, la arena, de repente se saca la Aghanis Scepter, el Keeper of the Light, va a ser muchísimo más molesto, ¿no? Que ya que nadie se puede bajar muy rápido eso, ¿no? Yo te voy a dar la contra, yo voy por Infinity. A ver, para que haya más emoción, para no tener la maldición del panel y todo. ¿Quién es el antifija entonces? Vamos a chequear ahí quién es el ok, entonces decisiones divididas. Recordemos que esta es una partida muy muy importante para ambos equipos. Uno peleando su permanencia y el otro no tanto como peleando su pase a la Major. Ya nos gustaría decir eso, pero todavía para mantener el sueño, ¿no? Para mantener el sueño y saber si es que logran esa clasificación ansiada a esta Major. Sí, Thunder Predator se va a poner la camiseta de No Pin, ¿no? Definitivamente en el último juego de No Pin versus Viscos, ¿no? Claro, ellos van a estar ahí todos ya de verde con su bichita. Y si papá van a estar. Bueno, veamos. Listo, vamos con la partida. Ya nos espera nuestra mesa de comentaristas. Gracias por el pase, André. Y bueno, como lo comentaban, ¿no? Es una partida importante para Thunder Predator. Ya esta sería su última serie en lo que viene a ser esta Upper Division. Un buen resultado, pues, los dejaría pendientes de lo que pase en la final con los chicos de No Pin y Viscos. Y para esta partida, como lo pueden ver en pantalla, ya está listo Avo Plus. Ya está de las Islas Canarias, me informa, ¿no? Desde Ibiza ahora está ya. Es de Ibiza, sí, celebrando aquí con nueva camisa. Hoy me lo han preguntado varias personas. ¿De verdad estás desde las Islas Canarias? O sea, el meme está funcionando, Choco. Partida interesante para Thunder porque, como dices, están básicamente rezando a qué pasa con Viscos y No Pin, pero Thunder tiene que ganar esto sí o sí si quieren esa oportunidad.
Así que va a ser importante. Y por parte de Infinity también un poco duro para ellos, ¿no? Pues están jugando a relegación con esta partida y tienen que jugar con un standing, que es Karjua. No están jugando con el jugador que estaban probando hasta ahora y van a estar con este standing que, bueno, ha tenido resultados decentes. Lo estaba buscando antes justamente un poco de esto de Karjua y recientemente jugó en Meraki, se cotará en el EPG con resultados mixtos, ¿no? Hasta ahora no es un jugador con mucha historia competitivo, ha tenido algún que otro equipo pequeñito, digamos, creo que destaca un poco, estuvo en Tilecom, por ejemplo, en Azules, demás, pero no nada especial que vamos a remarcar de este jugador y eso puede poner a los de Infinity en un aprieto. No, igual, claro, ¿no? Enfrentarse a Thunder Predator, uno de los equipos más fuertes igual de la región, como que, bueno, quizás es un buen tryout para el muchacho, una buena prueba para ver si el cambio por Destroyer, creo que era el hard carry anterior de los chicos de Infinity, pues vale la pena, no sé. Ahora se está jugando con Karjua y un resultado positivo para Infinity, pues los dejaría casi, creo... También dependería el resultado de SG contra Unknown, que se enfrentan también la próxima semana. Está muy movido esos tres últimos lugares, porque los tres van 1-5 y los tres están enfrentando. O sea, la próxima partida de SG contra Unknown también decide la permanencia. Si aquí Infinity le gana a Thunder, complica a Thunder, pero Infinity también todavía tendría que esperar el resultado de SG contra Unknown para ver si hay un tiebreaker, para ver todavía quién se va quién permanece en la división 1 y quién se va a la lower. Así que bueno, tanto de arriba como abajo hay movimiento, así que es lo bonito de SA, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a pasar todo esto? Pero está pasando, chicos, y gracias igual a toda la gente por el apoyo. Vamos a ver que el favorito aquí igual es Thunder, los odds lo dicen, así que bueno, hay veces que los odds se equivocan, ¿no? Porque hoy ha ganado también varios equipos en la división 2 y han cambiado muchas cosas. Sí, vamos a ver. Como dices tú, se juega en relación aquí. O sea, básicamente la siguiente partida que tenemos entre Unknown y SG determina quién es el seguro que es eliminado, porque quien pierde esa partida se va al lower seguro. Pero aquí, quien gane, si SG gana, puede forzar el empate y aún quedarse en upper. Si es lo que están. Perdón, si Infinity gana, aquí puede aún forzar el empate, como decías tú, y quedarse en upper. Thunder, por su parte, pues obviamente quiere la Major. Para aquí, no sé, si con qué ganas jugar en Infinity esta partida, la verdad me gusta bastante más el draft de Thunder. Tiene un draft un poco más concreto, por mi parecer. No me acaba de convencer este Big Time Invoker, pero veremos qué tal está la ejecución por parte de Thunder. Y vamos a ver, no sé, Leito estaba con uno también de los héroes que ha jugado bastante, ha estado practicando el Shrag, así que vamos a ver qué tal le va contra este Invoker. Por ahora, Leito en tema de last hits, contra el Invoker, 4-2 Leito, Invoker 6-1, pero aún así lo mantiene a Pipi pegado a esa tier 1. Abajo este Ulder Titan de Budota comienza ya a pasear Stratal Spirit para obtener el bonus ahí de daño y tiene más 61, así que esos golpes sobre pequeño chico ahí, Drip Boy, van a ser efectivos y tiene que retroceder. Simplemente este Nature's Prophet Pamplona simplemente gira alrededor de este Furio y Minos enfocado en el farm con su Juggernaut. Tranquilo también Minos, trabajando poco a poco en sus botas, así que nuevamente le deja todo el trabajo a Budota de poder incomodar, de molestar a este Tiny, como también a este Nature's Prophet de la parte de abajo. Ya siendo minuto 2, las runas de agua salen y en top, Karjua, depende mucho de cómo farmee esta Medusita. ¿Tú crees que aplicará la build clásica de ir por Manta, Hagan Inceptor? Lo que hemos visto. Sí que lo creo, la verdad. O sea, creo que esta build es bastante destructiva. O sea, creo que es de las mejores builds que hay en el momento, el mejor Oscar que hay en el momento. Debo admitir que hoy no sé si has visto las partidas de China y SEA, pero la Medusa la han ganado con un Speak de Sniper, ¿no? Y ha funcionado bien contra la Medusa. Entonces ya hay equipos que están comenzando a jugar en contradía con picks específicos o Sniper que os había visto hasta ahora en la DPC. Pero igualmente, si no hay un counter específico, creo que es siempre el build apropiado. Nunca creo que el otro build sea bueno en este meta. Y vamos a ver si lo aplica aquí esta Medusa, aunque si no me equivoco el día de ayer vimos en acción una Medusa que farmeó rápido, pero el resultado no fue favorable justamente para los chicos de SG que perdieron. Sí, claro, vimos una Medusa que tuvo el farm deseado, creo yo, ¿no? Un farm que muchos desearían tener y al final no funcionó para los chicos de SG, pero lo que sí funciona es Leito Style y este Lightning Storm que lanza sobre este Invoker para poder matarlo tranquilamente y llevarse al First Blood a favor de la escuadra del trueno. Karjua comienza a recibir ataques, God Rebuke también utilizado, Moose comienza a molestar con este Keeper of the Light, Dex y Yogi a retroceder. Me gusta que Thunder al menos tenga tanto al Keeper of the Light de Moose como también lo puede jugar Udota, entonces ambos pueden jugar este héroe y un poco jugar ahí con la mente del enemigo. Me gusta eso ahí en Thunder. Sí, Moose es un clásico. Cuando estaba en Business Associates jugaba muchísimo el Keeper of the Light porque era parte del meta también y creo que es uno de los héroes con el cual tiene más confianza.
Me gusta a mí hoy en día mucho más, aunque tampoco creo que sea un pick tan bueno, pero me gusta mucho más el Keeper de 4 que el de 5, sencillamente porque es un héroe que puede fácilmente ir a por mechans, que es un héroe que usa muy bien en la Gain, obviamente. Y de 5, el build apropiado de estos 10 para 5 que no hace falta ítems es siempre ir a por el Solar Crest. Y Keeper no es un héroe que pueda usar ese ítem muy bien, ¿no? Entonces, creo que hoy en día de 5 no está tan bien y me gusta lo que hace Thunder esta partida. El Elder Death me parece un 5 muy superior. Y también un 5 que Wu domina a la perfección. Claro, igual mencionar que no es el único equipo que juega Elder Titan de 5, lo hemos visto en acción también en la escuadra de Beast Coast para Stinger, si no me equivoco, y lo hacen de buena manera. Little Boy sobrevive utilizando el Sprout, a su vez también escapa con un TP y listo, no pasa a mayores. Pamplona utiliza el toss sobre Leo Style, lo lanza cerca del rango de la tier 1, con Snap también, Tornado, EMP, aguanta Leito, se va a morir, utiliza también el Fairy Fire, Split Air y Leito se va a morir a manos de Little Boy. Si no llegaba este Furion, al final Leito iba a sobrevivir, creo yo. Pero la presencia de Little Boy al final hace que se lleven el kill sobre este Leshrac. 3 héroes fueron necesarios para matar a ese Leshrac, Avo. Sí, pero buen seteo al final, quiero decir, para, como dices tú, la rotación del NP está muy bien hecha, Little Boy consigue, bueno, pues una partida, o sea, una rotación buena, ya que su línea está yendo tan mal, no está pasando para nada a Minos está teniendo un farm perfecto, y a ver, Little Boy tiene utilidad en alguna otra línea. También cancelando un poco a Leo, que es importante mencionar que para Thunder siempre el juego es alrededor de Leo, ¿no? En el early mid game, entonces cancelarle al Leshrac complica un poco esa creación de espacio para Thunder en el mid game. Y es una buena manera de intentar ganarle a esta escuadra que siempre depende mucho de su mid laner. Vamos a ver, ¿no? Por ahora Pamplona hace el trabajo de quedarse en la parte de mid, activa también ese Clarity Potion para recuperar poco a poco ese mana. Y Leito Style ha bajado un poco la agresividad, sabiendo de que alguien puede llegar a molestar, pues pide apoyo también a Mus, que ha dejado a Frank solo en la parte de top. Justamente aquí lo vemos enfrentándose a Sexy Yogi con este Abaddon, simplemente a retroceder, mientras que la Medusa saca lo suyo. Y mira, Frank se lleva su solo kill sobre Sexy Yogi. Bien ahí, Frandroide aprovechando con este Mars para llevarse el kill sobre el Abaddon. Y nuevamente en la parte mid, Leo Style activa el Pulse Nova, sin problemas Pipi, solamente el Tornado de EMP. Así que por ahora también Pamplona llega de nuevo y una Runa Arcane que va a tomar aquí también este Tiny. Y le puede costar caro a Pipi, lo ponen a dormir. Mus utiliza el Illuminate, Leo Style no tiene nada más que hacer. Quería cancelar ahí el TP de este Furion, ya estaba, ya lo veía en el minimapa. Sin ningún problema, Pamplona se retira, Apotic Shield para ayudar, Miss Coil para un poco de HP, pero también ahí Leo Style recibe el apoyo. Sí, al final se puede salvar a tiempo Pamplona, podría ser muy grave, se consigue el kill Wu además, pero no han podido igualar del todo esta línea de medio. Por suerte Minos sigue farmeando bien para Thunder, así que no están en mala posición, y el Mars va a tener más impacto que el NP en early, y ha ido por una Corrosion que va a ayudar mucho al gankeo en early, a ver si puede comer con Leo. El Leo buscando stacks, Sexy Yogi le acaba de encontrar, o quizá es Leo quien encuentra a Sexy Yogi. Tornado tiene que ser usado, Splitter atrapa igualmente, Moose no tiene manera de cómo ayudar a Leo, aparte de darle maná, y eso ya es suficiente. Un poquito más del maná y le puede perseguir hasta su muerte, y esto ayuda también a Leo a tomar stacks. Aún no hay botas en este Abaddon, es por eso que Leo no tuvo dificultades en alcanzarle. Igual ahí previamente utilizó el Splitter, logró frenar este Abaddon en la duración de ese tornado, creo, si no me equivoco, utilizó el Invoker y al final se lleva un kill. Buen daño en área que tiene, no tanto físico y mágico, ¿no? Con el Pulse Nova y el Edicto Diabólico, así que bien por Leito, que por ahora está también llevándose esos neutrales en el triángulo de farm. Y la Medusa decide simplemente retirarse de la parte de top, ha tepeado a la tier 2 en la parte de mid y comienza a farmear estos stacks que amablemente Sexy Yogi le ha hecho. Así que Carhua deja la línea muy tranquila porque saben que en cualquier momento podría rotar el Leshrac, y efectivamente el Leshrac decide ir a la parte de top y esta estructura va a ser para los chicos de Thunder Predator, creo yo, sin ningún problema. Edicto Diabólico y ya está. No la van a defender los chicos, aunque llega Pipi, solamente está llegando el Invoker, llega también el Tiny, pero esta tier 1 ya está por caer. Frank que quiere aguantar de nuevo, EMP utilizado, llega el Tiny, avalancha todos y al final se muere Frank en la parte de top. Wrath of Nature utilizada por parte del Furio, no logra llevarse la tier 1, pero bien ahí, igual la han dejado con poco HP, simplemente obligaron a hacer 2 DPs a los chicos de Infinity e inmediatamente Leo va a la parte mid por esa, runa regeneración para este Leshrac. Una buena runa de generación que le revitaliza para poder seguir pusheando. Con Diabolic Edict ya maxeado, puedes tomar fácilmente la línea de medio, pero antes necesitas un kill más. Y el objetivo es Pamplona, buena foto y shield para darle un poco más de espacio. Leo no puede alcanzarle, pero con ese Chakra Magic tendrá otro Diabolic Edict si es que quieren pushear la torre. Que ahora mismo Infinity le está poniendo un poco complicado esto. Es más, Infinity mismo está buscando un poco de espacio en top, pero Pipi no entiendo muy bien dónde se ha ido, porque ahora la torre de medio está libre.
y los support no son suficientes para defenderla. Tienen que forzar el glifo, Pipi vuelve a medio, pero un poquillo tarde. Ya han dejado que... Bueno, han forzado el glifo y han conseguido un poco de daño también en la tier 1 de medio. Quien está aprovechando todo eso también estoy viendo es Minos, ¿no? Que justamente solo te va al triángulo de farm a molestar a Carhua. No lo quiere dejar tranquilo esta Medusa y sí, ya se llevó 2 neutrales. Epa, los más fuertecitos todavía queda, el Sátiro, el Hellbearer Smasher. Al final tiene que llegar ahí también Pamplona, junto al amigo Furion. Cuidado por ahora Little Boy a regresar a la línea, pero también vemos al Shrek que ha ido a la parte de todo para terminar su trabajo. No, Abaddon al final logra denegar esa torre y por aquí va a llegar este Keeper of the Light. Vamos a ver si Sexy Yogi se podría morir. El body block funciona, Lightning Storm al final. Sexy Yogi retrocede, el TP cancelado también del Invoker, si no me equivoco, en la parte de top, porque en medio es Elder Titan, utilizó el Echo Storm, así que el Invoker por ahora no tiene TP, está en cooldown, lo tiene en el stash, así que vamos a ver si que aquí puede encontrar a Minos. Listo ahí, Call Snap. Minos al final retrocede, no tiene mana para utilizar esta Blade Fury. Al final los chicos de Thunder Predator le van a dar apoyo a este Juggernaut. Ahí está el Chakra Magic también para un poco de mana. Leve está el que hay a la parte mid presionando la línea. Pipi a retroceder y el Astral Spirit llega. En cualquier momento hace el Echo Storm. Al final se va a quedar ahí este Astral Spirit, pero ¿hay apoyo o no? Pamplona, cuidado, lo quiere matar rápidamente a Budota. Intenta aguantar, tiene descargas en el Magic Stick. Minos podría utilizar ese Omnislash para matar a Pamplona. Dice, ¿lo utilizo o no? Una Blade Fury es más que suficiente, hermano. Medusa sale un poco nada más para dar un par de golpes. Y Carhua intenta llevarse lo que queda de los stacks que le hicieron aquí. Otro Sátiro de nuevo. ¿Y Carhua se lo lleva o no? Minos se lo quiere llevar sí o sí. Carhua, otro golpe más. Poco a poco Minos aprovecha. Carhua sigue perdiendo mana. Minos, de nuevo, Omnislash y la hizo Minos junto con Frank. Ay, 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 cayó en el juego. Carhua al final paga con su vida la Medusa y aparte pierde en esa tiruda en la parte de Midao. Qué bien seteado, como dices, perdiendo, o sea, tomando la tier 1 mientras que consiguen este kill. Carhua jugando un poco precario, ¿no? Con su posicionamiento, por eso, innecesariamente avanzado ahí esta Medusa, perdiendo mucha de esta ventaja que puede conseguir en early. Ya tenemos a Minos mucho más farmeado, un más que se ha recuperado bien y también un Leo que por fin comienza a tener impacto tomando la torre que tanto ansiaba durante mucho tiempo. Esto libera a Leo a poder ir a cualquier otra línea y ayudar también en el juego del push. Top ya lo han tomado también, así que el control de mapa es alto para Thunder, pero quizá Leo buscará una tier 2 en top o posiblemente incluso tiene uno en bot, si busca objetivos más fáciles. El Juice casi está completado para él, así que se dedica a farmear y cuando consigue este ítem posiblemente tenemos un smoke aquí por parte de Thunder. Ya lo termina, creo. Un par de oleadas más de creeps se lo terminaría todo y está muy tranquilo Leo en top, aunque la tranquilidad también debería darle miedo porque llega Pipi junto a Pamplona, así que vamos a ver. Pero ahora Pipi, ya marcaron que hay alguien cerca. No, es el Invoker simplemente que hace pings en la parte de top. Llega también Minos de nuevo. El Invoker está invisible con ese Ghost Walk, así que a retroceder Invoker. Vamos a ver de nuevo. Moose tiene Dust. Vamos a ver también Elder Titan, Manguito, Tranquil Boot, trabaja en Force Staff y el Invoker por ahora perdiendo un par de minutos, caminando por ahí, ¿no? Simplemente le queda farmear un poco este campo de neutrales, pero ya vemos el trabajo de la Medusa también, yéndose al triángulo de farm en la parte de abajo. No es lo que le queda a Carhua, farmear ahí, porque en top está farmeando el Invoker o hasta ese Juggernaut que le está robando farm a los chicos de Infinity. Poco a poco reducen los espacios de farm de esta Medusa y se va a complicar. Sexy Yogi es encontrado por Frank, inició con Arena of Blood, Split Air por parte de Levestal y adiós. Nada que hacer el Abaddon que todavía mantiene el level 5, así que no hay ese Borrowed Time. 6-2 el marcador a favor de los chicos de Thunder. Sí, un smoke que sale de Infinity, pero justamente dado aquí por Wu. He encontrado también a Pipi con ese Speed of Bars. Es muy fácil, Pipi de nuevo. También pone de posición para Infinity. Kills demasiado fáciles, buscando aquí un counter kill en top contra Minos. El Orchid de Little Boy molestando, pero Minos tenía el Healing Ward, le ayudó bastante. Aún hay Blade Free TP, la va a usar y tienen que dejarle escapar. Pero aún buscan un counter kill contra Pamplona, a ver si es posible. Leostyle llegará a Jules Center, stop, usado, no. Pamplona lo evita, está cerca Leo, visión para el Jules, no la tiene, está un poco peligroso ahora Leo, pero se atenta igualmente, no usa splitters y se decanta por irse ahora mismo. Igual si hubiese utilizado Split Air estaba cerca el Abaddon para un Apotic Shield, así que bueno, sí. hay que retirarse, ¿no? Pudo haber entrado, a ver si le salía una jugada, pero mejor no arriesgar, sobre todo igual recordar de que el Little Boy tiene la Orchid disponible, pero vamos a ver, me gusta el seteo que tiene Thunder, iniciando con el Elder Titan a distancia con el Echo Storm,
y el Astral Spirit tranquilamente, luego el Red Splitter y Frank lo vimos ahí metiendo Spear of Mar y luego el otro stun que vendría a ser ese Split Air de Leshrac, así que ¿cómo escapar de eso el Invoker? No, Invoker por cierto se está yendo por lo que vendría a ser esta vasija espiritual, el Spirit Vessel para el Invoker. ¿No está tan lejos de terminar este ítem o va a cambiar? No, al final no va a ir por Spirit Vessel, se va a ir por Mano de Midas, Hand of Midas el Invoker. Ok. Hemos visto esta build en Europa, justamente Dendy es quienes tiene esta build mucho, ¿no? Yendo por Urna solo y luego el Midas directamente para transformarse en un Invoker Quasi Exhort. Una idea básicamente para intentar jugar un poco más el mid-game. Esto te ralentiza bastante la partida, ¿no? Como Invoker, pero tienes más relevancia en el late, si es la idea. A ver si les funciona. Puede ser un poco peligroso porque Thunder sencillamente te puede arrollar desde el principio. Especialmente con un pusher rápido como el Leshrac. Pero si esto llega late, entre la Medusa y el Invoker ya es suficiente. Es un buen combo también, al fin y al cabo. Ese Cataclismo más el Stone Gaze puede ser muy impactante. Sí, creo que igual los chicos de Thunder saben eso, ¿no? Igual si nos fijamos en el minimapa son 3 héroes farmeando en jungla, tanto el Invoker como el Furion que se mueve entre la jungla y la línea de top y la Medusa. Entonces, por ahí se están repartiendo el bono entre los 3. Vamos a ver si al final le pueden dar prioridad a la Medusa, que por cierto ha terminado ya esta Manta Style y comienza a trabajar, sí, en ese Aghanim Scepter. Mientras tanto, Minos tiene el apoyo de sus compañeros. Frank puede iniciar. Little Boy va a lanzar. Ok. Arena of Blood, Speed of Mars, God Rebuke y se va a morir aquí. Nada que hacer, Little Boy. Se muere a manos de Frank. Los TPs tienen que ser cancelados y va a ser en vano que vayan a la par de todo a pelear, sobre todo sabiendo de que el Jagger tiene disponible el Omnislash. Y Budota se encuentra con Pamplona. Tornado, ¿o no? ¿Le vas a saltar Tornadito? Tiene disponible. Ahí está. Tornadito entonces. Adiós, muere Budota a manos de Pipi. Se queda en la parte 1000 la escuadra de Infinity, pero van a perder esa tier 2 en la parte de top, Avo. Sí, perder la tier 2 en top es, bueno, bastante más grave, sinceramente, que conseguir un kill en un soporte en medio. Esperando con un Leshrac, es que no puedes tampoco defenderla muy bien. Intentan tradear torre por torre, pero es que Infinity tampoco tiene mucho push ellos mismos. Y Musi ha llegado con la forma Spirit Form, ayudándose un poco. Aún no tiene el recall por el Shard, pero al menos es capaz de defender esto con el Blinding Light. Así que tampoco es tan grave esto. Conseguiremos un Thunder que toma la torre en top y veremos dónde se decantan los de Thunder. Vamos a ver, que Mino por ahora se ha quedado solo en la jungla de los chicos de Infinity. Mino se está trabajando como siguiente item esta Diffusal, mientras que Frank se está yendo ahora por su Yule Scepter, si no me equivoco. Pamplona corta la línea abajo, todo para dejar tranquila a la Medusa. Bueno, las ilusiones de la Medusa en la parte de abajo que están pushando también esta línea. Y vamos a ver que Sexy Yogi comienza también a pasear un poco por el triángulo de Far. Justamente el Elder Titan se está encargando ahí de hacer stacks en la parte de top, mientras que Pamplona podría estar encontrándose con este Leshrac. A Pamplona no le importa farmear en la jungla enemiga y Minos lo mismo, ¿no? Ahí cerca del outpost, Minos comienza a golpear a Sexy Yogi, salen full críticos. Frank llega y ya tiene la Blindagger, así que tiene el seteo tranquilo. Ok, Spear of Mars hacia atrás y se va a morir Sexy Yogi. No sé si puede escapar aquí el Abaddon y se va a morir a manos del amigo Minos. Muere también Elder Titan del amigo Budota, 1 por 1 el intercambio en esta pelea en top. Sí, bastante sólido lo que nos muestra Thunder por ahora, dándole pocas opciones a Infinity de ganar un poco más de espacio y viendo que también Infinity ha ido por un build muy avaricioso, castigándole por todos lados. No tienes 3 carries en Infinity. Y como digo, si esto llega late, pues tienen buenas oportunidades, pero la falta de teamfight se nota bastante clara. No compares el impacto de Little Boy hasta ahora con Frank, que ha podido iniciar con facilidad hasta ahora. Y además Mino está farmeando donde quiere, por ese control nueva que tiene, es absurdo. Incluso Mino está decantándose por la build de Manta Style y Blade para tirar con la Medusa. Eso va a ser muy complicado para el mid-game. Sexy Yogi puede estar en problemas, no hay power time. Frank no quiere atacarle a él, por eso está buscando invadir el triángulo enemigo. Encuentra a Pamplona, Avalanche 2, Minos, ¿qué hiciste? Manta Style rápida y dice, no, me voy. Tenía que utilizar esa manta rápida inmediatamente también el Healing Ward para recuperar todo el HP. Es más que obvio aquí este Juggernaut, pero vemos ahí la Medusa farmeando junto al Invoker. Así que vamos a ver, Sexy Yogi nuevamente avanza, tiene Borrowed Time, así que va a aguantar de nuevo, lo activa. Echo Stone, lo ponen a dormir, Air Splitter, terremoto ahí con todo. Meten al Abaddon más golpe y se va a morir con esa Blade Fury a manos de Mino. Dominating para el Juggernaut y cada vez más cerca de esa Diffusal. Frank encuentra al Invoker, Spear of Mars, lo estampa en la pared y ahora Invoker, el Split Earth, nada que hacer. Leo Style también en un Dominating y tranquilo, los chicos de Thunder siguen avanzando por la parte de Midabo, mientras que el Little Boy aprovecha con sus pequeños Treants y se lleva la tier 1. Sí, toman ya rápidamente esta torre.
Siento igual que el amigo Minos ahorita está teniendo el mejor farm con su Jagger. Ahorita está primero con este Juggernaut, 10.500 de valor neto. Mientras que segundo está Little Boy, justamente con este Furion, ¿no? Furion que, como ya hemos visto, tiene una Orchid y está a mitad de camino de terminar esta BKB. No, ¿qué digo? Ya prácticamente la termina esta BKB en menos de un minuto. Pero vamos a ver, ¿no? Dependen también de que la Medusa pueda pelear de buena manera con ellos. La Medusa, a ver, Medusa todavía. Le falta 1.700 de oro para que pueda tener este Aghanim Scepter. Vamos a ver en la parte de top. Karhua, Sexy Yogi. ¿De nuevo Karhua? A ver, sí, ahí llega Minos para quizás encontrarse con esa Medusa que deja las ilusiones. Y va a retomar el outpost tranquilamente este Juggernaut. Con el apoyo, claro está, de este Keeper of the Light y Elder Titan, haciéndole de guardaespaldas a Minos. Van a ayudar y se llevan el outpost. Mientras tanto, Karhua, epa, el TP. Si Leo lo encuentra, le cancela el TP. Al final, Karhua se retira y se mueve nuevamente Thunder Predator en bloque hacia la parte de abajo. Así que Frank podría estar encontrándose nuevamente. Uy, no, ya encontró a la Medusa. Va a ser el ping. Listo, ya encuentra a la Medusa. Speed of Mars, lo encuentran a Karhua. God's Rebuke también utilizado. Y vamos a ver, utilizas ahí ese Arena of Blood. Karhua intenta aguantar. Echo Storm utilizado. Karhua aguanta. Son Strike por parte del Invoker. Otro golpe más. Y de nuevo, Pamplona hacia atrás. Karhua. Otro golpe sobre Sexy Yogi. Se va a estar muriendo, creo yo. Vamos a ver de nuevo. Sexy Yogi. Y de nuevo, vamos hacia atrás, Frank. Listo, Little Boy, Pamplona. Y lo van a matar a Frank. Pamplona sigue peleando. De nuevo por aquí Little Boy. Vamos a ver Karhua. Y al final se va a morir este Abaddon a manos de Minos. Little Boy sigue golpeando de nuevo. Nature's Prophet ahí con la BKB encima. Simplemente retrocede. Y esa fue una BKB de 9 segundos que acaba de utilizar el amigo Little Boy. Tan solo por querer salvar ahí a su Medusa, al final tiene que retroceder. Y Medusa está a 1.400 de poder terminar lo que vendría a ser este Aghanim Scepter. Vamos a ver si se lo permite Thunder. Justamente es Thunder quien se está yendo a lo que viene a ser este Roshan. Minuto 20. Bueno, buen timing para ir por este Roshancito. Sin ningún problema. Son Strike utilizado. Da la visión, pero no van a llegar a pelear aquí los chicos de Infinity. Por ahora en top, Frank llega un poco tarde. Justo acaba de tepear hacia la parte de abajo este Nature's Prophet. Vamos a ver ahí Little Boy. Sexy Yogi de nuevo sigue avanzando. Y este Roshan está tomando su tiempito, pero aún así hay la regeneración de este Healing Ward. 12-5 el marcador, muchachos. Desde ya agradecer a todas las personas que comienzan a compartir nuevamente el stream. Recuerden seguir a Live Esports GG para enterarse de lo que queda de la última semana de esta DPC Sudamérica, ¿no? Y ahí por fin veremos los equipos que se van a la División 2, los equipos que se van a la Mayor. Y bueno, es cuestión de apoyar a los equipos simplemente a que representen bien a la región, ¿no? Vamos de nuevo por ahora entonces, Leo Style en la parte de abajo, Splitter utilizado, Pamplona está cerca, Avalancha, Toss, Gold Snap también utilizado, Jules Scepter, escapa por ahora el Shrag, llega el apoyo también por parte del Keeper of the Light del amigo Moose y Pipi simplemente se retrocede. Siento yo igual de que Thunder podría estar presionando tranquilo las líneas. Aquí en top, Leo Style se encuentra con Little Boy. Orchid utilizada, activa la runa de Haze, mientras que Minos simplemente corta la línea sin problemas. Sexy Yogi se mete a pelear sabiendo que tiene Power Time, así que sin problemas. Ahí está, Fran de nuevo iniciando sobre Power Invoker. Minos llega para matar al Invoker y Pipi se va a morir. Pipi para Pipi. Y vamos a ver si Sexy Yogi puede escapar de las manos de Budota. Minos por ahora golpeando la tier 3 sin problemas. Y Thunder ya comienza con el push de High Ground. Tiene que llegar la Medusa para defender. Llega Fran de nuevo. Jules Scepter utilizado. Spear of Mars. Pobre Abaddon. El Body Block. Guard Review. ¿Lo van a poder a dormir o no? ¿Dónde se va el Abaddon? Y se va a dormir. No, pero llegó el Tiny en mala hora, porque aquí lo van a matar al Tiny. Minos evita lo que es este daño de la avalancha utilizando la Blade Fury previamente para matar al Abaddon. Y listo, lo meten a la base. Cuidado, otro golpe más. Terror Splitter utilizado. Little Boy sigue peleando y Minos se va a llevar el kill. Omni Slash utilizado por parte de Minos. Pamplona. Se muere Pamplona. Es un double kill para Minos. Sigue peleando con esta Medusa. El Echo Stone Medusa. Pero ¿qué van a pasar aquí con Karhua?
Se muere el amigo Carjo a manos de Moose y es un 16-5 el marcador. Thunder comienza a presionar más y con la presencia de este Leshrac, más tranquilo en llevarse las estructuras. Frank setea de nuevo. Invoker está próximo a morir. ¿Para qué llegó el Invoker? Simplemente para que Frank pueda iniciar y se lleve el kill. Mega kill para Leito Style y es un C de Raxes ya a favor de la escuadra del trueno. 9K de diferencia, valor neto. Y vamos a ver, 23 minutos tranquilamente Thunder con 10K encima. Ay, ay, ay. La verdad ahorita complicado para la escuadra de Infinity de que pueda ahorita tener una teamfight tranquila. Depende de que Little Boy trate de crear espacio, trate de llamar la atención y es lo que está haciendo en la parte de top justamente, ¿no? Pero Thunder sabe las herramientas que tiene a la mano para poder hacer un push tranquilo y lo va a hacer en la parte de abajo, ¿no? Leo Style con que active el edicto diabólico. Más que con eso, ya está muy tranquilo para esta línea. Mientras tanto, Minos sigue junto a Budota. De nuevo, Leo y Style comienzan a pegar aquí a esta tier 3, que se va a caer demasiado rápido. Little Boy es el único que está presionando en top. Carqua, vamos a ver si esta Medusa puede pelear tranquilo o no. Y ojo que la Medusa recién acaba de terminar lo que viene a hacer Aghanim Scepter, lo cual significa de que no tiene buyback si es que muere ahora. Little Boy en top se encuentra con el Shrag y aquí está. Little Boy activa la BKB y listo. Se regresa entonces este Furion a la parte de abajo para poder pelear. Minos, 40 segundos para el Omnilash, pero mantiene todavía el Legends of the Immortal. Por ahora, Minos, la Blade Fury activada. Sexy Yogi activa Borrowed Time. Aguanta Frank sin problemas. Moose desde atrás. Listo, retirémonos. Ya forzamos TPs de este Furion. Y listo, no muere nadie en la escuadra de Thunder. Little Boy intenta trabajar en esa Witchblade, si no me equivoco, el Furion. Pero él solo pushear lo puede hacer, siendo, ¿no? Pero le cuesta a sus compañeros un medio C de Raxes en la parte de abajo. Claro, se llevaron la tier 3 y una barraca los chicos de Thunder. Y de nuevo va a intentar lo mismo Little Boy. Creo yo que tranquilamente Thunder podría presionar esta línea y terminar de llevarse esta barraca. Pero aún así vemos que la Medusa se ha quedado en una posición donde si es que le sale mal esto, pues ahorita sí tiene para el buyback, pero vemos que Minos no tiene problema para pelear 1-1 con la Medusa. Sexy Yogi puede estar en problemas aquí, no tiene Borrowed Time. Se muere Sexy Yogi entonces a manos de Leito Style. Imparable Telesdrag y de nuevo Little Boy presionando la parte de top. Y tenemos a un Thunder que se llevó ya la barraca de Millie en la parte de abajo y se va por el último C de Raxes. Comienza, como quien no quiere la cosa, Leo Style a golpear esta tier 4 también en la parte de mid con el edicto diabólico. Ya lo tiene nuevamente disponible. Pipi con el tornado intenta disuadir aquí a los chicos de Thunder Predator, pero eso no va a ocurrir. Spiro Mars utilizado, Frank se queda petrificado, ya que la Medusa tiene también lo que viene a hacer esta Aghanim Scepter, una pelea más de Splinter por parte también del amigo Budota, Play Fury por parte de Mino, retrocede, tenemos Little Boy, activa la BKB, viene peleando con Leo Style, y vamos a ver hacia atrás, Carqua, Mystic Knight de nuevo, meteorito del Invoker para caer sobre este Juggernaut, y de nuevo, se le fue el Aegis, ojo que Mino sabe que se le fue la Aegis, está con poco HP. Healing War en 8 segundos más. Budota ayuda bastante frenando el ataque de los chicos de Infinity con este Echo Stomp. Y al final un Song Strike que va a impactar sobre Budota. Hacia atrás de nuevo utiliza las cargas que tiene ahí en el Magic Stick. Pero van a recuperar todo el HP los muchachos gracias a este Healing War. Buen push por parte de Thunder. Solamente le falta un C de Raxes más. Pero vemos también que los chicos de Infinity tienen problemas para defender. Vamos a ver si es que aquí Thunder te quiere dar chance o no, porque Little Boy haciendo el Rat Doto Best Doto te va a llevar esta barraca posiblemente de Millie, se la lleva y bien ahí Little Boy, Rat Doto Best Doto entonces activado ahí por parte del Furion que se ha quedado en la parte de top bajo el efecto del Smoke, si no me equivoco el Furion. No, o sea, está escondidito ahora, ya se le fue, ya se quedó escondido nada más entre los árboles, va a llegar a la base posiblemente. Udota dice, vamos Minos, avanza, te pone el látigo encima. Y Juggernaut, creo que ya estaría terminando también la Sky, si no me equivoco. ¿Tiene para comprar? Sí, ya la terminó prácticamente, está llegando en el Courier. Y vamos a ver, Minos que tiene que seguir peleando con Sexy Yogi. Pones a dormir a este Furion, Sexy Yogi, pierde mana, bastante mana pierde este Abaddon. Aún así, tiene este Borrowed Time y también lo que vendría a ser este Solar Crest. De nuevo, presionando la escuadra de Thunder, Minos adelante, Pipi está en la parte de abajo con este Invoker. Otro push más, quizás sea el último, porque Carqua tiene que defender con todo. Si Carqua aquí se muere, tiene para el buyback, eso sí, pero tiene también intención de comprar un SCAD y de comprar lo que viene a ser. Oh, cuidado, vamos a ver.
Carhua, otro golpe más. Invoker ha ido por Blind Dagger, ¿ah? La Orchid encima de Minos que se la quita, simplemente utilizando la Manta Style. Y aquí hay serios problemas para los chicos de Infinity. Minos de nuevo intenta salir de lo que viene a ser este Sprout. Al final sin problemas se retira, pero ¿dónde llega el Tiny? Tiny que se llega a morir. Pipi pone el EMP, afecta solamente a Frank y Minos se mete con todo para pelear con la Medusa. Stonegaze utilizado, también le pones otra Orchid encima a Minos. Era Splitter por parte de este Elder Titan, retrocede de nuevo y Pipi se encuentra con Leito. Leito activa tanto el Pulse Nova como el Edicto Diabólico, comienzan a pelear con Little Boy, recibe daño físico por parte del Juggernaut. También Sexy Joe que activa lo que viene a ser el Sobra 3, Illumine por parte de Musa. Hacia atrás también la Medusa comienza a utilizar Split Shot y estos golpes que hacen daño a Fran, pero muy poco, sinceramente. La Medusa puede ser la próxima víctima, son 3 bajas por parte de los chicos de Infinity, se puede morir Carhua, muere Carhua a manos de Minos y es un GG a favor de los chicos de Thunder Predator. Ganan entonces esta primera partida en 28 minutos. Thunder Predator 23, Infinity 6. No pudo hacer mucho la escuadra de Infinity. La experiencia superior aquí de Thunder la vimos en la partida, sinceramente. Y aprovecharon muy bien ahí las líneas que ganaron, ¿no? En la parte de abajo vimos al Juggernaut muy tranquilo, sinceramente, junto al Elder Titan. En top, Moose haciendo su trabajo con Mars, que sinceramente obligó en ciertos puntos de la partida a la Medusa a simplemente ir a la tier 2 en la parte de mid. Pero vamos a ver qué tiene para mostrar Infinity, ¿no? Que se está jugando el todo aquí Infinity, porque de perder esta serie prácticamente ya quedarían eliminados de lo que viene a ser esta División 1, ¿no? Ya cuando se reinicie la División 2 estarán ellos ahí. No sé la verdad cómo será, porque luego de esto viene la Major y posteriormente el International. Pero para un SAI más certero de esta partida, ya tenemos entonces en pantalla a los analistas. Muchísimas gracias a Choco por el pase y Masoku. Creo que se esperaba esto de los chicos de Thunder, ¿no? Sí. Stone, quizá los primeros minutos por ahí intentaba aguantar. Sentía mucha descoordinación de parte de Infinity. Sí, el Invoker no pudo gankear en ningún lado, no se sacó urna, no tenía cargas para poder gankear. Un Dota muy tranquilo, ¿no? En el early. Pensé que Thunder Predator iba a ir a presionar a la Medusa, pero lo dejaron farmear, dejaron sacarle su manta, el Gun Scepter, pero Thunder Predator tenía su plan, ¿no? Armarme. El Journero sacó unos ítems muy buenos, que es el Diffusal, Manta, para quitarle ese mana, y para ¿no? pelear temprano, ¿no? También, ¿no? Battle Fury se va a alargar mucho y probablemente la Medusa se armaba más y acaba mal, ¿no? Pros para... O sea, muy bueno el Furion, ¿no? Que pudo romper en la parte de arriba y hizo el espacio, le salió una colita, se armó BKB, Orchid, pero ya tenían muchos ítems los de Thunder, ¿no? El Mars, increíble que sacó, Solar Crest, Eul, Daga. Sí, en un momento parecía que Little Boy podía conseguir ese push, ¿no? Hacer el Rat Doto. Sin embargo, ya la escuadra de Thunder se pone adelante en un 1-0. MVP Legion de la partida, Masoku. ¿Leshrack? ¿Puede ser? El Lesh, sí, el Lesh de Leo. El Lesh de Leo, entonces, lo tenemos como MVP de la partida. Cuéntenos también ustedes o sea, quién cree que ha sido el MVP de este juego. Recuerda que ayer tuvimos el sorteo de Lenovo. Sí, de Lenovo. Teclado, y todo. vamos a presentar al flamante ganador. Yo. Entonces, si quieren ustedes tener la chance, muchachos, de poderse llevar este pack, lo que tendrán que hacer es compartir la transmisión, comentar de manera activa y reaccionar para poder tener una chance de llevarse este grandioso pack de Legion by Lenovo. Muchachos, así que no dejen pasar la oportunidad. Lenovo, Levano. Ahí está, William. Bien por William. Levano. Leno. Hoy no. Ahí está el ganador entonces de su pack de Lenovo. Nosotros vamos a esperar el reinicio de esta siguiente partida. Probable 2-0, ya que hemos tenido full 2-0. Lo veo muy difícil, Masoku, que Infinity siquiera pueda sacarle un juego. Por lo que ha demostrado en esta partida, ¿no? Hemos tenido alguna Medusa con algunos misplays, que lo agarraron
que lograron cerca a los Ancients y no tenía el escudo activado. El Mars, ¿no? Sí, ha sido desastre. Un desastre, tú lo dijiste. A ver, también recordarles que si todavía pueden sorprender a mamá como un verdadero pro, cámbiate a Movistar y ahorra hasta 700 soles renovando su celu y el tuyo con los packs de 2 equipos. Pídelo en tiendamovistar.pe. Ahí está, gracias a Movistar por el apoyo a esta OGA DPC. Recuerden que también nos pueden etiquetar en sus historias en Instagram, pueden etiquetar a Live Esports GG o pueden etiquetarte a ti, a Masoko como Masoko.gg o a mí también como Andre Gamers ahí en Instagram y nosotros vamos a estar reposteando de igual manera sus historias. Cuéntenos a ver quién cree que va a terminar ganando esta serie, si va a ser un 2-0, si Infinity se lleva un juego al menos, ¿no? Casualmente tenemos una entrevista con el mid laner de la escuadra de Thunder Predator, Leonardo Cifuentes, Leo Style. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Cifuentes, tengo 25 años, mi es Leo Style, juego para el equipo de Thunder Predator y soy el rol de medio. ¿Hay una forma de definir al Dota peruano? Creo que el Dota peruano se caracteriza muchísimo por... Suena extraño, pero por no conocerlo. Esto quiere decir, es como... a veces hacemos muchas cosas locas, muchas cosas improvisadas, que solamente a nosotros nos funciona y algunas veces eso nos ayuda a estar por encima de otros equipos de otras regiones porque no nos estudian lo suficiente o simplemente no nos analizan. Creo que eso es algo muy a favor de nosotros. Es como decirle el famoso Dota al Araco. ¿Qué equipos crees que pueden bajar a Lower Division esta temporada y por qué? Considero que todos estamos ahorita en un nivel bastante pegado, uno que otro un poco más, pero a mi parecer podría ser SG. Creo que por la inestabilidad un poco, y creo que el otro sería probablemente Hokori o Infinity. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de Leo Style, ¿no? Que está peleando por repetir su viaje a esta próxima Major. Aún no se sabe dónde es, ¿no? La Major. No, aún no. También tenemos una entrevista con los chicos de Infinity y es Sexy Yogi. Hola, mi nombre es Eddie Arnold Orozco Prada, tengo 23 años, mi nick es Sexy Yogi y soy el posición 5 de Infinity Esports. Pues sumamente agresivo. Pues los favoritos de siempre, Thunder y Viscos. Pienso que Uno y Hokori. A mayor paso del tiempo creo que nuevos equipos van a surgir en otros países, porque jugadores de otros países sí hay. Sin embargo, por lo que antes había muy poco apoyo, no había tanto profesionalismo en el Dota como lo hay ahora, no se dieron a conocer. La Dark Willow, por la flexibilidad con la que puedo manejar el héroe, pues esto puedo ser muy agresivo, puedo manejar teamfights y es muy divertido de jugar. Ahí está la posición número 5 de los chicos de Infinity, ¿no? Un Infinity que sufrió bastante en la primera temporada para llegar a esta Upper Division. Hubo tiebreaker ahí, ¿no? Incubo no subió nada más, ¿no? Hokori e Infinity. Hokori e Infinity. Y pues acá no le ha ido bien, ¿no? A los chicos de Infinity. De repente el cambio de uno de sus jugadores, creo que les ha sufrido, o sea, ha sufrido bastante, ¿no? Ese cambio, ¿no? Nao G se fue, después Destroyer, después Karhua. Se tienen que acoplar, ¿no? Nada más, ¿no? Exacto. Y para eso es todo un proceso que me imagino ya lo van a pasar en la Lower Division, pero o sea, no sabemos. ¿Quién te dice a ti, Masoko, que la siguiente partida la termina ganando? Es que ha sido un día al revés, ¿no? TNC pierde, como dijimos en el anterior, TNC pierde, Boom pierde, OG pierde, que era el favorito.
Así que de repente acá el favorito también podría perder, ¿no? 2-1. No, No sé, 2-1, quién sabe, ¿no? Ahorita ya Infinity saca todo el poder oculto, el poder secreto ahí y terminan ganando esta serie. Llama a Coplay, ver, dice, llama Coplay ya. chequemos la serie, la tabla, perdón, para ver cómo queda esto. A ver, Masoko, saca la calculadora, saca la calculadora. Ok, a listo. ver, no ping entonces, primero con 6-0, después Viscous con 5-1. Interesante la última partida. Si los chicos de Viscous ganan, harían 6-1, 6-1 entre No Ping y Viscous. Juegan unos tiebreakers para definir quién pasa a los playoffs y quién se queda en grupo, ambos obviamente ya clasificados. Ese BO3 es... No, perdón, ese tiebreaker es BO3. BO3, exacto. Sí. El tiebreaker va a ser BO3. Si, en el otro escenario, si No Ping le gana a Viscous, estaría forzando a los tiebreakers entre Infamous, asumiendo de que va a ganar su próxima serie, entre Thunder contra Hokori, entre Thunder y Viscous. O sea, hay triple tiebreaker. Lo cual va a ser... Eso sí sería B1. Ese sí sería B1. Ese sí sería B1. O sea, podríamos hacer un bucle ahí, ¿no? De 1000 partidas. Wow. ¿Y tú qué crees? Bueno, yo creo que... No sé, yo creo... o sea, hablando... No sé. A la firme, a la firme. Viscous, yo creo que sí le puede ganar a No Ping, ¿no? Yo creo que podría ser un 60-40. 60-40. Ajá. Y ahí Thunder se quedaría sin Mayor, ¿no? E Infamous también. Pero bueno, No Ping podría decir, yo quiero mi primer lugar y sacar los mejores héroes que tiene y jugar al todo, ¿no? Es que si ellos ganan, ya se aseguran los playoffs. Sin necesidad de jugar un match extra, ¿no? Claro. Pues si pierden, van a tener que jugar todavía los tiebreakers. Pero si ganan No Ping, ya dice, listo, mátense entre ustedes. Ya. El que va a bajar ahí es... O sea, ¿quién crees que va a bajar? ¿Infinity, Unknown o SG? A ver, Infinity si es que pierde contra Thunder Predator va a estar 1-6. 1-6. ¿Ok? SG le queda contra... SG juega contra Unknown. Uy, entonces ahí vamos a ver quién baja. O sea, pierde aquí, ya se elimina Infinity. Sí. Ya. ¿Y quién la acompaña? SG contra Unknown la próxima semana. Uy. La pelea por quién se va a la baja entre SG y Team Unknown. Wow. Yo me adelanto. A ver, tu predicción. Y creo que es Unknown e Infinity los que van a descender. Yo también creo que es así, ¿ah? Yo también creo que es así. Hokori y SG se quedan, Infamous también, Thunder también, bueno, también, obvio, ¿no? No Ping y Viscous. No Ping y Viscous, obviamente, pero... ¿Los que suben sería binomistas o binomistas ya? Ah, sí, es que esos están muy parejos en la Lower Division. Ya después fácil revisamos también la tabla en Lower. Chicos, ya tenemos la fase de draft, Masoko, así que... Veamos. Infinity, otra vez, sí. Abaddon y Natus Prophet, mientras que Thunder Predator van por el Puck de Leo Style. Tenemos también a Udota jugando a su Fénix. Quieren asegurar, ¿no? Infinity también quiere asegurar, ¿no? O sea, les ha ido muy bien con el Abaddon, el Furion también ha tenido un buen early, pero les faltó algo, ¿no? De repente unos picks más, no sé, que tengan stuns, que vayan a buscar el Dota, no sacar una Medusa que solo farmea, ir a buscar, ¿no? A proponer el Dota a ellos, ¿no? De Infinity. Thunder tiene un super combo, ¿no? El Dream Coil, Supernova. Y además es Leo con Puck, que siempre está muy activo. Server Perú. Sí. Yo creo que ya con estos dos picks nada más. Sí. Podría, no sé, Infinity podría sacar un Snapfire, Ursa, Yurnero, héroes que se bajen a la Supernova o podría ser un Lion también para anular este Puck, ¿no? Un Lion 4. Lion todavía puede ser, sí, Lion 4. Shaman, no creo que Shaman. A ver, ya banean al Snapfire, banean al Phantom Lancer, Broodmother, Nyx y también al Jagger. Los de Infinity le han baneado Clock, Timber, Pango, Sven y el ban de Raid King. Entonces solo quedaría un Ursa, ¿no? Un Ursa Lion me gustaría ver acá para el equipo de Infinity, ¿no? Mucho early, con el Furion que puede tepear, ayudar en las otras líneas, el Avan con el Apotic Shield, las curaciones, te puede quitar el Silence también. Puede ser que
que Infinity decida ir... ¿El Lion te gusta más que el Shaman? Sí. Sí. Ok. Que podría ser el Shaman también, ¿no? Para bajarse las torres rápido. Tienen Furión. Tienen la tercera del Abaddon también. Sí, podría ser Shaman. Bueno, cualquier disable, ¿no? Para chapar a este Puck. Porque va a estar muy free, ¿no? También tienes la Supernova. ¿Quién se puede derrumbar eso? Tienen Supernova. Ok. ¿Aún está activo el Mars? Si no me equivoco, ¿no? ¿Va a ser Nitrus Prophet Carry? Lo más probable. O medio. O medio, ¿no? Medio contra Puck, sí. ¿Has visto a Pipi jugar Nitrus Prophet? No lo he visto, la verdad. De repente Carlo así, ¿no? De repente sí. Pipi me gusta más cuando juega un playmaker, ¿no? Un héroe playmaker que se puede mover, sacar ventaja cuando rotas, con las runas, no sé. Era así. Que Invoker no creo que le vayan a dar Invoker nuevamente. No me gustaría. Sí, como dije, ¿no? Mars contra Centauro. Infinity creo que se les pasó eso, ¿no? O sea, si saca Centauro, Thunder Predator te va a responder con un Mars, ¿no? Para que, o sea, inicias. No importa tu estampida. Sí, no importa. A ver, corre. Y tienes todavía el super combo, ¿no? Que es bueno contra la Supernova, ¿no? Arena, Supernova. Ese combo muy conocido que tenemos, ¿no? A pesar que en Europa no tiene un buen win rate, ¿no? Ha bajado su win rate ese combito. Pero ellos, en verdad, Thunder tienen como hacer una pelea muy sólida. O sea, Sí. si no es la arena, tienes el coil como para poder atrapar ahí, complementarlo también con la Supernova, ¿no? Que casualmente comentas. Pero o sea, te puedes salir del Dream Coil porque tienes al Abaddon ahí al lado, ¿no? Se sale del Dream Coil, te quita el stun del Dream Coil y ahí no. Pero lo malo es que no tienen cómo setear con la flecha de la Mirana, ¿no? El Sprout de repente, pero... El Sprout, pero te vas a tener tu Killing Blade o tu Tango, ¿no? Bueno, ya sabemos las posiciones ahí, ¿no? Centauro off con la Mirana, acompañando a la Mirana. Abaddon 5, Furion probablemente sea medio o carry. Y en Thunder Predator tienes ya muy seteadas sus líneas, ¿no? Solo le falta el 4 o el 5 a Thunder. O sea, a Thunder le falta un support, a menos que el Mar sea 5, ¿no? No creo. O 4 para Moose. Hemos visto con Centauro al Moose así. Y tú quieres ver No sé, o sea, podría ser. Pero es cierto que Infinity necesitan un carry como para, al menos con un stun, ¿no? Para setear bien esa flecha. O lo otro es confiar mucho en la habilidad, en realidad, de esa Mirana. Sí, hay Razor tal vez para Infinity. Thunder Predator. Razor, o sea, sí. Sí, pero, o sea, te sacan una lanza y ya te quitas el link, ¿no? Es que no es tan buena opción tampoco que digamos, ¿no? Thunder Predator que banea. Hay un Life Stealer. Infinity banea un Tuskar, se me parece. ¿Sí? ¿Me equivoco? A ver, Thunder, ¿qué nos sorprendes acá con un posición 5? Sí, están. Si es que no me equivoco, un posición 4, perdón, para Moose. Son 4. Es que es eso lo que también empieza a banear los chicos de Infinity, ¿no? Banean el Air Spirit, banean también al Tusk. ¿Y qué podría ser? Tiny tal vez. O algo que... Un Clockwork. Clockwork está... no, el Clockwork está baneado. No, algo para proteger la Supernova. No tienes al Mars ya, pero también algo extra, ¿no? Para poder iniciar con el Mars. O con el Dream Coil, ¿no? O sea, algo para bajarse las torres tal vez. Thunder Predator tiene gank, tiene teamfight, tiene como presionar, tiene late game. Solo le falta cómo presionar las torres, nada más, ¿no? Pues, ¿qué podría ser para presionar ahí? Un héroe que normalmente juegue Moose. Chao Shaman. Sí. ¿No? Elder Titan para Moose. Otra vez. Así que está muy para un lado, ¿no? Thunder Predator tiene un draft muy sólido. Yo creo que sí, Thunder en esta partida al menos. ¿Cómo tienes para combinar? O sea, tienes para combinar el Stomp del Centauro, la Mirana. No te puede bajar la Supernova. Puedes, ¿no? Con los saltos, tal vez.
Pero no sé. Más me gusta Thunder Predator los picks, ¿no? Por los picks, ¿no? Ahora necesitas alguien que pueda outcarrear al troll. Sí, porque el Furio no va a poder hacer nada contra un troll. Así que va a ser medio, ¿no? Lo más probable. Contra un Puck le va muy bien. Sí, y mandar a la safe alguna otra cosa. Sí. ¿Qué sacas de hard carry acá para contra el troll, tú? Medusa todavía está disponible. Le han quitado Life Stealer, Luna, PL, Raikin, Sven. Le han quitado un número importante de opciones. Podría ser Ursa, ¿no? ¿Tienes stuns? Me gusta el Ursa. Sí, pero... La verdad no tengo idea que podría piquear infinito, ¿no? Ni ellos saben, ¿no? Porque se están tomando el tiempo de reserva. Le faltan 50 segundos nomás, así que piensen todo, ¿no? Hasta que le falten 2 segundos y ahí poder piquear. Porque sí está complicado. Sí está muy complicado. Bien, a ver, tienes... si... Slark, ya, okay. está bien, ¿no? Tienes que hacer una teamfight muy larga, ¿no? Para que el Slark tenga los stats y pueda carrear, ¿no? Contra este troll que tienes, ¿no? Tienes al Mars, que es muy bueno, le puedes quitar bastantes stats, al Leer de Titan también. Al Puck no lo puedes matar, al Fénix dudo que lo puedas matar. Si es que cierto es un salto, ¿no? Pero... Masoku, tu predicción Bedwave. Me gusta el last pick de Infinity, pero me voy a ir por Thunder Predator. Ah, ya, aseguróla. Me aseguro. Se asegura, entonces yo otra vez te voy a dar la contra. Otra vez creo que Infinity podría ganar este juego. Ahora sí, vamos a la mesa de casters, donde nos espera Mr.Choco y Aboplas. Hola chicos y bienvenidos. Nos turnamos ahora a ver quién hace el caso solo. Tenemos la segunda partida entre Infinity y Thunder Predator. Choco vendrá dentro de unos segundos y esta partida se lo juega el todo por el todo. Si Thunder consigue ganar esta, estará en una posición donde podría llegar a esta Major. Si Thunder no la gana, Infinity aún tiene la posibilidad de quedarse fuera de la relegación. Aunque viendo cómo van las cosas, Infinity está ya con un paso en la Lower Division. ¿Qué tal, Choco? Bienvenido. Sorry. Tranquilo, ya te entiendo. Crasheó el Firefox. Se me cerró. Estaba tranquilo y estaba como que buenas muchachos. Y justo iba a hablar de André, ¿no? Que dice que Infinity, bueno, es favorito para él, mientras que Masoku se fue con Thunder Predator, ¿no? Yo le digo a André, si está escuchando, André, tus colaboradores te van a pegar, mano, hasta que pasan las antifijas y mira, de ahí te van a hacer bullying ahí, André. Pero fuera de eso, en una situación complicada la escuadra de Infinity porque pierden esto y es fijo que quedan eliminados. O sea, no hay de otra. O sea, no estamos siendo malos, estamos siendo simplemente realistas con las estadísticas que tenemos y va 1-5, ¿no? La escuadra de Infinity pierde esto, es 1-6, es la última partida que tienen, ya no hay más para salvarse. Lo único que podría salvarlo momentáneamente es ganarle a Thunder. Pero no creo que Thunder quiera tampoco regalar esta serie porque también depende de que ganen y esperar la serie de no pin contra Travis Coast. Así que cosita complicada ahí para Infinity y para Thunder aquí. Más para Infinity, digamos, porque es irse a la División 2. Yo creo que además este draft, la verdad, yo concuerdo mucho con lo que ha hecho Masoku, bueno, nuestro panel de analistas en general, aunque Andrés esté en contra de esto, por alguna razón, el draft de Thunder es muy sólido. Tenemos el combo de Mars Phoenix, el de tramparte un poco más teamfight, tienes mucha contradicción también con Puck, un carry muy sólido en el Troll Warlord. Infinity, ¿qué tienes esta partida? Como dijo, si una teamfight es larga, funciona. Si el teamfight es caótica con Stampede y Slark, pues aún pueden sacarla, pero no tienen la teamfight cercana de Thunder, ni el early game, ni líneas muy sólidas. En general, la única ventaja que tienen ellos es que tienen un poco más de save, ¿no? Con el abandon Slark hay más maneras de salvar a su carry y pueden jugar bien alrededor del Slark, pero incluso eso es un poco complicado y no es la manera más segura de jugar Dota en el meta actual. 4-Protect-1 no gana muchas partidas. Y vamos a ver, ¿no? Aquí nuevamente repite. ¡Mira! Quieren hacer la jugadita, ¿no? Esto es lo que quiero en la región. Ya, quieren hacer la jugada. Ya, en China, ya, y aquí funciona. ¿Lo van a hacer? ¿Thunder se dejará? No, Thunder llega inmediatamente. A mí no me la haces, compadre, porque ahí está. Para la gente que no sabe, esa jugada sí se hizo en otra región, si no me equivoco, en China, creo que le hicieron. Y bueno, se llevaron la tier 1. Sí, pero se llevaron la tier 1 ahí antes del minuto, ¿no? Y fue algo que llamó bastante la atención. Aquí lo intentaron hacer, no sé si en forma seria, pero aquí Thunder no lo iba a permitir, ¿no? Era como que me estás faltando el respeto, ¿quieres hacer eso conmigo? Así que llegan inmediato a la par de top, así
teletransportándose y listo. Al final defienden esa tier 1 que ha quedado golpeada, pero no la pierden. Es más, la jugada vino de un equipo de AD2L, que es Amateur Dota 2 League, de un equipo amateur que innovó esta jugada y lo copiaron los chinos por eso. Así que curioso, ¿no? La historia de esta jugada que ya ha sido probada ya en 2 regiones enteras y también en la liga amateur. Muy feliz de esa escuadra que intentó esta jugada por primera vez. La verdad es muy chulo que te puedan ver en tantas regiones distintas, aunque esta no haya funcionado. Y la verdad, el draft no estaba hecho para hacerlo. El draft que usaron ellos era un poco más distinto. Creo que también incluía un Blaze Rack, si no me equivoco, para tener un poco más de push. Sí. Y aquí pues con un Slark pues no está potente. Igual, al menos no tienes un draft tan malo, la verdad, porque el draft creo que Infinity pues tiene sus momentos decentes. Y vamos a ver, ¿no? Por ahora, Sexy Yogi en la parte de abajo comienza a ser acosado por este Elder Titan, que mira, como lo mencioné en la partida anterior, ¿no? Moose puede jugar el Keeper, también lo puede hacer Wudota, y en esta ocasión también puede jugar el Elder Titan, como también Wudota lo puede hacer. Entonces, esos picks en Thunder son los que de verdad ayuda al equipo bastante, ¿no? Un poco a confundir al enemigo. Puede jugar también ahí el Fénix Wudota de buena manera, así que vamos a ver en esta ocasión un Elder Titan para el amigo Moose. Mientras que Minos jugando también uno de sus héroes, el Trollcito, que ya lo hemos visto bastante en acción. Slar no se ha visto tanto en SA, para ser sincero, ¿no? No recuerdo ver el Slar tanto aquí, pero vamos a ver qué tal le va al nuevo hard carry Karhua, ¿no? Que Infinity ha pasado por 2 cambios, ¿sabes? Primero estaba Nao G, luego Destroyer y ahora Karhua. Sí, porque Karhua le están cocinando y Karhua va a morir. Sí, por lo que he escuchado, por eso no tiene interés en... O sea, la verdad es que hoy no podía jugar Destroyer, porque el Destroyer no tiene ordenador, juega desde cabina. Y debido a eso han tenido que jugar con Karhua. No es que Karhua sea un mal jugador, pero obviamente querían intentar al menos seguir probando con Destroyer por ahora, ¿sabes? Ya que Nao G no está en el equipo demás. Entonces vamos a ver qué ocurre, porque Karhua definitivamente no es el jugador que está esperando jugando hoy. Ha tenido que ser por temas de circunstancia. Y la habilidad competitiva de Karhua... Bueno, la experiencia competitiva es un poco más limitada actualmente. Y vamos a ver, ¿no? Aquí, a ver si Infinity mantiene a Karhua o no, independientemente del resultado, porque igual necesitan estar sólidos para una buena temporada, ¿no? Sabemos que el Dota es así, hay cambios y a veces hay jugadores que tienen temporadas buenas porque hay héroes que favorecen a su pool que mantienen, pero vamos a ver, al final en la parte de abajo llega justamente Pamplona para utilizar ese Sacred Arrow, así impactar sobre Wudota. Sexy Yogi termina llevándose el kill. Moose todavía ahí con ese Elder Titan logra pasear un poco ese Astral Spirit. Tiene más 93 de daño, eso sí duele, es considerable el daño sobre Sexy Yogi. Ahora se revienta la bota, un golpe más, Moose al final tiene que retroceder a este Elder Titan y es un duelo de Trillions en la parte de abajo. Mientras tanto Sexy Yogi decide suicidarse con este Wild Wind Reaper y en top deja a Mars contra Centauro. Sí, en top no veo mucha dificultad para el Mars, la verdad. Es más, esta línea creo que es incluso mejor para él, porque tiene una línea muy fuerte. El Centauro es un lane consistente, pero normalmente no es domina líneas, ¿no? El Centauro es un lane que es conocido porque la mayoría de los matchups los empata o incluso los gana, pero no con una destrucción como el Mars, que tiene muy buen matchup contra los seres de melee. Vamos a ver por ahora, ¿no? Ahí, al menos en top van a hacer un intercambio de las que no creo que Mars ahí se pueda complicar tanto la línea, pero lo bueno para el amigo Frank es que va a sacar su farm. Mientras tanto, Minos abajo trata de lidiar con Karhua. ¡Epa! Ese Abaddon ahí, esa Potic Shield al final utilizado sobre este Slark. Pamplona mantiene su distancia, cuidado, de nuevo el saltito de Pamplona, le puede costar caro y al final la flecha de esta Mirana termina impactando sobre Moose y es el 2-1 a favor de la escuadra de Infinity. Nos acercamos también al minuto 5 y Leo Style está teniendo su línea, creo yo, tranquila con el... ¿Qué pasó? Lag, ¿no? Ahí lag, sí. Digo, lag, sí, sentí el lagcito, el tirón. ¡Ñaje, el amigo! ¡Ñajo! No, pero sí, sentí el tironcito ahí, dije, no creo que sea yo. Es, para comentar a la gente, server Perú, ¿no? Y a sí, veces claro, suele porque pasar esto. ambos son peruanos, sí. Hace unas temporadas me acuerdo que Thunder solía jugar en USCs porque estaba muy acostumbrado a USCs, ¿no? Pero ya ha pasado un tiempo y ya están jugando en Perú siempre. Porque ya saben poder jugar en Perú. No, ya está más estable quizás el servidor. Antes sí había bastante packet loss. Había poco ping, eso sí. Pero el packet loss es el problema principal, ¿no? Ese efecto del packet loss de jugar con diapositivas, como le dice la gente, pues es muy fastidioso. Así que vamos a ver. Sexy Yogi en la parte de abajo comienza a recibir el ataque de este Fénix. Utiliza a su vez el Icarus Dive.
y lo que vendría a ser los espíritus de fuego. Sexy Yogi sobrevive, por ahora consume también un manguito, y Karhua ahí trabajando en lo que viene a ser sus power. Desde la parte de Mid Moose, teniendo buena visión ahí con este Observer Ward, también va a acercarse sobre Pipi. Echo Stomp sin problemas. Leo Style tiene Dream Coil. Vamos a ver si quiere presionar a Pipi. Otro golpe más. Fairy Fire utilizado. Pipi acaba de llegar. Otro golpe. De nuevo Waning Rift se muere. Fairy Fire. De nuevo Pipi que aguanta. Un golpe más. Al final Moose sobrevive y Leo Style con Moose se reparte en el botín de haber matado a ese Nexus Prophet. Y abajo sigue la pelea. Ese troll utiliza las hachas giratorias. Minos hacia atrás nada más ese troll y comienza a golpear ya a la Mirana nuevamente. Se quema con estos espíritus de fuego y acaba de comprar un smoke Abado. 2-2 el marcador. Sí, las Whirling Axes aquí no son muy fuertes contra el doble dispel, ¿no? Del lavado en el Slar, pero el troll tiene tal poder de línea que es muy complicado lidiar contra él. La Mirana falla su arrow, no el dispel de Karhua, el Fake no tiene mucha utilidad tampoco, pero ahora entran y cuidado, el segundo dispel ha sido usado. No le quedan más espíritus, para las hechas giratorias, como mencionaste tú, bien fuertes. Una vez que ya no te quedan dispels ni el Slar ni el lavado. Están forzando constantemente el maná, Minos jugando extremadamente agresivo. Hay Magic Stick, el Rainbow, pero no. Cayó igualmente de Pamplona, subestimando el daño de Pamplona. Estampida bien usado. Han matado a cambio Karhua. Llega Leostyle también, a ver si puede limpiar un poco el piso. Tenía el Magic Stick y va a conseguir salvarse con eso. Leostyle consiguiendo 2 kills casi de gratis aquí. Y ahí tranquilo, justamente esa rotación al Pug lo ayuda muchísimo. Se lleva un double kill justamente el Leito Style. Estaba atento, ¿no? Dream Coil ya lo tiene disponible. Por cierto, el Pug tiene 1000 de oro en la bolsa. Y Frank en top simplemente ha holdeado la línea. La ha mantenido bien. Little Boy aprovecha, es level 6. Ya lo vimos que utilizó la estampida. Y Frank, mientras tanto, también ya tiene disponible esa Ring of Blood. Cuidado que en top se puede armar una pequeña pelea. Minos, una flecha que pasa por su costadito nada más de este troll. Double Edge por parte de Little Boy y Frank está cerca. Cuidado que puede utilizar la Ring of Blood aquí, para encerrar a la Pamplona. Pamplona quedó atascado, pero sale con un pequeño salto. Sobrevive apenas. Karhua lo pueden matar a Frank. Y al final Frank se va a morir. Mira las hachas, el Miss Chance. Lanza las hachas entonces sobre el Slar. Lo va a matar. Y al final Karhua se termina llevando el kill sobre Frank. Llega Pipi ahora con un teleportation. Minos intenta defender con todo esto. Llega Levi Style, pone Trinco y lo agarras al Slar. Slar. Fishy. Lo vas a matar. Y otro golpe más. Adiós, Slarcito. Se muere el Slar. Leo Style dice: Minos, encárgate tú también. Pero Minos también se puede estar muriendo, Cuidado por ahora. Le quedan 2 cargas en ese Infused Raindrop. Leo Style intenta aguantar esta línea y de nuevo Minos a pelear. Hachas giratorias, quiere ir sobre Pamplona y Minos se va a morir a manos de Pamplona. 5-5 el marcador. Solamente estaba Minos junto a Leo Style. No pudieron hacer nada más. Virus jugando extremadamente agresivos, completamente innecesario diría yo, la verdad, porque lleva 2 veces que tanto en bot como en top se abalanza contra el enemigo, pelea contra 3 y de ahí muere. Y es una innecesidad para Thunder que está teniendo un buen early, lo acaba de tirar todo por la borda, más que nada con estas kills de Minos, bueno, estas muertes de Minos. Leo al menos está consiguiendo una buena partida en su área preferido el Puck, y ahora vuelven a jugar agresivos en medio. Tenemos Haze Rune, también un poco de curación, Frank, tiene seteada aquí, no hay Arena, pero sí que tenemos un Spear of Mars, falla el Spear, pues ahí ya se fue, falla todo. Frank hoy no ha calibrado bien el visor y no puede ver a su contrincante. No puede ver a su contrincante. Al final aquí en la parte de abajo, Minos de nuevo rotando, ¿no? Regresando a su línea inicial este troll. Llega Little Boy, ahora sí, ¿no? Luego de haber ganado esa tier 1 en la parte de top de la escuadra de Infinity, dejan al Little Boy abajo y al Slark en la parte de mid. Curiosamente Pipi se ha ido al triángulo de farm. Vamos a ver también cómo decide ir este Nexus Prophet y algo similar a la partida anterior. Yendo primero por esta Orchid, si no me equivoco, ahí el Furio. Mientras que el Slark ahora se está yendo por, Slarcito. Quiere ir también por la build de Sanguin Yasha, este Slark, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, le estás dejando la parte de mid, ¿no? El Furio sí o sí le está dando prioridad para que termine rápido la Orchid. Little Boy abajo trata de completar lo que viene a ser el Hub of Defiance. 5-5 el marcador, nos acercamos también al minuto 10, no hay mucha diferencia de valor neto, pero Levestal ya tiene las Travel y 100 de oro en la bolsa, va a trabajar en este Yule Scepter, se encuentra con Sexy Yogi y cuidado, Sexy Yogi se muere muy rápido a manos de este Puck que simplemente utiliza Waning Rift y también un ilusorio maxeada ambas habilidades, sin problema, un kill para el Puck y hay rotación hacia abajo. Sí, en bot, a ver si pueden encontrar un counter kill contra Little Boy. Ya tiene vanguardia, así que esta kill se les complica, pero la idea es que quieren tomar a torre también en bot para poder agrandar un poco el mapa para el troll. Actualmente Minos no tiene literalmente donde farmear, es más, Minos está consiguiendo una Midas, que es rarísimo en un troll. Nunca he visto este build, jamás. No sé, quizás esta partida la quieren jugar un poco más a experimental. Leos ya tiene unas Boots of Travel,
Y quieren alcanzar a Minos. Se puede escapar a tiempo, pero... No sé, ya sé que es Minos, ¿no? Pero no tiene que comprar minas necesariamente. Y vamos a ver, ¿no? Sí, se está yendo por esa mano de minas el trollcito. Mientras que por ahora esta Mirana acaba de completar esta urna. Lo mismo hace el Centauro que termina este Hood of Defiance. Y a su vez también el Fénix termina las Tranquil Boots. Minos se ha encontrado aquí por Little Boy, pisotón, flecha y adiós. ¡Minos! Se muere en la parte de abajo a manos de Pamplona. Wrath of Nature por parte aquí de Pipi. El Little Boy llega de nuevo a la parte mid y cuidado con Little Boy. Spear of Mars, Waning Rift, God Rebuke. Sigue aguantando entonces este Centaurito. R-Splitter, la Supernova. ¿Cómo cancela la Supernova? Otro golpe más. Adiós Supernova y listo. Matan entonces a Budota, le hacen focus a esta Supernova. 2 bajas por parte de Thunder, pueden ser 3, se puede morir Moose. Cuidado, Frank, Spear of Mars y al final se muere el Slar. Uy, el Larcito se metió bastante, que le cuesta caro. Sexy Yogi no pudo salvarlo aquí Abaddon. Y al final es un 2-por-1 el intercambio en esta pelea. Muere el carry. Bueno, una pelea que no les funciona tan bien a Thunder, pero a veces consiguen el carry. Bueno, supongo que 2 supports por el carry casi se pueden incluso justificar. Ha gastado muchos últimos y no han sido tan bien empleados, pero al fin y al cabo matar al Slack le frena un poco el farm. Es que el troll ya tiene suficiente... Bueno, se está acercando al Midas por fin Minos. Y se va a ir a super farmear. De verdad que no entiendo este hit. Supongo que es para pelear un poco más rápido que Battle Fury. El Midas te da igual un poco más de experiencia. Quizás un build con Aghanim esta partida. He escuchado un Sprout, querían buscar a Minos, pero al final no ha tepeado del todo el Nature's Prophet. Y se decanta a seguir farmeando en bot. Ya tenemos Orchid por eso en NP. Eso puede ser problemático ahora para la escuadra de Thunder. Sí, ¿no? Igual que la partida anterior aquí. Además... Uy, cuidado que en medio ahí. Uy, abajo también Carjo, se está yendo sobre Leo Esal, que estuvo silenciado por esa Orchid. Aún aquí Frank mantiene la línea en mid. Y aquí abajo pones a dormir a Pipi. Escapa con la estampida. Carjoa, cuidado, mídete un poco más. No tiene Shadow Dance, 3 segundos más para que pueda tener estabilidad de Slar. Llega con un salto aquí también la Mirana. El Wrath of Nature fue utilizado por parte de Pipi. Y llega también a la línea en la parte de abajo Mars. Por ahora Troll va a estar ausente en algunas peleas, ya que está dándole prioridad a su farm en la parte de top y ya está cerca de completar lo que vendría a ser esta Hand of Myras. Budota se queda de guardián en la parte de mid. Ahí está la mano de Midas terminada por parte del Troll. Sexy Yogi en mid. Sabe que tiene Borrowed Time, así que se queda por aquí junto a este Centauro. Pero igual, viendo que Infinity se siente un poco más confiadito en esta partida. Al menos estos primeros 12 minutos lo están haciendo bien a comparación de la partida anterior. Están presionando, se están llevando kills. Hay trade, pero igual, ¿no? Minos está en la habitación del tiempo por ahora. No va a ser partícipe de algunas peleas y es bueno igual porque le está dando prioridad a su farm y no quiere quedarse tan atrás, ¿no? Por eso también ha ido por Midas y ahora Sangi Yash. Sí, pero una vez más, el Midas, o sea, lo que yo me pregunto es por qué Midas por encima del Fury si estás farmeando de esta manera. Yo supongo que es porque quiere, como digo, pelear un poco intermedio. El Midas te da velocidad de ataque, que la Battle Fury el daño un troll no aprovecha tanto y la velocidad de ataque te ayuda hasta quedar fervor. Supongo que por ahí van los tiros. Yendo por la Midas Sánchez ya, ¿no? Y además tampoco es tan caro el Midas, te ayuda un poco a conseguir más experiencia. No sé si eso es relevante para Minos. Quizás un cosplay, es el Rey Minos. Yo sé que el nombre de esto es por Saint Seiya, pero quizá es por el Rey de mitología cretana. Vamos a ver aquí entonces a Minos. Mientras tanto, los chicos de Infinity se meten en la jungla de la escuadra de Thunder. Utilizan ya el Moonlight Shadow. Budota deja un sentry. Ok, sabiamente lo deja cerca del punto de guardeo. Deja el gatito, el courier ahí cerca también de donde quería poner un guard. Al final Sexy Yogi se muestra, le da unos cuantos golpes a este Fénix y el courier sigue paseando cerca de Little Boy también, que está por aquí. La flecha sobre Minos, lo puedes matar entonces a este troll y adiós. Un Wrath of Nature para terminar matando a Minos. Nada más que hacer ese troll y cuidado, la Supernova también utilizada fuera de esta Arena of Blood. ¿Cómo rompes la Supernova? Y al final muere Pamplona, puede morir aquí este... Pobre Abaddon, se muere, sí, double kill para Budota. Al final, un intercambio de un carry por 2 support para los chicos de Thunder Predator, ¿no? Pero Minos, es fácil matarlo a Minos, iniciando bien con un Centauro, luego la flecha y ya seteas todo. Sí, está decantando por Sanche primero, que es normalmente cuando vas por Sanche Yasha, si vas buildeas Sanche primero es porque quieres pelear antes, y si buildeas Yasha primero es porque quieres farmear un poco más, ¿no? Generalmente hablando. Entonces, parece que ese troll quiere unirse a su equipo y poder pelear. Al fin y al cabo tienes muy buen 5 contra 5, pero no has podido ejecutarlo hasta ahora.
Leo ya está más que listo, quizá Frank debería conseguir su Jewel Scepter y luego para entonces Thunder debería estar forzando peleas en este mid-game. Al fin y al cabo, estamos contra un Infinity que tiene un Slark y un Nature's Prophet, ambos bien farmeados. Bueno, el Nature's Prophet más que el Slark, la verdad, pero con dos condiciones de victorias sólidas contra las cuales el Troll va a tener dificultades lidiando en el mid-game. Lo que más me sorprende del Troll es que además contra el Nature's Prophet hace falta una chita igualmente para liberarte el Sprout. No va por Battle Fury, ¿no? Pero va a tener que quedarse con una Quelling Blade en el inventario durante muchísimo tiempo para poder lidiar con este Sprout. El Sproutcito, ¿no? Y vamos a ver ahora, ¿no? Carhua se ha ido por Echo Saber, está yéndose ahora por una BKB. Este Slark, aún así lo que aprovecha Thunder ahora es en tratar de ir a la jungla enemiga y justamente se encuentran aquí a este Abaddon que puede activar el Burn Time sin problemas. Ok, se va a retirar Sexy Yogi, el Centauro ha quedado cerca de su tier 1 abajo y creo que ese sería el siguiente objetivo de la escuadra de Thunder Predator, llevarse esa tier 1 aquí abajo. Centauro si quiere iniciar, a ver, ¿se va sobre Minos o quién? Sí, sobre Minos y también sobre Mars. Cuidado que Minos, se va a morir Minos y justo a tiempo llega Pibi para poner la Orchid. No le da chance de utilizar nada a este Troll Warlord y nuevamente cayendo Minos, aunque aquí la escuadra de Thunder quiere seguir con la pelea. Llega Leito Style, Urusori Or y mira, evita lo que viene a ser el pisotón de Centauro. Moose va a ser la próxima víctima. Adiós, Moose se muere a manos de Pamplona. La Orchid sobre Leito. 11-9 el marcador y ya 3K de diferencia, valor neto a favor de la escuadra de Infinity. Uy, Little Boy, ¿qué está haciendo? Bajo la torre, le mete un Spear, no hay arena, así que sí, con total seguridad se ha metido ahí. No sé muy bien qué está haciendo Thunder. Está suicidando un poco a sus players ahora. Han atrapado también a Wu, mete un Bail of Disco. Al parecer tienen pensado pelear. Hay un Supernova aún posible. Sprout ha sido usado. Leo ha entrado. Silencio inmediato, pero no hay Orchid posiblemente este Nature's Prophet, Frank esperando el Reina Blood. No van a poder pelear aquí bajo la torre. ¡Oh, Centauro! Entra Guston sobre 3. ¡Magnífico! Dreamcall para ayudar un poco a Supernova. Saldrá a tiempo. Stop ha sido usado, cancelado por la Orchid aquí de Pipi. Y Moose tiene que escaparse rápido con su Quelling Blade. Han perdido al Fénix de gratis por un magnífico Hoofstomp aquí por parte del offlaner de Infinity. Wow, y es otra pelea que aquí Infinity logra ganar, por así decirlo, a los chicos de Thunder. Y mira, Little Boy se está haciendo buen trabajo. Inicia la flecha y Minos está muerto. Nuevamente Minos se va a estar muriendo, creo yo. Nada que hacer. Se muere el Troll Warlord. No lo dejan farmear a Minos, lo están controlando demasiado al Troll. Aún así tiene como recuperarse el oro extra ahí de esta mano de Midas. Lo deja cerca de esta Yasha, que ya está por casi completar. Será un par de minutos más de farmeo, pero a este ritmo se le va a complicar, ¿no? Porque Little Boy junto a Pamplona están haciendo ahí el dúo dinámico para poder controlar y reducir el farm de este Troll Warlord. Sexy Yogi farmeando en la jungla tranquilo. Hasta el Abaddon se ha puesto a farmear sin problemas. Mirana termina mechas, ¿no? Y vamos 13-9 en el marcador, 18 minutos de partida. El Slar feliz de la vida, casi termina ya lo que viene a ser esta BKB, le falta 800 de oro. Tienes una Blink Dagger, si no me equivoco, en el PUC que le acaba de terminar, entonces es Blink Dagger, Travel y también lo que viene a ser este Jewel Scepter para el PUC. Por ahora tendrían que crearle más espacio a Minos, pero los chicos de Infinity deciden hacer Roshan ahorita. Vamos a ver si se lo pueden llevar, porque Thunder creo que está por pelear este Roshan. Tienes medallón y tienes el Cosa Burners, o sea, no es imposible este Roshan, pero como indicas tú, Thunder quiere pelearlo y además tiene buena teamfight. Aún Supernova solo nivel 1, por eso. Ese 5 contra 5 no está tan fuerte como querrían y que no creo que Minos quiera pelear aún. Tienes Sanj, que no entiendo el build-up, la verdad. O sea, tiene Sanj, pero está quedándose farmear. Obviamente quiere completar Sanji y Yasha. Debería haber ido por Yasha primero. Sinceramente aquí Minos no acabo de entender esta idea. Pero bueno, Thunder al menos por ahora evitará teamfights, no perderá a nadie y le dará un poco de espacio a Minos, ni que sea tomando Ancients. Claro, no, justamente ahí se ha quedado en la parte de abajo Minos. El resto de peleas en la parte mid. Little Boy de nuevo queriendo iniciar y lo van a setear aquí a Centauro, de nuevo. Un Echo Storm se viene o no. A dormir a Little Boy, listo, dormido entonces Centaurito, pero está cerca a Sexy Yogi, el Diwar inmediato por parte de Moose. Es que sabe que constantemente Little Boy está iniciando muy tranquilo y es obvio que por ahí había un War, así que dejan un Sentry y vamos a ver que Frank junto a Moose deciden ir high ground, así que están entrando a su propia jungla, ¿no? Ni eso pueden hacer los chicos de Thunder por ahora, ¿no? Entrar a su propia jungla podría ser que le cueste muy caro, en todo caso, la muerte de 1 o 2 héroes, al menos porque Frank está yendo junto a Moose. Sexy Yogi, ya lo encontraste, hermano. Ven para acá. Ok, listo, Bird Time activado.
Pones a dormir a Sexy Yogi, se le va el efecto entonces del Borrowed Time y creo que podría ser la víctima de Minos. Minos dice, déjamelo hermano, necesito el oro, pero ahí está justamente la estampida del centauro que dice, sálvate, pero Frank le dice, no te vas a salvar hermano. Yul Scepter para cancelar y adiós. Se muere entonces Sexy Yogi a manos de Minos, que se lleva entonces el kill sobre este Abaddon y sería el primer kill para ese Troll Warlord. Leo Style inicia sobre Carhua, ojo que Carhua tiene lo que viene a ser esta BKB. Listo, Trincoil utilizado. Cuidado, Carhua, Supernova. Ok, listo por ahora. Al final muere el Fénix. Ahí a Ring of Blood. Y Carhua le dice, ¿qué fue? Llega Pipi. First Staff entonces para sacar a Moose de este Sprout. Y listo, bien ahí también. Pero utilizaste ya la BKB de 9 segundos del Slark. Eso es cierto, pero esa ruina ha sido extrañísimo, amigos. No sé, Frank ha dicho, te construyo unas paredes para que mueras en un mausoleo o algo así, ahí que muere contentito el Fénix, pero está claro que no puede hacer mucho contra la BKB y además que tampoco es que va a hacer mucho con la Ring of Blood, considerando que era, como dices tú, la BKB de 9 segundos de Carhua. Al menos gastarla es importante y esto le da un poco más de tiempo a Minos, que se está comenzando a activar y va a ir por ya a Skadi. Ahora ya comienza a ser normal su build, aunque sigue sin haberse demostrado el potencial de aquí de este Midas. Minos, bueno, sigue farmeando, esperando que este mid-game sea un poco más favorecedor a los de Thunder. Por ahora Infinity sigue dominando el early. Sí, están aprovechando muy bien entonces los chicos de Infinity, siendo minuto 21, 14-10 el marcador. Y es otra estructura que va a caer a favor justamente de la escuadra de Infinity. Vamos a ver abajo, Lev Style trata de cortar la línea sí o sí para ver si que presiona esta parte de abajo y nuevamente se van sobre Minos. Ok, Sprout. Minos, al final la fuerza para sacarlo del Sprout y a seguir farmeando. Vamos a ver, tomas ahora sí esta Bounty Run en la parte top. Little Boy está cerca, Little Boy, listo, yo me voy, dice. Listo, vamos para atrás, está bajo el efecto de Moonlight Shadow todavía. Minos, te van sobre el Centauro, Sexy Yogi está cerca, Pamplona mantiene su distancia, no hay Moonlight Shadow si no es hasta dentro de 100 segundos. Vamos a ver, Lev Style puede limpiar rápido lo que viene a ser las oleadas de creeps, pero ahí está, ¿no? El Slar sigue farmeando tranquilo, se está yendo por Sanjin Yasha y luego por Rescadi, mientras que este Natus Prophet ya como tercer item se está yendo la Side of Ice, se está yendo por la Ginzo Natus Prophet, ¿eh? Está cerca poco a poco. Sí. Les falta un poco de control a la escuadra de Infinity. Esta Side of Ice mitigará mucho esta falta de control. Thunder a hacer lo mismo, ¿no? Con una Ganims en Puck como el siguiente ítem, pero ellos van a sufrir igualmente. Hasta que obtengan esa Ganims a sufrir ante las BKBs. Minos también consiguiendo las Scadi, estaría bien que en algún momento consigues el Basher, fallarse un poco y de vuelta Choco al Roshan. Sí, se van a este Roshancito y la reducción de armadura está presente gracias a ese medallón del coraje que tiene lavado. Justamente poco a poco va a ir completando este Solar Crest. Roshan cae entonces a favor de los chicos de Infinity. Lev Style pone un ilusorio Orb, pero es too late, ¿no? Y Roshan ha caído a favor de los chicos de Thunder Predator. Ahí está. Bueno, el ilusorio Orb llegó tardecito por parte de Leito. Vamos a ver si es que hacía o se quería hacer alguna jugada, pues iba a ser un poco tarde. Carhua sigue farmeando entonces, listo por ahora el Slarcito. Gracias por dejarme farmear, hermano, gracias por el espacio, dice ahí ese Murloc. Y aquí Minos, como lo había mencionado vos, está yendo por la Skadi luego de la Sangen Yasha. Sexy Yogi quiere sí o sí terminar este Solar Crest y vamos a ver que Sexy Yogi está muy ahí avanzando en la parte de mid, lo mandas a volar. Y este Abaddon, mira ahí la flecha de Pamplona para frenar el Echo Storm de Moose. Sigue también ahí la Force Staff, Carhua activa la BKB, tan solo para ir a cazar a este Elder Titan que va a morir a manos del Slar. Y listo también ahí la Orchid sobre Udota para que pueda morir. Sigue peleando el Troll, tiene ahí el Battle Trance, pero rápidamente también el Viper por parte del amigo Udota lo quiere matar al Troll. Sigue peleando con todos, activa el Battle Trance y ahí está también la Supernova. ¿Qué está pasando con los chicos de Infinity? Se va a morir aquí también la Mirana. Adiós Mirana, Minos sobrevive, el Slar sigue peleando y vamos a ver, Slar, mídete un poquito más, Minos, las hachas giratorias, sigue regenerando y quemando el Slar, sigue perdiendo buena cantidad de HP, veis los discos también utilizados hacia atrás del Slar, Winning Rift, Yul Scepter, y vamos a ver, el Slar se retira, pero el Slar va a perder la vida y Frank lo estampa en ese árbol con un Spear of Mars, pierde la vida el Slar. Ojo que tuvieron que matarlo 2 veces por Legends of the Immortal y Minos sobrevive ahí, también al apoyo de Udota que tuvo que hacer Vaidagam.
Siento que Wu ahí tuvo que hacer buyback, pero le valió completamente la pena, ¿no? Fue hasta cierto punto un baiteo. Están baiteando a la Supernova para estar en mejor posición Wu Dota. Si te fijaste, la podía haber usado contra Slark, que era parte del plan, pero vino rápidamente la Orchid de Pipi, que le castigó muchísimo. Pero aún así, Thunder Predator subo contra inicial. Sí es cierto que gastar el buyback ahí pues cuesta, pero eso en buyback de un 5 no vale tanto, no se añade tanto tiempo a su tiempo de muerte. Igualmente no se queda muerto mucho tiempo. Y esto ayuda mucho a que Thunder vuelva a la partida, aprovechando un poco su teamfight. Ahora ya tenemos el Aganis en Puck, además de un Mars listo para pelear con Blink Dagger y Scepter, y Arena también fuera de cooldown. Y aún no hemos visto el combo de Arena más Air Splitter, que es justo lo que están buscando aquí Thunder Predator en este gank. Y vamos a ver, ¿no? Que no se van a encontrar con nadie justamente en la parte de abajo. Carhua tiene que seguir con el farm, pero sabe que no se puede estar confiando. Lo han matado 2 veces, creo yo, sin ningún problema, los chicos de Thunder, mientras que el Abaddon acaba de completar este Solar Crest. A su vez, este Centauro intenta trabajar en una... Sí, está yéndose por sangre. Así que vamos a ver si al final logra terminar esto el Centaurito. Cambia de opinión, porque aquí este Natus Prophet cambió de opinión. Dice, ok, me voy en vez de mi Side of Vice, me voy a ir por mi Assault Cuirass, ¿no? Se decide ir por Assault Cuirass, que sí la tiene ya en el inventario este Natus Prophet. Y vamos a ver. ¡Ay! Cuidado con Pipi, muy confiado en top, pero no hay detección. Simplemente se retira Pipi. Gracias, le dice ahí a la Mirana, y no hubo un polvo ni siquiera para poder ver a este Natus Prophet. Encuentras a Leve Style, podría escapar. Cuidado, Jules Scepter. Ok, Face Shift, bueno. Se va a ir con la Blind Dagger, listo, le salió la jugada. Ese es uno de los... El Pug es uno de los seres más escurridizos, ¿no? Si tienes Jules, si tienes Blind Dagger y maxeado el Face Shift, o sea, es complicado. Es el mejor héroe de Leo, o sea, se nota bastante. Ya sabe todas las jugadas Leito, ya sabe, sí. Ya sabe. Yo he visto hacer Leo con jugadas que la verdad que no se merece. O sea, he visto hacerle cosas que dices, tácticamente esta jugada es una basura, pero como eres tan bueno con el Puck, te la compro, ¿no? Y es la belleza de ver a Leo con este héroe, y en parte lo que le ha mantenido muy bien a Thunder en toda la partida, ¿no? Porque Leo es el único héroe que siempre está bien en net worth. Ahora por fin se recupera Minos, quedó por Satanic como segundo ítem. ¡Wow! Este build es fascinante, mano. No sé qué ha desayunado Minos, pero un poco de payaso iba incluido, porque Midas, Sanyasha, Satanic. Una build que antes se estilaba mucho por estos Resistance, ¿no? Porque claro, Satanic te da tu Resistance y no te pueden stunear, pero ahora que ya no te da eso, el Dispel está bien, pero no es un ítem que vayas como segundo ítem esta partida. Igual, creo que le podría funcionar. El Dispel es muy útil contra algunas de las cosas que pueden enviar los de Infinity. Wow, y vamos a ver, ¿no? Que luego de esto fijo que Mino se va a ir por esa Skadi. Y en la parte top, Little Boy podría estar en problemas. Vamos a ver, llega también Leito. Creo que Little Boy se podría morir aquí. Dream Coil también utilizado. Apotic Chip por parte de Sexy Yogi. Dice, ¿qué más hago? Y justamente Frank, para encerrar a este pobre Centauro, le dice, ¿a dónde quieres ir, hermano, con esa estampida? Pipi tiene que activar la BKB, pero va a ser afectado por esta explosión de la supernova. Y Pipi pierde algunos segundos ahí, Minos, mientras tanto, sigue golpeando este Abaddon y sale con todo peleando la escuadra de Thunder. Lo quieren matar también a Pipi, lo mandas a volar también con el Jules Scepter. El Mar también utilizar lo que viene a hacer también este Sorry para quemar a este pobre Furion, y nada que hacer. 3 bajas por parte de los chicos de Infinity, y Thunder comienza a recobrar, a retomar terreno aquí en esta partida. Sí, ahí el Slack ni siquiera fue relevante, y ahora ya están comenzando a aprovechar su ventaja, que es la teamfight 5 contra 5 muy superior a la de Infinity. Infinity lo que tienen que hacer es crear teamfights un poco más caóticas, pero es que es muy complicado con tantos ultimates con los cuales tienen que lidiar. Ahora con el troll le echan a volar, un arrow, aún tenemos Static para el troll, y Battletrans también, lo veo muy complicado matarlo. Airfitter seteado, él también puede en Rift, activa la BKB, pero Carhua no es lo que se puede escapar, activa Shadow Dance para poder salirse de aquí. Han matado su support, Pamplona, le silencio perfecto Leo, calculando la BKB hasta el último segundo, y con esto ya es una torre gratis para Thunder. Dios mío, qué outplay que estamos viendo, Choco. Wow, y tranquilamente Thunder, ¿no? Dándole también el espacio ahí. Clave ha sido que Leito ha estado cubriendo ahí lo que en su momento Minos lo estuvieron controlando bastante, lo mataban constantemente a este Troll Warlock, y vemos que poco a poco se recupera a Thunder, ¿no? Ya la ventaja de valor neto también está yendo a favor de la escuadra del trueno, y comienza a ganar teamfight tras teamfight, y Leo está llegando nuevamente aquí a pelear. Vamos a ver ahí, Waning Rift hacia atrás el ilusorio Or, y se van a estar llevando la TT al Little Boy. Buen pisotón sobre 3 héroes, pero nada más que puede hacer, no hay follow-up por parte de los chicos de Infinity, y al final tienen que utilizar esa fortification. 16-18, y en media hora de partida
Fran encuentra a Pipi en la parte de abajo, lo estampa en este árbol con ese Speed of Mars. Y vamos a ver, Pipi, ¿te vas o no? Al final Pipi BKB para escapar, pero no puede hacer nada más. Sí, bueno, BKB para escapar al menos no muere, ¿no? Pero como dices tú, ha perdido la BKB ahí de nuevo. Sí. Y ahora Pipi, ¿qué utilidad tiene esas teamfights? Además se decantó por al Cuyas antes que Spice País y esto les castigando un poco. Ha atrapado al troll, a ver si le hacen volar. No, el Sleep, castiga el Slark y dice, ¿cómo me salgo de aquí? No puedo salir a la BKB para escaparse porque tenemos una Calypso en el Pug. Minos le ignora, Supernova la High Ground, perfecta la Supernova de Wu. Carhua usa la BKB, pero este pescadito se ha quedado en las últimas. Usa también el Aghanim Sharp para intentar escaparse, pero es que no va a ser suficiente. Carhua asesinado. Yogi al menos tiene ese borrow time, pero les da igual. Spear a volar y ahora Sexy Yogi va a ser la última víctima de este encuentro. A menos que el Centauro se quiera estudiar también. Sexy Yogi aún se puede escapar, intenta perseguir. El tipo Little Boy se lo merece, está dando support casi, pero le persigue obviamente Leo Style. Y al final Sexy Yogi va a caer seguro. Little Boy puede ser el siguiente en morir. Y sí, Little Boy entró solo para suicidarse al final. Se le está yendo la partida completamente de las manos a los chicos de Infinity. Jugaron unos primeros 23, 24 minutos de buena manera, pero ahora Thunder es el que está aprovechando. Y ahora Pipi no va a salir de las manos de este troll que termina comiéndose al pobre Natus Prophet. Siento yo que la partida ya se le está yendo mucho de las manos a los chicos de Infinity y Thunder, ¿no? Con toda la experiencia que tienen encima, no te van a dejar perdonar esto, o sea, no te van a perdonar esto para nada, ¿no? Así que vemos lo que hace Thunder, ¿no? Ok, puede estar perdiendo los primeros 20 minutos, pero luego aprovecha situaciones donde simplemente te puede dar mucha ventaja en la partida. Es lo que ha estado haciendo el Slark. Ahora lo hemos visto, en la última pelea no pudo hacer nada, tuvo que activar la BKB, lo tenía retenido. Luego una Arena of Blood. ¿Y dónde se iba a ir el Slark? ¿No? Simplemente quedó atrapado y vamos a ver. El próximo intento de Roshan sería en 2 minutos más. Pelean con este Puck, pero es escurridizo este héroe. Así que Lev Style hasta deja... Uy, cuidado, mira. Te guardea y todo, ¿ah? Te va a retirar Leito sin problemas. Silencia este Slark. Un Light Shadow fue utilizado. El Slark se ha obsesionado con Leito, así que hacia atrás nada más el Slark. Leito ve una flecha, listo. El Slark de nuevo inicias y Leito sigue creando espacio ahí para justamente un troll que está abajo. Si te fijas también sigue peleando con el Slark. No me digas que el Slark se puede estar muriendo aquí. Ya utilizó la BKB. Sal de ahí, Murloc. Corre, hermano. Salta. Y al final se va a sacrificar ahí también el lavado. Pobre Slark, se va a morir aquí el Slark. Nada que hacer. Adiós, Slark. Muere Carhua, nada que hacer. 1 minuto abajo sin buyback y Minos tranquilamente abajo comienza a golpear el set de Raxes sin problema. Leo le da su propina a Pipi. Buen intento, le dice, pero abajo todavía tiene Satanic y cuidado que encierra a Little Boy. Hachas giratorias por parte de Minos, comienza a golpear de nuevo, la Satanic activada y adiós. Muere también el Centauro. Esto sería GG, Abo. No sé qué más podría hacer la escuadra de Infinity. Pipi activa la BKB, simplemente se tiene que retirar y meter a la fuente, pero ya está. No siento que Infinity pueda hacer más, o sea, no está, o sea, ya es GG esto. Sí, de acuerdo. Yo no creo que Infinity tenga que quedarse ni en la partida. Ya con esta terminan su Lower Division. GG tirado. Y sabemos uno de los equipos que se van a ir a la división inferior. Va a ser la escuadra de Infinity. Y le da una oportunidad también a Thunder, que va a tener la oportunidad quizá de ir a la Major si es que los de No Ping les dan el favor y ganan a la Viscos, que es el empate que necesitan. Y ahí Leo termina, ¿no? For now, G pone ahí, entonces como último mensaje Leito, pero bueno, así es el Dota, así son las reglas de la División 1, no son las reglas que he puesto Val, ¿no? O sea, 2 equipos tienen que ir tienen que simplemente perder la categoría en este caso, y uno de ellos es Infinity. No sé qué pasará con el equipo, digamos, no sé, te lo he dicho igual ayer, Abo, ¿Qué hará Valve después del International respecto a las regiones? ¿Y seguirá invitando a los equipos o mantendrán lo de ahora? No sé, sería dable mantenerlo quizás. De repente algunos equipos hacen un cambio total de roster, no lo sabemos. Pero Infinity dio todo en esta División 1, en la Upper Division, y es el primer eliminado de esta división, ¿no? El siguiente eliminado sería entre la partida de SG contra No, que sería la próxima semana, pero Thunder ya dio todo. El perdedor, ¿cierto? El perdedor, pues, simplemente quedaría ahí, y el que gana mantiene la categoría por ahora, ¿no? Aún así, Infinity se va con $20,000, si no me equivoco, en el bolsillo, lo cual ayudaría incluso a algo en el equipo, no sé.
si replantean algo ahí con los jugadores o no, bueno, ya son cosas internas. Lo que sí sabemos es que Thunder ya dio todas sus partidas, ha quedado, si no me equivoco, Thunder, ¿cómo quedó en el esto? 6-4, no, ha quedado 5-2, 5-2, 5-2, entonces está a la espera de lo que pase con Beast Coast y No Pin, justamente. Igual que Infamous. Infamous tiene que ganar su serie para estar a la espera de lo que pasa contra No Pin y Beast Coast. Esta partida de No Pin contra Beast Coast va a decidir si es que hay tiebreaker por el segundo lugar o tiebreaker por el primero y segundo lugar, ¿no? Porque ahí, a pesar de que si es que Beast Coast gana la serie, tiene que haber otro desempate para ver quién va primero y segundo. Es así de fácil. Pero si pierde, ya hay un triple empate y un todos contra todos, ahí sí. No sé, si ocurre eso sería raro, pero igual, no, cualquier cosa puede pasar ahora. Estaría picante. La verdad es que, poca broma, me gustaría que No Ping ganase, No Ping esté cero como el rey de la división y ver un triple empate, porque teníamos un poquito más de Dota, Choco, y siempre es bonito ver un poco más de Dota, aunque realmente me da igual quién vaya a la Major, lo bonito es ver más partidas. Thunder, me alegro por su victoria, pena por lo de Infinity, pero dar una oportunidad a otro equipo para subir a la primera división la temporada que viene, y bueno, Infinity tendrá la oportunidad también de retomar este objetivo desde la segunda división. Ya con esto, chicos, espero que hayan disfrutado mucho de esta partida. Así que ha sido partidas relativamente rápidas, las dos. Y hemos visto un Thunder, la verdad, bastante superior. Pero bueno, a veces no todas las partidas van a ser tan cercanas, ¿no? Aquí hemos visto un poco de creatividad con el tema del Midas en Troll, un poco de experimentación y también un Thunder divirtiéndose, sabiendo que es la última partida y que, bueno, al fin y al cabo tienes que jugar un poco, que el Dota es un juego. Sí. Por nuestra parte, chicos, si os ha gustado el cast, les recomendamos que sigan a Live Esports aquí en la página de Facebook. Ahí si le dan un like, también lo pueden seguir en Live Esports GG en Instagram. Y ahí pueden ver también todas las stories que montan sobre los jugadores, entrevistas. Siempre nos enviamos ahí stories especiales para que promocionemos las partidas del día de hoy. Es la mejor manera de seguir las ligas DPC. A ti, Choco, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, amigo? Me pueden seguir como Mr.Choco en Facebook y en Instagram como Mr.Choconero. Y a ti, Abo, que ya tienes que llegar a los 2 cabos, por si acaso. Casi. En Abo Plus, en Instagram, amigos, ahí llegando los 2K algún día. Síganme para ver fotos de Canarias muy bonitas. Y luego Mr. Abo Plus en Facebook, si quieren seguir también un poco mis casteos personales. Y ahora, sin más dilación, Choco, últimas palabras antes de despedirnos. Igual, gracias a toda la gente por el apoyo. Y no se olviden que la próxima partida, que es, bueno, la final en sí de No Pin contra Thunder, se va a pasar por televisión. No me equivoco. Tengo entendido que sí, ¿no? Producción se va a pasar por Movistar. Entonces va a estar, va a haber buena audiencia en esa serie y esperamos el apoyo igual de toda la gente, ¿no? De nuestra parte, como dice Abo, sería todo. Él está en las Islas Canarias, luego se va a Ibiza. Es para él sus vacaciones ahí, ¿no? Y aquí yo desde mi Cerro Independencia les agradezco a todos ustedes. Así que ya damos pase a los analistas que están ahí listos para dar el mejor insight de esta serie. Gracias a Choco, gracias a Abo por el pase. Y claro ganador, ¿no? Los chicos de Thunder, aunque se le complicó al inicio de la partida. Se le complicó bastante, ¿no? El troll que le hicieron una tri-lane, le tumbaron hicieron el strat, ¿no? De bajarse la primera torre, no les funcionó porque de repente necesitaban el Snapfire, ¿no? Para bajarse el armor de la torre. Y sí, un early muy malo para Thunder Predator. Se tuvo que sacar el troll Midas para recuperarse, Sandy Yash. Después, por el último, cuando se sacó Satanic, ahí ya pudo parado sin polo, ¿no? Contra un Eldark. Y gana entonces ya los chicos de Thunder. Y le queda esperar los siguientes resultados, Mazoku. A esperar, a No Pin que a esperar a No Pin. Que le gane a Beast Coast, ¿no? Va a estar, muy reñido ese juego, ¿no? MVP Legion de la partida, partimos. Para mí el Puck de Leo. El Puck de Leo style. Era de esperarse el Puck de Leo generando mucho espacio, haciendo todas sus jugaditas por ahí. Chicos, recuerden que todavía pueden sorprender a mamá como un verdadero pro. Cámbiate a Movistar y ahorra hasta 700 soles renovando su celu y el tuyo con los packs de 2 equipos. Pídelo en tiendamovistar.pe. Bueno, con nosotros sería todo, chicos. Gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en una próxima jornada ya decisiva. La partida va a tener una audiencia espectacular. Justo lo mencionaba Choco también. Y recordarles que gracias a Movistar también lo van a poder ver por televisión.
Alice, vamos a estar ahí de gala, atentos, ¿no? Y una semana nomás, ¿no? Falta una semana para que acabe todo esto y podamos saber quién asciende, quiénes descienden, quién se van a la Major, quién se mantienen en la DPS, en la Season, ¿no? Así que una semana bastante interesante se nos viene. Una semana decisiva, señores, así que ya saben. Nos despedimos y ya nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo, cuídense, chao. Noping dominó la segunda temporada y aseguró su lugar en la siguiente Major. Para Beast Coast hay dos caminos: ganar, clasificar a la Major y obtener los puntos necesarios para ir directamente a la International, o perder y forzar un triple tiebreaker con Infamous y Thunder Predator. Este viernes 21 es más que la última fecha, es un día decisivo. Imperdible final de la OGA DPC Sudamérica. Beast Coast contra Noping. Desde la 1 de la tarde con una previa imperdible por Live Esports y todo el Perú a través de Movistar Deportes. Aprende cómo hacer tu primera apuesta en esports con Betway. Visita betway.pe, haz clic en la pestaña de Esports y verás los eventos más recientes. Elige cuál equipo crees que ganará o haz clic en el evento para ver más opciones de apuesta. Verás cómo tu talón de apuestas se actualiza con tu selección. Agrega incluso más selecciones para crear una apuesta combo o quédate con tu apuesta simple. Ingresa el monto de tu apuesta y verás tus ganancias potenciales. Haz clic en Coloca tus apuestas para terminar y disfrutar del juego. Si el celo de tu mamá está igual de viejo que este reto, sorpréndela y regálale uno nuevo. Cámbiate a Movistar y ahorra con el combo Movistar Total. Tú también renueva tu celu y el de tu mamá con estos packs de 2 equipos. Pídelo en tienda movistar.pe. Desde afuera, nadie espera lo que se esconde dentro. Libéralo con una máquina tan salvaje como tú. Legion de Lenovo. Elegante por fuera, salvaje por dentro. Del 21 al 25 de julio llega Lima Games Week Digital Edition, presentado por La Curazao. Empezó el hype. Mientras tanto, sigue golpeando a Abaddon y sale con todo peleando la escuadra de Tote. Lo quieren matar también a Pipi, lo mandas a volar también con los Jules Scepter. El Mar también utilizando lo que viene a hacer también este sobre para quemar a este pobre Furion y nada que hacer. 3 bajas por parte de los chicos de Infinity y Thunder comienza a recobrar, a retomar terreno aquí en esta partida. Sí, ahí el Slack sí queda fue relevante y ahora ya están comenzando a aprovechar su ventaja, que es la teamfight 5 contra 5 muy superior a la de Infinity. Infinity lo que tienen que hacer es crear teamfights un poco más caóticas, pero es que es muy complicado con tantos ultimates con los cuales tienen que lidiar. Ahora con el troll le echan a volar, un arrow, aún tenemos static para el troll y Battle Rush también, lo veo muy complicado matarlo. Earthfitter seteado, él también puede un Rift, activa la BKB, pero Carjuan no es lo que se puede escapar, activa Shadow Dance para poder salirse de aquí. Han matado su support, Pamplona, le silencia perfecto Leo, calculando la BKB hasta el último segundo y con esto ya es una torre gratis para Thunder. Dios mío, qué outplay que estamos viendo, Choco.
Supernova la high ground, perfecta la supernova de Wu. Carhua usa la DKB, pero este pescadito se ha quedado en las últimas. Usa también el Aghanim Sharp para intentar escaparse, pero es que no va a ser suficiente. Carhua asesinado. Yogi al menos tiene ese barrel time, pero les da igual. Spear a volar y ahora Sexy Yogi va a ser la última víctima de este encuentro. A menos que el Centauro se quiera estudiar también. Sexy Yogi aún se puede escapar, intenta perseguir. El tipo Little Boy se lo merece, está dando support casi, pero le persigue obviamente Leo Style. Y al final Sexy Yogi va a caer seguro. Little Boy puede ser el siguiente en morir. Y sí, Little Boy entró solo para suicidarse al final. Se le está yendo la partida completamente de las manos a los chicos de Infinity. Jugaron unos primeros 23, 24 minutos de buena manera, pero ahora Thunder es el que está aprovechando. Y ahora Pipi no va a salir de las manos de este troll que termina comiéndose al pobre Nature's Prophet. Siento yo que la partida ya se le está yendo mucho de las manos a los chicos de Infinity y Thunder, ¿no? Con toda la experiencia que tienen encima. Pobre Slark, se va a morir aquí el Slark. Nada que hacer. Adiós Slark. Muere Carhua, nada que hacer. 1 minuto abajo sin buyback y Minos tranquilamente abajo comienza a golpear el set de Raxes. Sin problema, Leo le da su propina a Pipi. Buen intento, le dice, pero abajo todavía tiene Satanic. Y cuidado que cierra salir el boy. Hachas giratoria por parte de Minos, comienza a golpear de nuevo. La Satanic activada y adiós. Muere también el Centauro. Esto sería GG, Abo. No sé qué más podría ser la escuadra de Infinity. Pipi activa la BKB, simplemente se tiene que retirar y meter a la fuente, pero ya está. No siento que Infinity pueda hacer más, o sea, no está. O sea, ya es GG esto. Sí, de acuerdo. Yo no creo que Infinity tenga que quedarse ni en la partida. Ya con esta terminan su Lower Division. GG tirado. Y sabemos uno de los equipos que se van a ir a la división inferior. Va a ser la escuadra de Infinity. Y le da una oportunidad también a Thunder. Que